ai vai malu le ulima na dua lo mamao. Wa mapufo I tonga olo le toa na langi taua. A o lele wa mawai sa uila. Wa te pafo ilangi le mua ma le whaasangi le atua e pe ona whianga iai le au whainga luenga tutofia le atua. Ma le mamadu le atu no ma le whisia sanga inga ma le atua le le yaso pa ia o le alii. Wha malo le tapua, malo le ono sai. Wha malo fo I le tawatai. Wha malo le fo lau manuia Samoa. O te atu tua a polima ma ua mapu atu I whangalele I lao le lei. Le fōlaunga le toa tele o le mamado le atu nuu. E ui fo I na whai ilangi le fōlaunga nisi o le mamado le atu nuu ai whaatai tele I le atua. O loo whaato I tātou e toa tele whaialo na whina ngalo. Vi ia le atua. Le asa Samoa mua o Novema asa tolu lua whelua wha. Tālofa lava. Le maotau Samoa vi ingo le atua mana unanga masani. Tu sa o hatu Pete Rowley sini au se talia. Ma alua ma le ata noa le tele sa Crichton. Te mai moa mai ai talo meo tupu le atupu tau tupu mai Samoa. Saunoanga mai le fionga tai sili. Tai e le vaenga wha au whai pui ia tau tangata Samoa. Sunga tuila e pafatia lo wha au e lua na ioti. Lolo fie nganu male mana. Ai ono Dr. Sailele Maria le ngaoi. Le fale fetalainga ia montalo ma le whaala wiloa le company telefoni le DDCR. Au nanga whaamanuianga ono anga ba le mamano so tātou watano o si mea tunu ma si mea o te mawai le ata mai le hero pokalame le fionga le ali whaipuro le tō malo whale ata numera tolo. Tō whare ale le pule rimoni ayafi. Tawanunga noi. Aso soifua ma aso whailunga ina le mamano le atunu o I whai unga o masi na taitasi. A ovi ingo le atua soifua I pe ona langi ina le tele o au whaipese mai Samoa New Zealand ma au se talia. Wha wheilua I atua I le anganga wha anuano. I au na le atua I so se whata tapuai. Wha whia ngaingan Mount Samoa vi ingo le atua. Reverend E Sau Asora vi na le anama le whalitua ia upulasi. Wha wheilua e fo I le anganga wha anuano le fionga le aki e pikopo le Ecclesia Katoliko. Pātele ma pātele pa I o le tu ai ngā sā e mese le Ecclesia Katoliko. Fionga le Prestene o le Ecclesia Metodisi. Le Prestene o le Auso Whenofani. Le Nofo Asea. Sau wha inga tamama tina malo lo manu malo. Sunga I tau simtanga nuenga mane mawalunga o le Ecclesia Metodisi. Sunga le toi ina le taitai o le Ecclesia Metodisi Samoa so whaatasi. Reverend Sione tau leota. Tai fono le Ecclesia e whakasa le nofo ato le nofo ato ina sunga tausim tanga luenga ma le Ecclesia e whakasa whaafelo I fo I le sunga le toe ina le Ecclesia la mo sa toe fuata ina Reverend te le tausanga ma le whaletua ia matau aina ma lor soifua manui au onam whaletua le Ecclesia AOT le tūpālangi ma Samoa. Talo fai lau sunga pasta visita whelava I amo sa malifalitua ia vai ta masoali. Senior pasta tauloli malifalitua ia Arieta. Pasta faatili matulino si amoa malifalitua. Reverend awatama to faiono malifalitua ia Katenari. Patalo fai Ecclesia sofitu le tūpālangi sa amoa. Pasta solinga solofa malifalitua ia whaavai. Pasta ainu muli anga avi isawa inaya malifalitua ia saipete o le Ecclesia Emanuelu. Ecclesia o le aupa ia o aso ngatai lau sunga le epikopo sia nava te vita ki o sia nama malifalitua. Mori maua Iova Ecclesia so whaatasi kanana fo. O uma Ecclesia o ala atua I tapua inga Samoa I le atua wale maua suafa. Maanu o le tapua ai. Sau inga tamama tina malo manu malo Reverend Tabitha Roma malifalitua ia Tailua Roma. Reverend Savailoto malifalitua ia Peris de Loto. Muli anga telesoti malifalitua ia Potafau. Tina malo manu malo ia Pevi Tautua mauesea so fau mui. Longo tae au muli pola fale o manu Savainaya Julia Moli malo le nofo tatalo. Leo sina si o tato watunu inai tamama tina matua malo tapuai. Oe o loo mafatia pia ngase o le tino I so se maota ngase a me se o maota malawa ma lo lava le ono sa iti ngā mafatia ngā le tino
tau mia i le falaefu ma le apulpulusia o tofanga tauia ina ia lango maluina i le atua tauta o tonga tinga. Sia tata watunu upele o Samoa o lo iai ainga wo ma e masani la wafionga le au mamalu. Na wafionga le tuia ana tui ma le alifano vale toa soa la wile lua malo masiofo. Pea fo ilpa iyo ainga matama. Le usonga pule mtumua i tu au ma la taua inga li tahi ma le va au fonoti. Le motu mai sa ia sua ma le vai fanua fufoma ai tulangi sa ole masale au mua ma le launiu na sahilua. Le afifio whaatui to fale ula la au namtasi ma upu ya te ore motu sa. O oe mal tu la fono i la wafionga li sa ole o tasua tele tu fele. Ma le fale tua ia sua Vivian Pifem tu fele. Ta lofa ili angang wha alo alo le afionga le tai sili. Le tai o le vahenga wha whai pui ia tau o tangata Samoa. Lau susunga tu le epa dokta sa ilele malia le ngaoi ma le fale tua e meise o tupu mai e. Le vahenga wha whai pui ia tau o tangata. Ma lo fa aftai fo ile HRPP supporters ma lango ma lo si por kalame la wafionga le professor to fa manino ai o le forma il tamau ainga Dr. Afualo luanga lau fa mo tauloa manu but salele tu itolova ma le faletua ma lo soifua maua lilo foto wa manu ma le faletua ya baby threaten ma lo soifua maua mai Hawaii pa pia fo ivu niko la wofo ma le faletua ia moli ma le nofo alo le susunga ia Felice fiu se ni o tautolo ma le faletua ia Maria le malu le ala misa ma le faletua ia fafangu ma le nofo alo mai melepone professor le soifua ma lo loina doctor le usa to le forsa to paisa ma utake naseri ma lo lava le tautua tunu ia ai mai se le tapua inga le sina le atunu ina ita mama tina ma tua tu le epa fai ai ma le faletua ia maungamu ia ma lo le tapua ai se umanu matamua faali ama le tausi ia sinta lofi po le patu uma Viena na nai faumuina o le ana tu fia ma le faletua ia mo nanu ta lo fatele sia se kolasiti kato'o au le matapula se umalo fereti funga so vale fa alama au tio inu ese Paula Banks fa asu tusa fa a fili le sina le amai Maria aki au tuala Maria Blacklock pepe si itia epa ngalua fisa ufoi to o amatai o maluloto matangi vila wano longo ipule peleti to ilua le ifi fa mau moana ekeloma ya mesele mafuta mai Rosalia mu popo mila mai au kilani New Zealand ma asili ifiti fulisia inu etele ili fa so tau mata ma lo lava le tapuai nga fopula salua tele mos ma le tausi ya Susana lau fili arona fa ngafa ma le faletua le susunga ya to ali ma le ifi pope tuala tama le langi ma le no foalo le susunga ya te o sanele tunai ma le faletua ya te o matanga rubao le ota nai matua ya tapua i le fauma pepa papoli i Paulo Ioane ma akenese moe ma lo tani elu tito malua timu faletango wa i Farani Swan ma feao taito pupui fatu elia tau ili ma Filipina le musu nga uta Brown Martina lolo matawa ma pauli ului ma le faletua ya nga fosfulu pali tele mwangu tuti apuna olo tango ma le faletua se yuli ali ilangolango fatialo fa povi ma se yuli fale ula fatialo fa sai pere kome ma ano fale tuala tau uma le lua ale si o mulipola sili ala e o kene ma le fale tua ia le Lovi Burgess ma tau tia sa ngala a pelu si asom Celestina tu au pepe Josefa se tema makoleti si o ne haitang tau e tia tafu a sua maroini sua pentito RJ yes Stevie Upati King Solomona Peter Smith tau fa iula me King ile au pepe lome tu pa yo le vai lilingi mau Moana numa Marina falana ipupu pani pasa fa apoi ma fa afu tau finga fu mono ma Diane tupa i fa salafa tupa i ore vai lilingi fa salafa tapua i kuka le tausi ma le ai ngali manusina se Stefano tole e4 ma le faletua ya matai ati osa fa atonu ni umata mau salafa ono sa itu fa na tu eti maulalo Braces langi ayeng Braces langi po a mai oi Fala au mana o Selina aling na hio Petronia Salele fina umoni muripola mose ma Maria ulai. Fono i moana langa aia pele sauma le susunga ia kolisi leota ma le faletua to e sulusuru ngau ngā tau mati elive ma faa umu. Lusi pautalo se walunga ma maliu mai. Tau a fesili amitua na i malisi. Tupuola perenise anau ma le faletua. Le vave ma Monica Bale Smith afa ma Lau Brown via ma Janet Lanshu. A matafai a Vito Yosefo ma Susana. Moto sa ngele to tu ma Anastasia Piwiva.
lo fi po se amo a pe lua ma Rosita fa muina po we sitangi lima matania ni umare ka me valo ia pa sui muri vai ma le tausi le fa wa tu uanga se ata malisa so le maleipen awa tu Julia le ifi le fale tua ia kolokita tuala fa aftaitele lava kolokita fa tua le yo sia savila ma Jenny ta te o fatia lo fa mai nu woti fa muina se fosione ala pa mama a se fosione ma le faletua ia Alabama mika molipola ma le faletua ia Filomena nga e olo toni taleni ma le faletua papa sama le susunga ia lupe soli ai fa lupenga ma le faletua ia matile ma so e loloane misa ma oli fa muina le alali au va amalita le fetalenga le falefitu ia le muava ne mia ma le tofilau ma le faletua le awanai ma le faletua ia lina tiuli fa sabalu liu ma faletua ia fa longo felila tu ule au talili pe fo ile fionga ia su akari filikari ma faletua ia uli tabai na mula ulu ma le faletua le fionga ia tawa le toa pele pesite tamasone fiti sai feloi ma tuila epa ia manuia fo ile au ma waisa mo fiti pe fo itaputoa ia feta fale tui le ata awelua tavale au mua pita le au tutu manu leleua ele tise manu leleua chimi lugu tali oa vautu ua me se fo ile sunga ya olo manu usini ma le faletua tapua inga le kale sia katoliko sa mo e ruti hia lau fetala inga le fale fitu lio voli tufunga ma le tausi ya natia liu ngata le tofa le taulangi ropeti Stuart tole afoa talenga ya ono fia na uma mana ya male fionga ya sula daisy male no foalo Elisabeta ite tamausu malo la vale tapuai la wa fionga di sa o tau manu pepe sopo ta fia mali itonga tuki male faletua ya peka pa katonga tuki malo la vale tapuai ya mesel fetalenga ya sa maule atinga ngai ono solitamani itimani sa maule tausi au le ya mana ya male ai ngali fa manuia la vale atua fa sau nei tu la le fiafi sa mau ia fa pe fo isi o tausi ia ai mai se mafuta mai lunga o penga te failangi lunga le matou apio fo linga fa pe fo il tato YouTube ia o le pesele a tato te vivi fa tasi ai le alofo le atua wana to tai mai tato fa tai fo i to tapo inga ia dia fo i tato to fe loa il fia ai vi ia ile atua
Toi ono minute ona tale o le tulai lima I sini au se talia. Le vi inga o le atua soifua na langina le au fai pese e whakasa mai mai funga lei pe ona o tau sila ma mai moa mai ai I le kakangi le ia le au fai pese. Ia e mole atua il wha malon mato o tu sinungo apio folinga e mole wha aftai tele lava foi. Ta mama tina matua ia mes foi le malo so tatou atu nuu ia o e sa walofa mai ma moli mai o latou vale alofa ia matatalo mai foi ta pua ia le singa mai foi sa fianga iai ma I le vai aso o tuanai fa tai tele lava I le ia te o tou le tatalo tai tou wanga le lei mai I ia tou au na nunga o le tatou penga te whailangi ia maua pea le malosi ma whaawa wai pēr ngā nuenga o le tau longolongo, ma le longo pui ali ina o le mamanu o le atunu I mea le lei. Ia me so mea le atupu o le tau tutupu. Mai si o tātou atunu whaaperepele o Samoa. Le o tātou toi mafuta le nei tū lao le afiafi, la ngona lava le fiafia o le loto. Ia ma le whaaftaia e le atua, ia ona o awala o lana whaamalo longa. Mo ni lava foi, ia ia ai whaatai lava I le atua. Sa kau ia fo isi kau whaafefefe ia ai whaatai lava I le atua wa. Fo ai mai lo tele, ia lea wa tātou toi wheloa. Ia o lea sa sao umawai e luar kengi. Whaatai ai le alofa o le atua. I awala mai whaamalolonga, lana whaamalolonga I ao. O li I mata mai tai tau si soifua, tani tonu foi whapea nāni to a tele o le mamano le atunuu, tātou te si I mai pea I le atua soifua, ia o ia na te whesoa ni mai, ia te I tātou, ma ngase o loo whea ngai ai matinu. Ia e maalia le mea whai mai e hirika māloa an mākungu, wa toso nei nā au te tonu o le potu I le aso tofi, po le te ana o le sifuluma le lua I le aso tofi. Ia I le aouri, ia ua kusolola tono le a whaile tui fo I le a whaangase, whaamoe, tui whaamoe. Ia lalau te tauto au ka whaalongo kungo I le pakia paka mai o le sasanga mai ngā ua mea I te tono whai kulo I le kamano onko songa pui. O le ala mea, ua fo ia ue e pe I kele ai ngā whaamalia au tana, pui, o le ala mea. Ia, whai mei loa le marikala kamano. Awa ke pore, o oenga de zzz. Pui, ni hana waka woso mei lo fefe. Mei rumano, e ke pore, o oenga de zzz. Ia, o na o whaasanga lea I le taua nunga le whale ma utatalo leo wa. Tau langona lava le fefe. Talo leo I le atua ia ilana whaamalolonga malana whaamanuianga I ao Dr. Kusman o le lo fo maina balana team. Ia lea la ta otoa la vai. Ia o la tu atu lo wanga I le atua. E tat ia manuia ao Dr. Kusman. Awo ke ia le urufale mai o Dr. Kusman fa mai. Hello again. Aki ko lo mo mai fa put. Ia ane kua ia yo au I lumo le atua ia manguia le ka okonga lo vai nga akale o se fo mai ma ia pea male se fulumi no te ma ole lo atua ia se mea fakua o ko ia o ia le pot fi ele umi fo ia e ko o ko fo I se fo mai fa mai vai nga wa ma ko isa sa ole le ia o vai ia le atua fa aftai le atua silia kula le vai le ngai lo le vai mua pe sa ti nga ina ona e sa la po al tino I le ia le fa aftai tele la vai le atua I lana fa malolonga ia e ala I le tau tapo inga mal tau tatalo ia o le fa matalanga o le fa matalanga o le fa aftai a o le vi inga I fo I le atua a le fa aftai atu I lo tau pa ia ma lo tau mamalu ta mama tina matua o uso matua ngane o e sa walofa mai masi iti atu manatua lo whianga iai ma tonga fitinga I te talo. I o le pese lea te awa lofa atu ai mo o tau umalama ma whaafo I ai le vi inga I le atua
Ia mamomoli atu ai fo'i malo fa'anga mo i lātou o lo o mafatia pea i ngase o le tino. Tau mia i le falaefu ma le apulpulsi o tō whanga i so se maota ngase o maota malawa. Tai tonu fo'i le nei aso tele ia tamao. Tau mafa fa'aleanganga sa fafanga i nai tātou tātou feife au na le atua i so se fata tapua i sa tātou fa'alongolongo. Ia ma fa'afonga ia ia le atua ona o le fafanga ina pea. O lo tau soifua ma sa mātou wola whaaleanganga tātou te tau whai. Vivi i ai i le atua ona o lo nafsoa soani ma lo na whaamanianga mo tātou taito. Tāsi li liu mai, tātou pokalame ma le fionga le taitai sili pe ona masanyai.
5 minute ua te ai nei le tulai 5 sini au se talia. Le vi ingo le atua soifua na langina le au fai pese. Metatisi so faatasi isini au se talia pe o na o tau sila. Mamai mo mai ai mo le atua ile nganga faaftai tele. Lo faanga faamanianga fo i mo o tau umalawa o e sa anga le mtapua ai mai. Ia a ofenga ia fo i mga senga se tino ia ai mai se le tau mi ai pe il falaefu male a pulusia o tofanga o le mamalo le atunu i so se maota ngase ai mai se lava maota malawa o lo tau sia ile tele o le soifu ngase le malo le atunu tai fo i Reverend Esau Asora viena le ana mal faletua ia opulasi ia mo le anga le mai fo i e ala ile asinga ile nei fo i aso pa i o le ali i faaftai ai le wa mafuta mai le afionga le tapa au fasina ia to le afoa le nganga fa alo fa feilo ila wa fionga le tuia ana ave au malanga tama fa sau le tu malo le na tu ina tu ia o le tonu mai pe fa ululunga le ainga malo si bane fo ila futalai ngai le la ulo le tau lau niu ia malo so i fo maua nei as to le fo malo fo so i fo ma le dange ma fina de ai u de tai ma tongo fi le lo famalanga le yo le tua ia le ai de tuas fam talanga mo pe no fa tu lo le fio da ngang pa ia i de tatu maftanga i u fa ta yesu le ngang fie le ngang fa ta o tatu ta fo ile po kalambe fo de fio te sidi pion masan ia ta tonu lava i u de ese me sidi na fie le loto pa o mai fo te mi tatu wasu tele dei po le aso fo nei tato te mafutai mal to tele lava pa anga uma lava tato po kalame le moto sa movi ingo le tua ia sine ta we ya to le fo ila ngang fie ngam le ngang fatai u ma ro so fo ma ro fo lange ba ia tato tau fai fa malo ile lo fa malanga le 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 tua le nei aso foto le fo wa tato aulia mai fo ile le nei ya sa mua te tonu fo ia sa talia uma malo le atunu u le sakala meta ia o le tino ma le toto o tātou atua to i whaafou ai pēa sanga whaalelei ai pēa le mafutanga tangata lava ia ma le atua to le afo ia pēa le tuta ua le nā inu le nau whaalongo atu nei whinale i lo whasisilanga i mamaru le tunu ia nei alue ta otolo wa no a au ia e whaalongo atu pe ese le pa o me yung leia pa o ai a pēa le mele na whētu espamtananga ona tulanga le na fa pe o le sa o lo a le ai o le tulanga le nei o lo a la la vai sa ai pe o le tulanga fina le ti nga wo mai tulanga fina le o le tudi ia le la le wa a matai le on to le lo sabat nga le fa pe sa tanga te ai oi e le anga lo a ele ai pa wa fina le wa e ke si le fio e telefo me mo for ke me kalangoa nga kanga mi wai lo fo kanga ka lo koleanga ngo singa ka mai fa makalanga nga ko so ali or kala seia markalas o ia popole yoki ia atonu e le popole ia a u le finale le te fa matala finale no ia ba fo ile fa funga angon mamalo tamama tina e le popole se singa oki ai popole finale tato ia mala uma e te fa pe ia mai tau sala mota pole tamai tal mota inu e le ai le auto va in me de malo siode tamai tal mota ia tato anga i ruma per tu langana in mo le fa lava fa tai lava le lofa mlanga le tua ia le wato mo lo manosi ia to fo tato pokalame ia pia na masania ma le temi sa e tu tato pokalame ia sa langona fo ia le fenga ta fo ia le o le ngavenga nga to tele le mamaru le tunu lo tato fatas ia petaiane ia le fo ato tino vato sili le nei fo ia fiafi tali fo pokalame mo le fenga te sili io so atu le mal fa lo ai no tato le fo e wo mato potu nei malo mato to lo mato ia o le singa do ku le songa fu ia la vai ia o le si wa ato vai ia ia o wala i fo lo wo makwai ke la balo niva ia fai lo le su nga ngai lo ma ku fa mai lo le o le si ia nga ka o ko mo lo vai le si fa le mai le ia le wo ko sau ia ko ko le si o vai le wo makwai o vale le ia a o le si lo matua o me ia ona hip o hip o lo matua wa
ki le loa la pe kasi pe lua le tasa ta oto ia o fa pe foi de ois no ngo winga o foi ia nga me e uma foi ia ona o atal fa melo ma ko oi pon foi mena a ngo wa ka le wa pe oso ka lo fai ngai lo matu e mela fai la utala wa fia ele fia ona i lo matu tua ona ele haini lato e la tele no fa atasi ma lato fa na ia wate ala le si lo matua nga ile si fale mai a o le si la no matua ia o la mo fa tari fo e ave ile si fale mai ia ona fa mello matua la le fai ona ia fa mai ona sui la palapa fa mai le lo matua ena o wala o fale o te popole la nga o te le o langona ina malo si o sui la palapa ne te o to pa u ko le nga fo ia on mena ta ot o fa pelo le mea lea i le ia i tātou to le fōa e la tātou te le o tātou e tau te nonofo pēa ma tātou whānau e mo i fo i awa ona i tamaitina i o lātou whale ai le tu la fo ina tātou ai me se lavala le taimi e ngase ai se tō matua ma se toi ina e ia le tamaititi e nofo le i tau si toi ina mane ia e vi i ai le atua ona o le tātou ia tupuanga to le fo sa tātou muli mai lava sa fai tātou mātua sa tātou ba ai o tau si tātou mātua nei lātou mātua ia le ua o mai a tātou ia le ua tātou tau si lātou i tātou mātua ia o isi ia le ua tau si mai fo i whanau peila o tūranga wa le ua mātua o mātua e vi ia i le atua whaatai tātou si o manga e se fo i le fauina o tangata Samoa ia mai le atua e fau le alofa ma le alofa muti vale mai le atua ia ole tina lava ia ma le whanau ia le a whale tonu ai to le foa ao ia ole whamatalanga na ne le te whamatalai no ora te mawhauwhau pe ia se mai te mie e whaingi ta o tonga mo meo tangata kala pe pelo ai Wau tele nei mai e whamatala. A wha nei mai o le loko le anga ma le kalapelo. Pe e se keimi e sau e se fo mai whapea ia loa wakuri. Loa wakuri ia li si ia li i kalapelo anga le kai peo. Sunga la o li kalapelo. Ia po loa wakuri si di nga oi nga kai peo sa bea vinga le de a. Nea whapea la ka mawhawhau. E se keimi o wakuri ka nga ka whapea nga. A whaingi la ko ka o konga ia a whailala. E pio o le mawhawhau inu. Ia o te loa lawa ia whale mai tangata whapena inu. Mo kanga ka whinga le ona mea ia mawhawhau pe pelo. Mawhawhau le whapenga. Ia me si di whakai le tua o le ma mawar fo mai. Ai me se lawan mele whai mai ia tok tale usa whina le Amu ia o tau le to te nofo whafu. O lo maua o mawhaman yanga la ia pera mele le mo le mawina kunga tato pokalame. Ia mo le mele o le lewa na safa i tātou a me se lava ia tūranga leo le tūti. Ia le ala lewa maua whina le atunu unei. Ia lewa mo mana wha taunu ina i le ao ainu u. Ia lewa toi maalosi a ainu u. Ia fia la i le toa te le lava o tātou. Ia o lo ngase. Ia ala ino nofo se o tātou nu pele i Samoa. Ia le tā awale na ainu u le seni le na whai mai ia le tamo whai ele tai siri. Ia malu o fore tunu i New Zealand. Tā wala na a mua nela seksengi al tama. Ia politina. Ia aere latu i New Zealand. Ia laku ia laku roa anga waa loa i tūranga uma whapena. Ia unga ka oko le ia o ka okonga nge ere ka ngofia inu. Ia e ka unkala. Ia laku lai nunga o el tangata nu o New Zealand. Ia na umalole New Zealand e faso solo tu loa i isfoi atu nu o laulangi pe Australia. Pio nei whamanianga na inu ue. Pina le tā ue i tele ia nei meo pokalame. So soani whaftais fo i tupu mai e le atunu i New Zealand i le lato whingal wenga sa whai. So soani ia whapenao na maua ia. Setsenio nei tangata whina le Samoa i le mua le ato whamanianga mai nā teini. Pio le tā ua na pio le sauno ai fo i le fionga le rifua mai a Dr. Leusa.
ia e whamanatu e tātou le manuia le tātou te ia tunu nei. Ia peo le tala atu nā inu whaftai tele avi ia le lofo le li o te loa. Le la o le pokalame le pionga te siri. Me me se vi ingo le tua ia tau whai atu loa te loa mo to au ready to ina. Ia o le whai mai ia whaafou. O le maila le na e saunoa ni ia i o le loko le hanga mani. Me me whaafou whai me fo mai aka o koe oki. A ku fo i oki. Ne ai. O te loa o te le awai le manatu whaafou. O mai a ka oko heru ka whao i o Amerika msu e kupe ai. A re ka oko a whai wasau i sila ka whao ai maka ai a. Ia ma whaia la tō pisinisi a. I tangata i o le whasau le tanu ai enu a. Le la te le whanua inga le alfina ngā lore. A tina ia whafo o te manatu. A kama i a ka oko a ko whewai. Wa whi wasara lauru pepero. Ia ne wati ne o e whasara lau atu le pepero. A te loa o me maria inu. E tā pena le tuatanga te whasa oa le wari ia. La tātou whataritari. O le whaatari le tunu. O sa mua foi le tunu e le whataritari tangata. Le tātou wā ai nei. Whapea tātou i e sa au le upulea. Whapea tu whamaunga sesi. I le ai e le sesi tu whamaunga. Le malo atu le sunga e la uli malato vaenga. Ma le manato la atu ia. O lea wa ia la atu le maharo Samoa. Le whamu le mole e se a Samoa e se whafo. E ia le teimi e tu la ia le tangata. Ia ona to vavairo le ia i le matanga. Nanga lela a pesiri tangata. Ma le pesiri tangata o lewa todo tau sanga, le whatau sanga. E reo whapipui lava ia tō te le tangata ni tō wholofola mai. O sainga ia ni tō wholofola mai tō melo tō tūri sainga. A lewa atu le piko ai luma sainga i tō pisinisi e whai. Ia tato waa leo saralau eisa o mea umane e whaputuputua. E tā pena e le atua nonga whika. E fisiringia vaanga ia. Matalia mene ai nu o le tele o latu atu. O le whamasia seina na o latu wa. O le tele mele whai tono tato malo. Na o mea matanga maasiasi. E li situ singa na whai mele se di na pokalam vinga le Amerika. Whai me o le loko leanga la wale HPP i whainga le malo le whasa. Whai mole. E le se loto leanga. Ana leanga loto e le tau tala. O le tau e tu e tangata nei, a mai whafo tau wholanga leanga. Ma tau loto leanga le se iai. O lala whea tu a mai whafo. E le se loto leanga laro mea lo siringia o mea na lato whai mai ai. Mela na ia manamana mai whinalim. To te whiu whavalea le atunu o manamana le atunu. To te whai mai loko leanga le chapipi. Ia le mela loto leanga fule le chapipi. O la lava o kei le chapipi. O le whamanatu atu a te otou. E mai e ta mai po a fe fai me ento for ina wa fe e finale fai me fa me toru tau sanga e na mo tau sanga no le ai ma se to e pisa mai tati ela ele ma fanua wa le mo to asik pila vai le fa manato to mato ne le fa manato ti ati oto ele se lo to le anga na le tau le mena ta fa manato e no mena le a fa no ngo tu ro mo le ngi o puru tali me ma baru le tunu ya fa ma vai lo ia matau tino mai le tunu e pepelo matau me ia na whai. Anu, te loro wa whatarito ina te mine mai wharu lava. Ia, al pesele moli atua ia lo whaanga la tusi ngo apio fōlinga whaapia fō i tato YouTube. Ia e mese le whaasau ngā Samoa nei tū lao le fiafi. Ia au le afso ta i tato tai sili a wā fō i tato pokalame masani.
Luas fulu ma le tolu minute ua te ai nei le tu lai lima i sini au se talia le vi inga o le atua na tapena ina le ekalesia katoliko mai pai a pei ona o tau whaafonga ma mai moa mai ai. Le ua mafuta mai le afionga le taita isili lungo le tatou wala laina. Le taita i o le vaenga whaai e pui puia i a tau wa tangata Samoa. Lau susunga tui la epa fatia lofa a welua lupe soli ai lolo fia nganu malemana na ioti ai ono Dr. Sailele maliele ngaoi. Ma lo lava le soifua manuia le ne yaso pa i o le ali. Ma lo le tautua tunu me se lava lau tautua i le atua e ala le kalesia katoliko. Ya, fatalo fatu foi le tatu ofisa fasalalau. Taida. Olea te novolofo mfalongolongo fo mata i TV i tala o le lololangi. Wa manatu e siri na matatu aila u whamtalanga nene o TV. Ia, sauno ia. Ole au te mantua le ulu e tau sanga nu whai e tātou TV. Tau sanga tolua le te tau manatua. Na manu malo ai tātou mosu e teimi. Tā longa fo nei i Hong Kong. Lena malo ai tātou mose ua te. Na o waluai tumu mātou i le to tele mātou sa ia i mole nuku. I te tonu le ofiso o TV. O le fatoa mata tātou TV. Ia, mai le whaingo fie le amatanga i le tele o mau pawhita au li tau tupe. Le ngā tele nā, o le to mai fo i Whai TV. O le fau i le fo teknolosi mo tātou. I le teimila lea, i le mātou tūlai mai. Fatua tūlai mai, la fiu se lau valurua. Sana o tasi a le tio whasalalau. La le lua api, le fafonga o Samoa. Maria lava. Ea, on whailole o whai unga le whenga malo i le nā teimi. O le a te tala whala ue tele le tūlanga o le tio. Le atunu. E lana na mumuala i le tio le e se malo. Ia le whamo. E whamo le. E to ina leo mapukua kaya. Ia, so o to ilo maleano ano le maureti o le makua kele o le ki o le wei el kaimini. Mo i de. Ia, al tau sangla tasi la fi usalau iwa lima. Leo ua na tofia ue tofilau mai le iwa tasi. E avea ma Ministao. O Ministao o afo i o turisi. O le tausanga la iwa lima na o malangai i New Zealand. No malangai New Zealand il fono tele ale sa paiai ale PATA Conference. O le Pacific Air Travel Association Ministers. Uwa minskai mta upu tau turisi i le Patika. Ea, alela
الفونو ممولة والواي والي فتاة مينستا ميتو ناتا ماي ماي lau ngai la le tangata ya surf na abi o tangata le o yo le sa fa ululu ia se a penga lilo sa fa lilo ale malo Amerika e fa ngai taimio taua me tau nuklia bombu akumika o tu sola la penga po le fa lilo e mo me sota ingala ia le utato masania i le internet ai le lo ni so la langi le lo Rusia ai o tau sanga la fe sala i vatas na fael fa unha presidente Rusia ole a le to fa wo winga la to fa nga malo komunisi ai ole a fatem class lono winga ole a le to fa nga le peru filifili ta ale a fail fa palota e filifili tangata no ia la to ta ya mana tu lol malo Amerika ia le la so nga to e pali le lilo ai le la to a penga lea ai o mai lo e fa ma ele langi mo meo mata upu tau business o le la o te fa longo le ai le mele o lo te liu mai la ia fa lo male lo por clave mantu ala te mile le o te minista tope le valima na va mamae ia toki la oliva va fai un oliva va fa to pa le mia i lo o la uli la io o toi o ia na sa min staff so te inga ai lo le iva no fai le nga palota on toki lau ia le apa vitale e le minsta o sotainga ona la vo o di fiu to mo fai ia le sitio tato sotainga fa al internet ai tengo ta tele ona mabla ia il tato malo le tangila ina o palmia lo o tofia lo ia le afa o le a fatati ese uma ia o tofina ai ia e tutasi lo malosi neto melima wireless ese tamo e vai ese stulafono ia wireless vale lo le fa tutto tasi e fa che le vanne le anche ga o sotto in tele vanne ia la lo le se ai lo ia le IPC le sai la lo le afa e tu lo ia lo hala ia le IPC ia na mea fa lilo le afa na sa faina alo tu lo hala ta ofi ia me la na trato valina ia ia lo hala ele afa ma dia da o to figa ia sa u faia sa fai male nga ngai le ise o te le mo me to figa e le ni me tu puai ma lo le lo e nai me pio ia e tu la tangata valina ia sia o pinstal na lo lau ia ma fai ma masnonga ma avela la uia la fiai ele per poi ia ala o tuale ia io le si foi mid style with topel melano no ia nga mai sat pa ia
ia e ako ele ko masinga usili ku ya nga fa wa ele ia swinga a me me nga fa mo pa finka a kuelo la ka ki mai o le selo nga fa vai lo ia o isia o tanga lua e lua o le tute ma le pisasi pule tanga tfenga lua ma a o minister lo no volom to fia o minister pre meli ma wireless ia nala no to pe ai loa ia swing out to la fono ese ai le wireless ia la mutua de el palmene qua de el palmene la te o ka fiu fo e fa mal bla ia es mo tu nana fe ta tele de por kit ia la pasé lola e tu la fono vai e solo wireless ia le la fai lo na bawa ka ku kel fongi pe ada va sala la lota to kel fongi te ada ia o la le na ofi mai no nu le tete sao o se company telefoni fa la malo e ko luai ma le China Telecom ia ai ko le company que foi a Samoa ia luan to ia ese manatu ele tem le o paratais o fase esse malo mai miso pisnis passa la lo maltato samotel ia a melo ia ele pekiele plus kai a blikta mo la to mo wa no le la auto sui le go le Vodafone lo solo li mala percent le Vodafone le umia tato trattello a wala tu fa la foto voglio le uto wa umia e tratta sa boni si o share company ni mai fatto ya le la wa mo melta la to ma no la le o ser le la il fa lupe le me voglio le che ya wa fa lo aku ya se il fa del mese io surfing all'internet non lo venga o la se o ta ivi l'internet mo mai fa tanga le wa ma la ya ma dia da la un fa ngali mo te malo le na fa uru ya le fo e me batia o mo me so te ingo vale o fai confia na fatino lai to nga mela e pe o luta no mai ata mo ide ia ma fa sala la wa tu lo no langi ato le o fai confia ya so nei on nga ye nga tele nan fa ele chapipi ele to sanga fi sala wa lu lima wa lu wa fitu valu vai suli vatasi tau mai le lua afe ele afe sloi vai ma pasi ai lo ma tu la fono ia la wa al SI le telecom fa a disi on fai fa le atileta to so ta inga le fa la malo ia foi governo tá no ma dia da mas lá le mau wata vo ele kai mine kilo kwal ko inga lo ha singa lai o Lucia ia patata no ia kai como que el fondo mo ide tiene le sa fatino ile tosanga el uafe le ma wai maleola o io stamba no galau ka do fa ya no gala ele lau mo mai le mawai o le whainga kā o mea tatu a wala mai mo ide le
le la ua whaingofia o kakalangoa ni po. Ia, e o ngā fwoi nei e whakofo mai na tumu. O whaingofia on the talanoa to ina i le hawhine po le atangi. I whakawatu sa mo i ral me le topu. O te i a le atu pale pia. Ua whaasala lau mai e lesi tangata mai New Zealand. E la putai mai Samoa. Ua pu e whalilo lilo e le malo New Zealand. Ia talanoanga uma tātou tangata e whai ma le malo. Ia mau lalo e communicate o i Amerika. E me foi anei i le ika i Saina. Lona wenga e la te atoa mo me o sota inga fa le malo mo sota inga tangata i to tasi. Ia spai mai ai e fatalanoanga al tato malo wa mena tupu i malo. E awane ave o tai awane e fatamala ke e o malo e fawo o la foi pai la to tato pe let's buy e pai ya vai go ya Australia mangi sila si pai ya eu il vale le Australia pesai e si pai ya ya ela o te o sa fa se lo sa pisa ya l'alma malo a lo che palpia l'alma malo la fai o le o mo o longo mai le si fo i tangata o le o kapu e o mai New Zealand e fatal no ngata tu tangata pasi o ya Amerika no mai ane o tu stala tal no mai ata waka me te sai se la me valia me e kupu ni me e te la popole e le popole esa o le iwa sulu iwa pasene o kalangoa fa sa mo o no iwa la e to la na haya sa ka sa mo e fa li winga ia kalangoa ngai e pu e fa li ia ko lo la me pu ia ko masino o makwa isi ia ka e fa lo kalangoa wa le iwa sulu iwa te se mala iwa pete ai fa lo mai a ke el ponga lo makwa lang kama au mai se tupe na mo matuta ranga kaki au mai se tupe na e fa ele si ko kaki wa le se na ya o mo to ina olo fa la velave ya fa lo ga para que el mejor o la fa la velave uma ya fa lo ale trata ma fa li o ti ga makaliga o le spai fa o ta ko kala ya le final le tupui ya go el time nei le va malo e fa lo ka lo ke el po o me vola e alua ke e fa la ka lo ko la tu e mai si lo ka lo o vola ka lo nga le fa ye o ke no le pu e ka o ke minge vai fai mai la ko po kala me vai aso de ole se me po le foto sa wale mo le nga yo o ka lo ma dia da mo i de le la la ke lo po le ya i ka lo nga ye fa a como e so sangi le ya la to fa lo mai
ai te mai. I. E mala tiri ai. Mo idele. Awai, alao nga ai kaleska. E mafueli le mala. I. Ole mangaya yo la nga wo ngi yaso. I. La nga ngi yaso e ya bati ko wa la nga wo le ka ko. I. Ole ya nga mai le solema. Awale ale wa kulaka ya kaidi pakaku waila ya falka longa baliu ya ala sawa pe solo ye ai sama sangi on ka biloi ola ko malaka le la ala tia ya pero la unha facofa ya facofa ya ya la so ole ya o kusopu ile si mafkanga wae ole mele kupu afia imbalanga umaya e kangu uroe sura la kaku le fiati ai e kuri mo moa ya nga so ya nga proskolo ole o kongwa ma keke kum pai nga kama fa sala wai lo nga o ko kiki kangu pai ya yesu e fa sanga la wa kum nge lo nga ka ka kalpa al mafu anga kum wai ua ave kala ole o Yesu o ia kongule le nga valo ia ale ko kele fo ka mama kum ngai lo wai la ke lo e ma wai ma palava ko e fa ia va venga ma lo loi ba ia la ko pa e kum fo le au lomba e fa longo pe ai se upo Yesu e anga il fo u al malolo pa wow o di poki o lai ave ka fa le anga Yesu el au falsaio ya el que la lo que me fa longo pa il au pa upo Yesu na la u fa pa ku ya fa so a po bailo ala fau ele so ala fau au ke kauile leanga le e falo mai la no pa esa se mama wa ya me ili poki aku el au farsaio ma me la wa so la wala Yesu ma le si maka pela e ka kuwa Yesu o ko uma o fa ngawa aka fa ngawa le kuwa e o le mela le e tidia ko fa ka wa nganga o ka ke yele la ulopa o tina uma nga kala ngo Yesu ka mele sika lopa maka ko lua la ulopa fa Yesu longo wingo ya pa makoa nga ya vakre to yo oi longo wingo e no foi mako fa mungyanga ta mako fioki yo longo mako uma fa nga wo kama eva ya fa kala ho ile ya ale e mga kuala al ko lua pilako ale gol singo Claudius man ko ngai ye le reference ngai ua la paka ye le singe ye pilako ya oya al ngaka
ke fa si o ka e a fo ya me ko ni e dafa ka ke nga so o fa lilo yesu ole ma shofo le a pilako ole go ole vo ole ma shofo Claudia e makua e ai mai si kai ko luo isi general o isi kai au ua makua liliu le ma matangata fo ia so o yesu ia foi mai la le benga makel ka kala o le wa faile le kaukolanga yesu ia a le foi wa ia le au falsaio au statu kaio au statu kaio la toia del tono e le ise se si o langa chokia kwa chokia ba umai ya alela e avo e lu imaila el avo el si tangata le autoscope on va te kofo yesu ile tu la city Hello? Sa mi tātou. Talofa, lo fai un tete sili? Ole mela la olo ia ele o poesu. Ia fai mai lo ia le lile o sa o le oi. Wa vo ke le ala ko. Kofo Yesu e la pino. Ele ia o ka fa fa se. Mo ile. Pe o la ko. Sa wa o le. Ele ala ke o la ko e kofo Yesu. Awa ele ia o nga fa fa se. Au Yesu pe o la ko ke au vai mo ke au Yesu. Mala e fo yo le rabbi. Ela ko ke le ko fo yo Yesu le o le ko. O le vanga la kali le o le to o le vanga on the fall for like. Ya la ya vo e makuala vai aso le la. Fa ka wo ku si pa ki mayo. Ale tanga vo le la sawal malanga le mo mayo le e ma no to fo tu le. Nga vo langa hi le Yesu ma. Muri ya Yesu. Ya mel na el termina le. Ya fiona le masanio na fai. Umalon on festival le. Ya el termina fa pertuai. Awan le longo misi meia awatu tala ia. Le mafuanga fai upuna le. Ole termina ole o to fai ale cover as many part you tangata to tele leva pay su abuya ko mo la ko ako tele trato Israel wele yo ya ele yo ya la tala in of your feel like my ya la na e fa la vela tele me malonga ngai la fai se va venga for if says mai is it tangata al kanyal ngai ala ngai lo kan kale mo lo kele a foi lo ka lo fi mai lo kan ka so fi Yesu e ki va fa que se abu ia o ko le o ko fa longo ya ja al ko kele e le o fai le o sia ka ya me la ngai e ma foi le
kupunga Yesu awan e pisa awan e ta ua wa le bela nga ka fiofia leo Yesu awale fainga ka e mo kwa fa malosia ka e mo kwa como ipo ka fi Yesu ale faile nga o le ngaki le wo mai al kai le a ka fiofia is merkas e foi malisi mela nga ila balanga le fai ki le sino makua va con se so mai la fa ficau va con se olha olo uika e la kap ele lo fai aka olo kama se kama po olo wakali aisha wakalwang fai ko ruo wala ko aku ese wala ko kusalo ngalo fa ya ka upal ko wa nga ko ruo fa tu lole suva al totele matu fa pena mesatina ele na o tu pon mela tu po al totele ya o tu po nei el tap fai lol to lua wa ya tu wo kwa kedele lo fa wo vai ruino le lo fa ole tama ilo to lua ma ke ya le wo kai pu e fine no ftane ia mar kama ma o se kai kuri ese ya mar se tele mena ai tina va pele ki vale ke milale ele o lor ki nga o Yesu le e ka boya va el tina ma ne foi eu pe aquele mar ne foi quoi ma que tu vale ai ma tan mai wa fai tau internet ya ma fa solo mai ai tu sinan so ai na ma tua maninoa le fionale e fanno mai le la taniki ona ia tu le lo na ma fau ile i se tamatai ona pai le la no pai le la o tino taxi le mafai on le mafai on tu ese sea le tangata ia la u fatasi balmela lea si lo fiere lea lo tama le natura lea e tupu mai il tangata ole wale le loto wa fua ile vanya tu wa ngai le lofa ole tamatene pol tamatama il to rua ole na ina fai ele tua ele tama ia tu la fono i fan lau i ava baustai i matua mo inide po i fa le vai ona to watch ol fa manatu na le tu fa lau ele fa te fa ilo to lua na mai leo o lo wava bolu tausi o matu la le no fa tu la fa no la e fa manatu ai i fa lau la tu chute i matua ia mela le tina malie e va mai lolo mo e te tala no mai peia o se fai au ai val au mai lo e ai vo e le apostolo Yesu le wo te invitato sa vale che se lo mai Yesu allo mo ko nge wa kuma o ke makavo o le fa ko mai lo o le tala no e la fo ya Yesu wa
ua lauiloa tala i le tele o vavenga na te whai. Ua tele aku vavenga. A whai ngai lo ngai mela aikia ka kusi mai Matthew, Mark, Luke and John. Matua foi o le tele o mea. E tele atu taimi wai le vate sa vatasi John i Ioange ma e sua whekuri vai solo. E kene la mea i vai i a John. Ia. E whiolo lakula i a John. Ngai lo makaio. E makua foi o makaio. E whakaaro ku muri o le ao la whaka. Ia le amakanga. Ronga winga la. E whakaakusi e makaio ia le tusi i le 15 tausanga. Kalu o ngā fio ai su le lak. 15 tausanga. A o makla maluka. Ia il temi lea. Il kelo me voien va venga fa Yesu lo weka. O le tele fa mama ia fa ia ko falia. O fa mtalanga na au mai ya petelu. Petelu mai si so. Ia ai mai se le tina Yesu. O le te fa mtalala uma le telo mene. Ma mai lo la to tu sila le foi la. O oda le ia le tusinga o tala nei, na o Ioane, la le oda inga bai ngā mea kupuno, le mea. A o ila le vana o Luka ma foi, Matthew, ma leko. Ma te ma. E fai polo. E se oso fai solo le odo me mai la kanga fa solo le mai o John le mo a koi le o young le mo wai fa solo le ma dia da ya wala nga me o le kwa baka de wa yoi ma do le sa no lo ko ye me va la ma lo ia ore ta was ta final fa fong frem ma le tunu ia ma ta yo ma reko ma luka ia fe so fa solo final ia a pe ia yo ane le ma fai i so longa ni mai ia fa solo me la ka au ka mai no ku me mulmuli fa mo si me before dingo o yo ane sai to tonu ma fa fo ara vori ia te lo te mi fa fo mai le ia le uli o maka maluka ba ku muli wa fio Yesu le la a fela le ka o ko le uri inga ma te yo ma reko mo ko fela ta o to ai isa la e po lo ma po o le vanga umali perché a pascola la copinga o yoange i maliu fa maturo na maturo umale sivan ele o failanga maua le awae o le lilo komas na lao ki inkia o ia nga ia le afo le tala le inkia o inkia la lao ki ai a te maua la wa le tele o afo o me mali waiele o maua totoa la foi la mangingo le mela afo mo walu la lo yanga ke kele ia alu lo fa go kana pu o falo solo ai lalo ke lo ku le si mea la kus mai ai o isa ia sala la fiai ia te kelu ma Paulo la kagu ia te kelu i lalo o le avo
i lalo kongui for St. Peter's. I. Le falta kele ngai i falta kele le loma. I. Le falta kele le pope. Le Mal Vatican. malunga ngai. El Vatican ngai fa ngai for nga St. Peter's. I. St. Paul nga foi la e ke wi lalo le. O le si foi falta. Kus se lau le melesa e longa unga bau. I. Mas kama i pokwanga oi le melesa e le falpui pui. La preserve falpui pui nga kama i kemilnge. Skama i mea sa lokai. Oi nga le sa wet ke longa kuskusita. I. Se lau ia ka tavali ia nga ilunga le enga. A kole leia se lau ia ka fielo nga le la aua nga kua nga. La kula wharanga nga ngoi longa uru foi. E wha umololo nga ola ile penu. I. O whasalanga mela ka pa uai longa o. E wha kolu nga pa u fiki koe pa u fiki pala sifolonga fo. Me umanga e kolu nga pa uai nga oso eile vai. I. Punga eile vai. Ma pei uai loa i nga fo i vai nga o kurakange nga. El kaulea yo se vai. I. Ala e kue fo ila mal falsai ma. Ma kue ia male la auke la aunga nga fo i nga kus ko fuku pe fa fuku maulu. Le nga la uanga fa la ngolongo ai la poskolo no vai il pet. I. O fa talanga nga fa loma. O ka ta loma. I. O fa talanga o ka le o loma. Fa sa kaulo. Pasa kau. I. Kalau bola nga fa sa kaulo pe ke lu ma ka kuri. I. Ma do. Whaftaia mo le talinga fisiri lo whionga te siti. Ia. Te lo na kako e mai laro langi. I piwa maurunga kere mele sa unuai lo whionga te siti. Ia whauau le vai aso. Talu ai o na lena e ta ua ia le mea wha tinkolosi ia mese lava ia mea ia mo mea wha lilo ia. Ia mo meo a te mi fo ia o tūrai mai lau whionga le tofi pare mia. Nā o rolo tau talanga, ma lo whamatalanga i le titi sao ma le Vodafone. Ia ma le lufu 5% mai company ia o lo tau fia le malo po lo ia sia le malo. Lufu 5%. O lei o me lei e mia le kako local company vo ile o le utos. Ia. I. Ngalang whaimel nga on o company kele ka te o le vailima I. te ua kele nga ave tanga te whafo i a sea nalan whail matu whai unga le mawhai on whatinoa le mele o le whatau ese o le tātou company telefoni se ilonga il fatu se company na te fatawina le 2.5% o sea. Sea la ia. Nea e o tu tatu tangata amatula tu pe fanga yoia ina. I. E mawala tu ia la tu pe vo io tu lui. Kusala o sea ia ngai umia tangata lo ke lo tatu watino. Ia. Il 2.5% lea. I. Kusala o le Vodafone, e uia o le company tele va malo. Kusala lea ua umia tatu tangata le 2.5% tea. Maria da. Ia. E te ololanga e tiria kung te le ia tupe maua mo tu whanga nei lo le avel fal tupe. I. Mano. Pe yo nena finane la faua sa no lo fiona de te siti.
Na e ta ua laulo le kampani lea a whina le leisia ia tangata whina le tatu atunu. Na mana tua nona ia lea le mele vevesi le tunu. I le lufu man 5 miliona tā la le whaile ma le valele lea le I whaleolo. Ma le vale le fōle na whaatu le fionga le ni mista ia olo. Whapela o nāla I le kampani na o lena a mai ele tupepe whaai tā la fwere tupe whai ele ma le valele lea. Peila on mele le te pisili tuai. O le whamila tau e le se ai tā lafu o whaia. Nā le totongi ala I tā lafu. Ia a leo manino atu mata le vai. Famtala tua le melna. Ia sau noro whiona te si. O le ngo fo I kala fo il malo. I le utox. Ia, le. O me kautia ia le kupul pemiringe. O whaunga le malo tonga tupe na to whaunga tonga tupe whapitoa mo whaulane tupe whapose. Le lae a onga wale inkupe. Malosi o le mele o le whaandu. Maria. O le whaandu tupe ai le o manino o na whamtala. A tuku sesi whaapoha o lo o whaunga pa lilo. O le sa whafongfong mai. O saunoa le pale mia ila le saunoa whalawa tele I le talaina o le fono le ale le choko. Na whataua I si e mele o le ola il tula fono. Maria da. O le ola the rule of law. O fati nonga le ola il tula fono. Le tau sisi il tula fono. O fati nonga mena. Ale melena, e tau solo mua, e ta il malo, e la tau te pasia tu la fono. Ina I ola, I tau solo mua, o na tau sisia mo stai ai. Maria. O fati nonga la le mele o le ola tu la fono, tau lulo floa. E wala mai fa manino me uma, a wane I me fa la tua. Maria. Fa manino. Ua makua ke lea la le a whaina I. E saunoa le pale le mia o ole le tula fono. Ai le o le whakifonga. E se mamao le mele saunoa I ema le mele whakingo. Whalilo lilo mwhao ngā si tūlanga whamau tupe. Maria. Ole makua whamau tupe al malo. I le mele whainei. Le nana o le saun whamatalanga petelo le moni I lunga le tunu a lai ka ai kongo o le kaua kong kalake Maria da la le sawetu stusinga o le tau o le mela na whaila kikia al mele ua ya ke leo kupe lea walu kufesiri ai sale mea ua so ke le vale Maria da makula me fatea ia tu nu e sawa me fatea e maua I ma le katale al minista kongo da o langa la o me masangia kupu me fatea Maria e kupu lo ni me falilo al me moi wale I lo se rule of law mo ile sono longa winga al ko fa se le fa sala longa le sa fai e ka wa ko ka ko sa mo o o le il malo ma lo follow the rule of law and fucking ngonga la ya le mo il observa le mo il observa me vuela nga o le fa pa mal bla mai lo po ke o la ai I kuskala l'observa e ma qua au India da ia la kusosa sia da ela o aquele o mal mai fo ia ma kovia o Kongo el malo pato a mo me ia pa va tutei ile tala tupe ale la ma fakali yo aku me
a vai lai le ma tu tai e le foi ona ma tu lo ma ni da a o le bebo ke ia a o le a fo io o le maua a ko lo se va ia pamtalanga ia le me sili ona matanga nei me uma o le fa ko pe la o le kama i malai va le mo va le ai si balo ia a le e ku sa fa ngai la tau le malai va le ke le o fa ngai tele inga vangoa o vai e mo o le mai fai nga mala e man kue te nga sfurmi ku ke ele nai le va sa loku ku i a vangoa le mala vale li kai mi umma lo so fa ku ye ku la le la bela ko fa ye le ko tia ye ku ke i yo lo ngo kimbo ya anga kimua ia ka te kulale vai o pe o le ka te le o i lo ia vo ia le malai nga fau awa e le ai ia la vai fa awa fa ia la vai wa ka lo nga su ese le malai vale le kelela kwa tu ese ai fa lo ko ia la vai alu ke sabi ese vai ai mo me fai le fu le ai ai por va ai va ia pa fai o va ka pu ai le ka va le ai se pu vai la sa ka va le sa bo ai pu va le fiki lai u lai le o fiki mo ile la logo ka lo le fiki se va ku le se me va per ole le fu ba pa ko va nga sa wa ku e no le si se la wa ka tia me le o el ma ko vale na le fu mai ai ni e kan ka ki mai ai e sa o fai ia pari nga ka voi il vale le piki o te ia va pe ka ka fai fa pi kwal me le bo am ia fo il fo va fiki le u fai ka ko le me e mai o ku o tan wai ona lenta tando mo me fa di do dilo o le weta o le observa finale le sa vai me ne le ai foi matou spy fa le libro fi onte te sit le ana wa matou do ne o tala foi matou spy le fe mai o le fa mai el tau talanga ai o le compagnia le na fa le mala vale o compagnia na le na me le vale le fit e pape a fai te più me fa di tupu ele ia ni au fa sala la we ni la ku spai me langa ke fa malo kwai ia u spai o mo ba akia al mo kwa kala madia ngai la foi ka ku sa no ia lo fiante te sit lo el ma ku kai sole o le fa sala la wa e ma ku fa un fa sole fa sala la ma la o kai fa le si fa ngala nga awong ko mai ma ku fa la nga lo ka fa ka u fa la mo fa ka u fa la fa lo fo a o man ku ale nga ya li lo ya ka pa ku fa oi le se nga me le si nga me nga la nga fa ko o ko fi la o palmio ko fi la okay ko sa ngapin sa lawan fa okay fa ai pa sa la longa fo e maka upu ia na kalango ai le tapenga ka ele fa ko un man fo le nga ele le un mo po aku mako boy
ngai lo le patala lau mai o kala nga bawa mai nisi kanga ya abisala foi ngalo ngal malo ya asawele akoko o ngala nga makamaya ya por kala media umaloa nga fongol ka penga amakamai le nalu pa afin sala por pa o ngala mal fa i va fa su pausanga lua fe mal fa lua fe su fa lua fe lu fa se fu pausanga a fa lo me la nga la po ko su lu pausanga al fa su pausanga luego am kai le fa nga umaloa o so lo mal au ya au kuskala umma la uli umma ku salai ki umma kai milga ko mai lo le fai lo to tala ya ke mala ke le lo po ai la ko le ai po la tv yo ke a mai so si ka mo mai lo ko sawa ya ako ele lo masika koyo mai lo ya au kuskala wa fai ai la so ma o fai ka mai lo ko e mai lo le ni ka mar por kula la le ko ko lo ko acha ko fongo le ma ko ko lo la le mo le shedi ide mele le lo skama ola o le mga su le si le kusiele e fa le ngai le la kuai e le lo la le linga o le linga kusiele le mele fa le velo ngai e la te upia yo so umai oi ile avo ile rs ai le sudiale le poi lo vengo a wo kai ile avo ai aku por clave o fa pe ya kulo le nga uma le o por calamele lo le gale umianga o le aku kulo la kamala ya lo kula wa kango vo la fa ya la ku no male ya fa ya kulo ya la wipula na kango kamale ngule ipu a tomalo ele tomalo fo la lo fa sa kulo le fa la ngalo ngai fa ku ai vai o fio so el ka kale ku sila nga bele nga el makwai no fa le mo le lo o le ta te kala ko pe ta ke kala ko pe eso lo vole a po allá la moca que kilo el programa la cura ole acá muy lo pone ya la hace fache pa sabe o ka el baico ko fa ma po ya le busca bo porque le sale ko wala no ole kula la o me fa pe ke fiu nga alia mo ile le la wa kala ngo mai ile me ma wa ko fa kala ya o ke fa ka wa musta ole bel ile ma ga il muspe pa ole ku ki ma ya me e lo vo ila el malo dai ole vo o ke fa ka muspe vo la po mo ile ia peo le nang tata do foi me fa lilo ia le ua kala ko ngai me fa lilo fo ia tamai tai mo tai ai ia male polo kala me nei ia foi ma to spat le lai wa tata no nei lai tu langa nei pe fa fenga avatu fa fo pe liki aku ia me ia malo ia ne mo tino nei o le asa no fo ia o tafa le le na manduwe e finale te vede tu la fono ia le na fa mtalanga fa pesa e tu tono le fiso fa misnonga ma tala no i fa masino
Ia, whaftai nanga le te maulu lotu whaamangalo Yesu. Awa levan tauna na whaisi ungo tanga spai whapena. Ia nofo yo talana spai e te reiro. I. Mangalo. I. Wai o spai e toru muri ale na totoi. Ia, talo ana na atu spai e toru muri ale a to vaenga. Ia wale ai ma se meo toi sau whafo. Ia, a kongo e ingi spai o spai whakaikai. Ia. I. Ngai o te kua. O Se fa matu pela na matu sidi langa ta urtu langa le minstalia ya olo. Langa o ia na fola mena te sua o le tolu miliona. Ia le na te fa tari. E mana ia la to fa wa pe se sa sua. Le la fa tu lo fa mtalanga. Ona o ia le na fa ia le tu langa le. Ale fa na fa le fo lo fe on te siti. Fa le fo. Ia le na wa sa lungo le pena fa langi. Na tupu se me whapea te mio tu la mai lo fio ngar foe. Ni mi sta whape nei te tele o nese leni. Pe o leftu a tupu le i le whainga malo le whasaro fonte te siti. Ok, i mankua. I. Awai. Ok, i mankua le se me whapenga awai. E lo uma ka penga ko se me pipi faises. I. Ya ma fa sa ma ko mai ele sa se me fa penga. I. Ele sa nem fainga ali lo yang i me e kup. Ya mantua voi la. Ya matowai lai bangingoa. I. Ao vai e matou la le kilo i foale le fakupe I. open up kilo al e la tol fakupe faulo fale selo a mai fakupe la ai fo la ko esta ia e ko nga kwai e kau I. e ko ya mo no atupe e faiaro ko fale pe a fi fa so pa I. le mela nga la ka vai kula wa vai fo ila ka nga pu el ka ya ele vai go uno inga fa ya ku po fe bo ele ba do Ja, ja, fa fo i mai fasile fo te sili ai la so manatu de mede manatu ai le atu no temi nei e ta tau na fai se komisu su e atu langa nei langa tu per atu no la tu tu per atu no el memo mo I. o le sili po ai fai el komisu su I. Na dia la. O le mel malo I. komisu ya ele vi fai ele ese malo es komisu su e ko e mo wai ala to I. wa Silvia fo sa o kala ngoa ku le simia I. ya e fai komisio so I. mai lo ai ka pe o le ta upule na tu pule te va voi la vo mai I. ya fai lo le komisio so sa ili ai le se me la fai e ala komisio so e fai a me se mo meo o fai nga palota e la ua matutula mai e le afeng se lau valulua o se mea maua e kupunga e ko ke le aku ia fai pule le chapipi lo fai pule tupolesi I. al que mi fue la nga kupu pel mele e feo e locular fai pule e te pongi mai tenga kupolesi alu ese me kofi lau ma kula pa ma bawalu kofi yo akuya o akuya ya
Ale tulanga lava pena sa fio ai foi lele. Ia fai pule. Yo lo inga o ile la sola fai ile palok. I. E fai ame palok. Ile ko kele kusa ko fikwa ya ale ko iwa. E ko iwa fai pule nga sigi ele la ngale chapipi. I. E fai ame palok ko kasi sigi. Ile tulanga le fai pule fioai. I. No le mea. Ele mau le whakokua. E o mai tonu, o isi o mai sa ili kofi ai. I. Ele o mai o mai e tautua le tenu. O mai e su e se manguia mo la kulama. I. O le whakakari o ngā mea. Manu. Pio. Ia. Ai ko ila mato. Ia. Ile penga palota le la so ai. E foi neva penga kup. I. O le tangata voile le sau ona tutule tuto taski. E ngo foi lunga lau pa e kilo po fel me malopo galo ia. Kongua. Pio ta watch de tulanga le fronte te si di fa peta ia wa le fola la tum ia an minsta tu pe a umaron masina ne o ke topa le wo uma. Ia mai ele susu e ngau me fina dia o tolina fa tu waile pa nga le wa rota to tasi te si male 5 miliona le ta o le forensic audit. Ia ale le fa te tari o male tu fa pela taita ia ayo kamanga susu e ma me nei pele ai. O leo wa coffee le ia le forensic auditor. I. Ia le ma ka whakarkai. Ia. O le ma ke whakarkai le forensic auditor. I. O mai le lato reports. E manto vela sa mato si. I. E ai ia mato fai pule in city. Pa tonu me so. I. Ia tu elole mi statu pela taimi. Maka mangingo mai le teleo o me so. I. Ia. Tu le lo pola ta me se mestas. Ta mai lo me. O ile brava le vole ti avea. Ia. La nuinga la o me su e tena tenta. I. Esa falo e tele. Ia me pengo fia con falo e tele. I. Al tali na. Leo te mautinoa. Awana vi fu tono katelek. Ia. Ole si me pena ane tupe tangata ana. I. Ana ia whanua. Ia, ua mawhoi mele nā mea. Ia. O pepala o whatara noanga mea ia whatau i mata upu i o taui. E ono tupu e whamlan. I. E ono minsta sa o mai ai o fia mea. I. E sa awala mai ai le turanga nā. Ia pepa nā matutali rawa. O mata upu tau whanua. Tau Samoa, whanua tu Maoti, tau i o whanua voile whaongai malo. Il temi atole, lima tau sangane o fia me ngapa maia. I. Ia, o kau kei ai la, i le whamtalanga. E mumaso e so ia e fo. Ia le Tia vea? airport. I. Ia. Ele fa ma fa faula. Alo we no kakalela ke fio so o fia be. I. Maria la. Ele vai lá fa la kala.
Se vai le ole tu la na. Ke o ma braba pia me o ia le so o mai fo o nunca ka pilipili. Ya. Ola la fa tel ma topo a fe mai ai tu a dia me no tu li lo avo. And then I so for pam tala ka me ia le si ma to fonta. Pa me le finale va botonga. E saula fala ele malo so e nel paese si malo ole sa o ia ko mi uma sui mai e 1917 fenga malo mai a ku ka se la lo fin fa o mal ko sanga ele afisura fit sfulu Fitasi fitulua, ia ka whenwenga palo ka la mtanga fitolu ko pale mai loa, ia mtaafa. Ia uma mkaafa a leo o whenga rem. Uma maliu mkaafa, ele uma longa paenga. Ai toi fo mai ia puta msese le lo fitfanga, fili tofi ele al malo. Toi tau ane, tu malo il fa forse a qualcuno mai putam se lo fil fatta o ave io lo venga palota pa u ia tu putam se lo fil fa qualcuno mai con polef il venga palota le a quello si può si cuiva con fai le singa venga paloca valulua ko fai singa paloka pa uelo ia kupoa no vinga la ia foi viva e lua la ia no foi na tua na bachi va ko onde tulanga la e se suia inga lei la que malam mai de lo na kup ke lo mena kup ele ia man so nga pai i va ter kule mai kupu ka se lo fil fa fa so nga sa i be yengi me fa le ko ka fa fa ele o fiku ka ele avo le fixo ia ko kule me ka fa ia man so nga po ka fa kule mai ku por ese ia man so nga fa e ma ko kule me ma ko ele ia man so nga fa ma dia da me volanga o ke ia ele fa kalanga la GP me vai tau na o fo fa kalanga al pale pi o le ngo fa ku ko i ngo le vanga e mala mai nei ma dia da ma do pe yo ya fa ma rot foi do fronte te si de per si dia ia onga lena ta we e de minsta tu penate mi le mai ta na lo sa por sunga fe mul pola fa pe ia ko ya so no ka sia me fa sa o e ele so na fa el fa la por to le inglés que tenga de ser inglés que el paso o makul ngo fo inglés que fique o manon kainya sa lo le professeur fo o le inkia mai per cambia e sa lo fa lo so nga se si lo ia o le kulanga le ele inglés que ele kuka kupe o ingala ma wai le ova ele kai fongo o fiki o komik ya malerila sa pole ya le kupo de la sia kup o que lo la ma va ya le kalina ai vo ya al palmia le ma va ele yo me kupu le skele o malo le mele sa kaloi ele foi ngi me fa pega ma do fa tai da vai do fonte te sidi pa wan mena ta wale fesili le ono le uma to do uma le
le talina le tamaita'i le misau tupe sai na te mi le sunga ia ngalosa po le fionga po le sunga fa ia mulpola fa pea ia la ka waku o ki avea ia le ala wa kupu mangi le fa lave i le vai ia le po le ka ko le nga fa ia olo ia on fa pea lo la ia le a fa lo su ki avea e ka vulang su i wa le ala ngal makusidi ia o ile do fa fongole tunu pa singa me fi le ko penga fa ia le po le ki avea lo fonke ke si le uma ma ke o nunga se do fu 5 milion pedi ai Ona le fa salamba. Le la ko kama ye voi, ko kama i mai le si tangata foi foi le tamatai isanga lue foi tolo le tanga lue tupe pulua na luele o en la lue o Washington para poptonga ya faltupe la langi te foi mai la o mawa lunga le tulanga le langa kusimai na ke siringia le sao ngimea o le mele o fai eri kai umai kupelea nga fa mangoa e fai iska mai mele wa makwa ke le mau ngar kupelea fa manga nga makwa fai mele o sila o pela wa lu ila pale mo inele faftai ia o te loa ale la tun matu si mo muri lo fiong te sili mo le toale faftai tele lava i lo fiong fo ile vi ingam ile tua ia faftai ai le lo malosi lo fapenana fa wa volta to pokalami ile asam le asa ia matu si muri lo fiong ale te sili ia pa miso sa noanga walewa pe vesi le tunu ile vi ia ale la wa manino mai le matarvai ia na sa no mai le po le na fa ya onga ina fa ia na tempese pa sunga fa fa mana to surmona ina fa pe na fa ya tu tamai tai pa me ya te ia e wa lua mele ia nei i de na maliu yesu mo sa mo ia adesi sa mo am fai tau tai ya ta to tunu ia na fa mai le fa mai tai tamai tai pa me ia o le ala pa me te si da fia na winga no fa mtalanga ia le ala wa ta ti fa pe na wai lo foi le maru le tunu ia swinga nei ia alia se saunoanga lo fiona te sili fa no fili mu le tunu wa vive si atanga tani mta op e mana na uma tanga tan maliu yesu mo samo ia tai lo ia me so fa tanga fa yo tapo kalam lo fiona te sili ole sa o fai kau mga kusafalia manto voila sa telefon sili sa mai ata o palmia ale tulanga sa fa kau vale sa tal do fo ya auto momboa wala tamai ole wa la tamai pe al fa valu le al taman tua wa amak penga ya ka ko bos ka ko vi ona fasal laula ele fai musika o mai sabo e nga le lua la vi nga peki ale vi ila le nga peki na vo le compose tu sia i inga ya le vi o le sila vi le nga piki tu sia matotia solmona le langa ka piki ele ya upulanga ma le vi
le ala sa ia i le amkanga ai na koe rearrange la muri tu uloa upunga kua ilenga usu e vaenga lea upua le vi inga ia le amkanga ai sui loi upu ia ta wai le mario ia so mo Samoa ai ese upu na Samoa o mafai ona tautai ai on tautai ai a falongo le la le vi o le vi e kope le usunga ma o le vi le kangi ai ka fa piko mo le folengi se au kau o fo mai mang malo kuzala le kangi ai o ka kousa kau ia kau ka ko mang malo sa kau ma malo kolonge le lawa wa usu marfia le wa ka ko mang malo ma le wa ka ko soloko ele kai ala maua le la vo ile akange il fa ini le kai le kuko kasi sa masangi o nga amakai por kalambea tu epi le porque mga kuwa kaimi nga o tu epi ale le kyo e kalo ale le ongo e fiafi ia kala lo male por kalambea e moa ka mai le ila ka il pu Paipu. Ole viile ole musika komwale kai minga kuko kasi kuka cheka ko ba kwa mawae. Le kanga le ako umo for your instruments. Mangoka o akangi ole falling. Allo. Ja, sana mai of te sit ne van ole falling le malo. E makwaze singile pe ausu file o pe ausu le mule pes. E pe ole e saval vel mai ka le fa ka ya saval vel ka pa. Ole nene makwa for lengi fo i mai mang malo. E kope la le le ka. Ele mau ala e ka ko fa ili le mali or ka pa ini nga ka mo ka ko ya ka wala ele ya se pisai ele tulanga le ele ko fo i ku ka wa ga super le ya upu ya we nge e tui upu kamaliu mo Samoa. Iom kwa kau wai le nga ka tangwa nge le. Ma dia da. La mo e upu ia fa lai le tua Samoa. Ma dia da. E ia tu ku kape Amerika. Alla ku fa ponga in God we trust. E le tua Matou te whalongo lango iai. O kako, e leo whalongo lango, e leo whalongo lango. E mkwa ka kingoa. O le kuang whawai le tua le malo sapo. Lia da. Ano, wenga la alkelo kumu, e whakafkafa. O kako, e leo whakafkafa. Ya sa o ya. Ano, wenga la, e kauanga manguia pesa mo i whamanianga le tu. Dia da. O me voi la nga ia le ngofu popole le au HRPP. I te me polea? A whai pina ngara ku le kua le
Whakuku a whai a whingalo le tua. E koe whilwhilia ia le vaenga le tau puaina ia. I o tātou malo. E lea e a se malosi o iai. Oi. O ki kupe mangia. Oi. Whatuko ia le bella. Wai lovo ia upu. A whai tātou te au male tua. Oi la se. Whasaka tau mai. Maria da. Bella le. Ala ufa tua tele na. Whai pulo le vanga le nei. So ia le. Pole. Hoi el popole. Isi nā whionga nere, o whawe lane o te ngata soifua. E mawha whau no malos. Re. O le whisiri, o le koi mai, e te tala tu el whai te toka. Ni e da. Mado, whawtaia sau no ia fai uta po klame do fronte te sit e se meu pa ia la vai de no le ko foi lo ya bo ki le fa le matua la pisi mai o se mat o tal no ya pe la ka kana mo pa sa lo Maria da ila lo se u wa ka ke le lo po fa lo pa ka po la mo ka gu ni ngal você ngai lu você ngai u ke de spai al mak você ngai ko ki alu le kula fa lu pe mai e fa lu pe mo kai e silo matua la ki ngai fa lu pe mai nei Oia. Ka sia na fa pe ngai bis ka sia fa pe ngai bis la fa pe ngai al fa lu pe ngai makua a mai le ula fa ula ya o le ngo al fa lu pe ngai wala wala ngule papongi ki ele ni se ele pio ka ko o ngo fale o la ko ma fa ya la ko fa lo mo meo fa tu la falo ve mai la le si nga le konua ka ka so se kai me o miel mele ele sofa makaida o sofa makaida le vo sofa makai o le Grand Chief of Papua New Guinea. Grand Chief of Papua New Guinea. Vasa mola o le Sifi. O le Sifi o Papua New Guinea. Kakasia la lo fa pera ngai le kompanya. Ele o maua ai ulo fa tanga. Langa lefta foi mai ya te fa te kai ke le o mai mara wala ma ke o mai la kai ula le fast ya ka ya vo fa malo mo ngai kula chef tai da ka la ngai o ka la ngo fa sa ma ngo ma dia da ya se me o ai kai forces mo de le ka la ngo ka ko ka li ele era você backup ia eu le ka ko ke pero ho ibena te mai io o me pisi solo mai i gustava ma mai ko ci ia ma ko ia o califa le a koko oia awa pusa le ya ko ke ma lo fo ke ala fa eu ita to tano tai da ya to fa to foi ele to fisa ma te foi ele fa fo mai to malu ta to no o ala le ne po ma
ma whalongolo mai fua ka ua suanga ia whai. Mangua kere le po. Ia, so i fo ia lau whiunga tai si. So i fitu minute o na tale o le tu lai fitu i sini au se talia. Ia o le tato po kalame na ma le whiunga tai sili. Ia po le sifi foi po le po tup. Ia vi ia le atua whaftai fo i Papua New Guinea. La tau te ame whataua i le te tau. Wano foi whai me tato tana. Le tala le tuspa ia ave whaaloalo i le tau ia i whaaloalo. Ia le atua ina ia fo i uso atua oi. Ia ona la tau whaaloalo ma walunga. Ia mo le tatou tai sili ia a o le pesele mo le atua. Ia sa pese ai no. O le tau me le sa no mon bule atoin. Le na mai ai Papua a o le sifi a. Ia o la uri. Wan fa pi ere ko kup. Ia be tu lana na ta vai me fa pene. Ia o mo sai si la ku se si fa e ku le le so fa ku po fa pi lo mo. Wan fa pi ia. Wan fa pi ere fa ia pa. Ia o le mea le anga o le fiatup. Ia pesele mo le atua ia lo faanga fa sausaunga le fionga i le tai sili le falitua ma le ai ngali. Ia ai mei se lau fa sausaunga Samoa. Le tamali i Samoa ia te pa ia le vaililingi mau mo nanu. Na te fausia fa le Samoa tapua inga i le atua. Hol te tele mo sa ilinga seleni. Ai tua fo ia i e kalesia ma fioanga. Pea o mai taimi o whaintapo o aso fia po. Fausia o so maota malawa. Toi whaatele ina o lo maota o lo iei nei. Mo nisi suinga o le sila. Na te fausia ina fo i fale whaupopo po Granny Flat. Pea whai o iei se lao lo whanua. Te lera na fesoasoani na te siaki ina ai. Se maota fou o lo fuafua ina i te whaatawina. Po le lei ato atoa lea fale mo oe. Aua ne i whaasese ina o i le ila mai o le wali. Ai oro o tele mea te tau o na whaaleleia o lea whale. Tamali i Samoa. Te wha Samoa atu lava i ai wha Samoa mai. Tala noa i lau lava ngangana Samoa. E iei fo i le au nanga le whaletua i a Marina. Mo le tusina o le ata o le manumalu. Tapua ia po hol ia a o lo maota fo i Malawa. Te le tau tinga ina te sa i disi tusiata. Maua uma le au nanga tupa i revai lingi mau mo nanu. Ma le whaletua i a Marina. I le taungata ai o le soifuanga o lo ua iei nei Samoa. Sosoani tupa i revai lingi mau mo nanu. E tusile o ka whale i Samoa. Pule oe pe whaatau i nei pe whaatau i Samoa na tōtonga. Na o nā luane lava o le kāmuta Samoa. Whapipi i roa a wa tatia. Tōtonga uma le ngā nuenga. Le aise uruti ngā wa wha o ngā Samoa. Le se leni o ngā nuenga. Mō whaalawe lave i oe. Po whea lava e te alala ai Australia po New Zealand foi. Wala au tupa i o le vaidiringi mau mo nanu. Telefoni o wha. Tasi valu. Wha o lua. O wha. Tasi valu. Wha o lua mo. Say
sale mau sau a ole ava mamata u ile mata I sau tu ila e pasa ile leo manui ana e o oile pa avavau Yeshua mana fa afeta I ua fa amalo ila upule fa aso awa mali e mata wa mali e ole loto awa wale ngata ile sata male tu unga mau olo ua lofa a ole a fo I ua toe fa ai loa mai a sei Faustina Hey, papi, se I pati mapo I le whaae aia Le atua o malo, e ala I le whaaunga ina o lana a pose tolo Ua outou whai alawa mea sili sili ina I Mi ia I lo tatou ali E ala I le soifua o foina atu malele wa a fiti That's why ele tangata sala ua na fuai Ona tu mau pelo wala famosa no wa faafetai Aua ua le ngata I le sata no male tu unga mau olo ua lofa A ole a fo I ua toe fa ai loa mai a sei Faustina Yeshua mana fa afeta I ua fa amalo Ila upule fa aso wa mali e mata wa mali e ole loto Aua ua le ngata I le sata no male tu unga mau olo ua lofa A ole a fo I ua toe fa ai loa mai a sei Faustina A ole a fo I ua toe fa ai loa mai a sei Faustina Tasiri minute ua te ai nei leitu lai fitu I sidi au se tādia le se fofonga matangofie o le fionga le sunga le apostolo ia kelemete patolo fa pia fo il faltua ia lima pe ona o tau fa fonga mai ai le nei tu la le afiafi e moli atu lava le fa tele mo o tau anga le lei mai I le tatou fainga me anofa mo tatou profesa le tatou profesa o le tamau ainga ia a o le profesa o le tau whamanino a le fō mai fō I o le tamau ainga ia Dr. Afuano ia malana por kalame I le aso tō nai pe o na masani ai ia o le vai aso lea I le aso tō nai ia o le a whaamuta ina ai lea fō I whainga mea lofa ia maboboli atu ai tatou whainga mea lofa mo fionga le profesa tu sai fō I ma le tatou mafutanga I tausanga a toa ma o ta Samoa tatou ofisa nei e tasi le afe tāla nganga e olo toni tāleni ma le whaletua e tasi le afe tāla pea fo I le tina matua ia le sina le avai e lua se lau tāla alo fipo le patu ma Viena e te lau lima se furu tāla manusina se te whano ma le whaletua ia matai e lua se lau tāla King Solomona e se lau tāla Reverend Esau ma le whaletua ia opulasi e lua se lau tāla. Mo e malo tani elu tito ma lua timu e se lau tāla. Silia la e o kene ma le Lovi Burgess e se lau tāla. Whaasavalu liu ma le whaletua ia whaalongo felila e se lau tāla. Betonia Salele mai Amerika e lua se lau tāla. Le tina malo lo manu malo ia Julia Moli e lua se lau tāla. Whapea fo I maliu mai pa utolo se walunga es fitu se fulu tāla. Ono sa I tu whaanatu e lima se fulu tāla. To arima le ifi pope tuala tamalelangi e lua se lau tāla. Maria Akiau e se lau tāla. Aso vale whaalava au e se lau tāla. Ia o le tātou mea lofa le wa maua le nei aso sa whaafe lua se fulu tāla. Whaafe lua se fulu tāla e moni atua le whaamalo ma le whaaftaitele lava.
i le mamalu o so tātou atunu o e ua mawhai ona anga lelei mai mawhai mea alofa mai mo tātou profesa ia e whaatasi lava i le tausanga ona whai lea whai ngā mea alofa whai ngā tāfo i tātou maftanga ma le profesa i aso to ona i uma lava tanu na tātou mafuta ia o telefo i o lana wha o lana fsosoani e ala i wha mala malamaina o meo tupu le a tupu tau tupu e ala i wha fesili e tātou ofisa nei ia e tele ai mala malama i si o tātou atu no wha pele pele o Samoa ma mea o loo tutupu ai o le a tupu ai matau tutupu ai ia ai mole atu ai la wha taitele ma le wha malo le mamano so tātou atu no ia ua fo ine ngalo le tātou tau sala e whaia lea i le maoti Samoa i tātou ofisa nei i le whai ungol nei masina le asto na i muli muli o le masina le nei le i tūra e tasi ia o le a whaia ai le tātou tau sala ia wase tātou mea alofa tātou te whai mea alofa ai le wha manatuina whasuma le 5 tau sanga talu o na wha vaeina le vaenga wha upwhai e pui puia ia tau tangata Samoa lea la ua mafuta mai le tātou company malosi o le TTCL le whetalainga i le fofonga mua le vai maunga le tō wha mutalo talainga i atu na i matia lau tō wha fotu o Samoa whetalainga i le iawa e lua lau tō wha fiu le whetalainga i le awa mua le se fo i lau whetalainga le ofo ai o le au tau matau o le tātou TTCL a wale na wha alau i loa i wha manuianga i ono anga waa ma wha manuia i nai le mamano le atunu o e ono alala mpapa au i atunu i fafo e ala le tulu yo pale ni nei a inga luas fulu tala ga ilunga le numera TTCL tala no atu tala no mai se tau ngo fie ia a fa nga ina fo yo lana upenga te failangi ia mai si lava tu langa ss ole asau no ia il fitala inga ia mutano ia mamanuia i fo ina yo tatou a inga i Samoa le anga fa alo e fa feiloa i la fitala inga le ofo ma lor so i fo manuia ma lor fo la wilangi ma lor tau tu atunu ai mai se lava lau tautua i le atua e ala i le kalesia o ala atua i le tapua inga i le atua. Ia, malo le tui komanuia i lau fionga le tausala. Ona tu le wa i pui tia lolongo le saunoanga matango fie. Ia ai ngase i le wole to anga i muliwai e wale pa ia le ngā le pa ia si o tātu tunu. Ia ai whatano patfo i lau fionga tapau pa sina le tupu. Ia lau fionga to le foa. Ia malo le tawatai, ia malo fo le folau do lua va se lua e le nei tingo le fiafi. Ia mo yo no mato fa talo fatu. Ia le pa ia o se tatu tunu. Ia mato te le se ona te po ina fo le fala mata so o Samoa. Wa wa panga ma mena i te fua wa ne nea. Ia o sama fa tau to oto se tatu tunu. Ia le wa pai sa va e nga te fale na fu e fa talo fatu. O moia le whaatalo whai au whai ngā luenga pa ia le tua i whata whai taulanga i fia i le ngāta i tono Australia, New Zealand, so se vaenga le kilope ia e mese whai i tu tono si o tātou o tunu o Samoa whaatalo whātu ia i le whaafonganga pa ia i ainga mo lātou tamata mo whai mo lātou ainga i le tāpo inga le usonga pule matu mua i tu au ma lātou wa ainga i le tai ma le whaafonti pa pe fo le tātou motu sai le pa i o le whalenga fulu e le no fo a maupu ia mese ia sua malwai whanua po mai tu langi stao le masala au mua i tu au malatou a malau niu sai lua ia pa pe fo i le motu sa ia awa ia le lau na motasi ia mari whantu e tamo le vai mangaru pa ia al tau singa le au wau tu to ia o tamo no tele ia o sa pa tau to oto le na ia o si o tātou tunu ia amata mai lava ia ile mata panua se o se panua mata mai fali ni sta ile mata sawa se pa ia le panga o tapau male na tawa ia le mano lino le na tu tatu no ia e mo le tu le ngang pa tai pa talo fa tu ia si sina pai lo leo pai masui o le tatu pulenga man company o titi sao ma tu te fa talo fa tu ai nei te men fiafi male ngang pa lo malo le fitalai mu talo le fa fonga foi de pa ia la silasi o tatu Moto sa movi ingo le tua i ono tupu mana i wa fata lo fa lo ia mai tu langa fa lo alo le tato wanga nu ma lo lava fa yo favor te tantonu fo i vi inga le tua mo fo tato maftanga tato te fa so ai fo i me se fe me lo tupu le fa le maunga e fa pitoa lava mo me alo fa tato titi sao
ia mawhalawiroa me te le lava mea e ao na sida fia le tunu. A wā lava le tātou titi sau marosi. Marosi e fua maroa fulange ma i lau talenga le ofo. Ia maloso I fo manuia I lau fionga I tapau pasena. I pio tulanga masani foi al faso longa for tātou pokalami. Ia o le ana pole na ta alo ele tātou lafi le tātou au le tātou toa Samoa. Io tali tonu ata vai atu le mana io tātou amutalo le anga I luma mo le sifoi po lau langi pe asau. Le tonu foi di atoa le tātou au a vai atu lava te le a foi alele. Le anga I luma nei whanau le tātou atunu a mese lava ia lau talenga mutalo. O e te fia te li meni o tā longa e le aso wa ai ai. Pa taito le fua. Ia o le raki pia le na. Wani fo I le wa. Pa usau nanga I vanga uma. Ia ai le I fayatse tala I le tātou tō Samoa. Na mata mai lava I le manu mano le tō Samoa. Le au le ata mai tai. Wama tō hoi tātou au liki le sa ta alo makiti. Fai po se fi na ngu poi leo le. O tā longa le na. A fai pe manu malo. Ia na sao lo le ipo la lag. Ia o le tātou pia. Ia o leo manu malo le. Au tātou Ia, la wo mai no tātou tā longa lea po e tole foa. Ia e sa lele tau noanga. O le matau fo il mali faso fo I manisio la uso ia. O tō telo tātou au lea sa tā alo. Ia I lalo lusu tasi tau sanga I tō telo nisi sa mata. Ia o lea po la ua peo na sau noa sunga ia romi. Voi lea tō ma luai. Ia o le tā o le vaenga lea. Ia e a mata ona fata alo ai fo ile anisi. Ia o atu le ipo lalangi tole fo. Ia ua mangots ki al tatu au. Ia ole au fo ina inga lani le na i o te lao le au tuwai le sa pa ap. Ia e le vanga lea e a pe fo ilo ilunga i le tautini onga fo ile Australia. Mori po langa whaftai. Whaftai fo ia inga lani. Mau lea wanoa mo alo whanau si tatu nu. Ai pio ki tianga le nā tole fo. Tianga le nā e tūlanga lo iai. Wa maua le avanoa vo I lea e ta aloi ni si a misi po ili sunga ia tui wasa ia ma nei al fi nawa tui wasa le fulpek. Ia al sunga po ia te mai ana nai le sa ta aloi tatu au Australia. Ia le fo ua maua le avanoa e ia fo I ta aloi fo ila le tatu tō Samoa. Ia o maisi alo whanau se tatu. Tino ole ngā whaftaia le tu le fo. E lo foi ino wale masani o na ka alo tatu o wale mamsa mua. E o te whatai ai matua. Whatai matua to le poa. E a wa e tu foi i le patua mua se ava no matua leva na kempe il au Engeland. Ia a le patua mua leva noa ia e nei alo le tunu. Ia o fia e se le mana i o le finau le iai. Ia o amata foi tana noa tau wha masani ai I ngoa nei. Ia fo ina le mona nga ia tu luma. Ia fa yo leila lo lusu tasi tau sanga. Ia yo atu la le po laulangi. Ia wa maua le masa ninga fo ilea ma ngā lufa tasi. Ia o na pole sa pe anafi le talonga New Zealand matonga. Le na fa ia ina ia New Zealand wa. O le fa i unga talonga. E tau mei na le tau fa i le tapo inga lea. O te ilo fa i la pena. Tau tino le solo ta maloa ma fa ilo fo inisio lau ta alo. E se le mana i o le fina unga le ia e to le fua. Au te loa na lava te taimi. Ia. E le tanto nunga wa matua wale tonu ale aua. A Engelani pe ana whapio. Na ia e whaftai fo i se au Engelani maua le awa noa. O malanga to e tato au. Langa au te inoa e le leiana fo manua to le fua. O le whai ina le whai ina ai. Ia i tato I pulalangi le mano. Tato au malanga kwa alo. Ia pio ni mena ia I le ia se Samoa fa pio. Pa wana nganga fia whaftai fo I au Engelangi le lato whatawa ina fo I ia e vai ta alo matawa I loa tu fina mu talo I masalo pole langi pole lua ono. Ia o te loa le family ina fo le tunu o se tūlanga le mai alo ma whanau o se o tatu atunu. Pa vitai le vai nei matua mo I lele talenga mu talo. Pa vitai te le lava tapo inga le tunu o se le manei. Ia le tāronga fo mo atu no pa veala mal va veau sa tapo ai tatu wa. Ia pa pena fo tāronga le vo atu. Me silia na tawa, nem pa na tatu. Ia mo ia finale na malo ia England. Ela la bana e nei tatu sikoa, e nei tatu ai finale lungo le
o le tilo fuina le ma le leva te ni whātau tū tātou au ma le au engelangi. Ia le au engelangi o le au pia o le au Australia. Le marosi ma le au le kiwi. Ia whaftai fo e mane e fo tānonga na iuso mai tonga. Ia e sene maneia. Ia maneia ia vai to tele fo ia. Tapa ia fina le mangia le aro lakpi di kilo wa ia alo le tuno. E me se fo ina ia alo mai tonga ta whaftai le tua maneia fo asio tātou tānonga liki. Ia per tu langa na ia e to never know pe ia nei wa matatu fale vai monga pe masani ia te whafong anga le maru le tuno umutalo. Tau tu le koa, ia o lo manuia tātou whale vai monga na ua se tu nei le fiafi. Ia il whale palao tu la, pata wai foi se palao vivela, ia no mai ia le lotu fiafi. Ia wa ia le tu whale to te leo tātou tangata. Ia ai me se foi la nga ia tu ia ele whatau ina vo leo se palao vivela le fiafi. Lo manuia tātou tu malo, ia mātou wheloi po i manisi o matai ma le whaasoa, ia me se foi la matanga i ele wala au pa ia le tua i se tasi fui ta mamutua ele to whai a se wamuli ta ele ta pio to ala ia se tasi fui o sui o le skopa ia e tutonu ia o le tātu a palewai maunga le sa pa iam to i sa uninga ele whakasa i le vili ia a o le fiapi ia sa mawela wanoa i whaasoa i kodmane no umali tu malo manuia tātu tu malo Manuia tātou tu malo, ia whaasoa tu foi nei ula kwali foi, pale upot, ia alo maulunga le alofa malanga le leo le tua, ia amata mai lava i lauli i se ia o mai, ia iu tātou nuu, ia whaasolo mali pansanga unga alo manuia lava. O isi nuu i le asto nai, ia e whai atu le mātou whilo inga foi, e while ele tau whaa foi mo nisi o sao whai, ia maua tala, ia le ua maua se lenia a nisi o nuu, ia lau le tā world swap o nuu te ua anga ia nisi tai au. Ale ua umani whaasoa sa maua mai o nisi fo ia so soani. Ia male whai unga fo ile leo o le tau tunanga fo le whai unga le vai aso man tulanga lo iai. Alo manuia tātou tātou tu maloa me se fo ia fo le palau a mata mai lava i su la o Greg o le Victorine o Lynn ia whaasolo i lunga a minus ia pio le tati lea vai ngā tāua. O wadi si vaenga la ngona ile pa no noa ia ma o foi tala se tasi foi ia pole fionga tulo ia le fionga ia sua ia le o le faltua o se yuli vola po wo ia o la foi le fionga pole la ia o se tasi foi o tina tele no saole ile vaenga le adra so so le ia le ngat foi so ni mai le Ola le vai maunga e meise le tele o ati na i tono le vai maunga msa mo atoa. Ia le ua wala awa i le tua e pio na i tala le nato le fua. Ia alo manuia ia si o tātu tu malo. Ia le fo i ua ngātu. Ia le ua amata ia le. Le masina o le Samoa mua ne le masina o November to le fua. Ia o fai tau ngā ia le kai le na Samoa. Ia le masina o tau mawhamua. Ia o malo tau mawhamua. Ia tātu whawhilo ai no leo tau mawhamua. From when we had kisi masi ya tama from bua ya na wa manino le foi tau lo ya pe me foi ya lo foi mil palolo ya ila tau mo sa palolo to le fo para o jogo tau ya o mato ya le sabe ver si va vifiar mo ya to sili ya wa mo le ten pio so va ile sa tele ya i malanga pa lo na de we fsi nia pe wa mo se palolo ale fianga tau sala male au no vai wa maua palolo i New Zealand. Ai le sesi e mai New Zealand nei tato mota nei Australia. Ma ne foi le a fapia yese sui tato mota sa movi ngore tu fa longo mai e malanga mai Australia se te mi babela vai nei sini Australia. Ia no so tai melo ai mo to le fo wa mota ia palolo a finale a multar. Al fa la vede sesi sa mai New Zealand mai palolo mai sa mo mai fapito la va matato pokalame. Ia, fa pe foi o meni, o kon foi le ku le sai, mo modi foi sau va ngai na pa fa pe le. Ia, wa fa ya tala vo ile le mali nei. Ia, o da te voi le mo se pololo, ia fa pa kalo le pina pata fa mai fa tai tele mo pololo nei ya, ia fa ka ya le va pe ala e le la ia al metao. Ia mu ia oe, na wa ia is fu fa. Ia, mo se pololo nei.
ai foi se malanga tatu pa pena on fai oi whawhetai lava. so ia foi la ufionga le tau pa singa nga o tu ya ana ave o malanga ia male fionga tau sala mota ia la lo ko pe ko fa lo ko te no vai bonga le e fin now foi le Miss Universe ia ele atu tau sala tau sala tau mota malanga fa lo Ia, pio le tūlanga na ia si pina le au kilani e malanga mai nei sini Australia. Ia, e o fia mai palolo, nanga al palolo na mai Samoa. Ia e musu na ne, e le tamama tinale e whala wiloa ia e laua. Nanga na whaipapito al palolo le au ni SSS. Ia le laua mai nei, ia whawlavela. Ia lua marulu ina New Zealand. Ia pi whafonga mai au tamama tina malanga mai sini. Ia am so tai me lai leo no watu dole tuatu se piki me palolo tatu pokalame. Ia whaftai tele lava mutalo. E reo la veana ka kou me le tupu me sa whatai, me si umude. Le swa ude. E tama ai atu lunga le kafe le me lunga le samisore. E reo laku le kako piko mutalo. Pere ai. Whaftai to le fua. Ia o le pole ngale na. Ia wai le tūlanga lo iai. Ia. E te loe mala mai ia i la tu ko ia le tu mai fa to le ngata i fale mali ta fingo le au man tu langa lo ia pe ia le po le nga fa pena ta si ia le o a faina ia le te lo le ngata i fale ia man tu fo le wa mata te le timunga ia o so se vai nga le tu no ia fa pena lava ia ai ta si ia le o a fia i wa ye fo po le ngai le ngata pa le to le fo ai sti ia ko o le tu langa le nai ia tu nai ia e si fo i po fel me le ai a ngai mai le fai wa ia ai ta ia a wone ia fai nei wai a o no tu lai mai na te le te a fia o ko manolo ina to le fo ia me tu le nei vai nga le tu langa lo ia ia o ngata i pa le ai tu ia te lo ai nga ia me te foi tūlanga le iwa o foi lai na uti whaasoa. Ia na awa manino a uti foi whaasoa man tūlanga lo ia i le whaangotaina. Ia o le ahalo foi lai lunga ni tau o tātou ika amane tūlanga lo ia i le whaingofie mo le au whaiwhaiwa. Mana ngā whaaloalo. Malo, ia ono manatu whaina le pia sua o oltai. Saua yuka le sami. Ia, pio mena ta te mafofau pili o atu ke le sia whainga e le a whaina lea. Te loa fusi tato pokalame o luma o lea moni mai e whaini talafo mai whalawai monga e lau whatalenga. Ia, e sisi mea te mana o whalawi lo le la tau ta pokalame mutalu? Ia, whaaftaito le poa, ia le alofa atu lava le taimi ma le awanoa. Ia, alo te loa mai a isi vaenga ia o ta pena atu lava ia le tātou wa whalawai monga ia le pio le vai aso le nei ia. Whaamu ia fo i ngā luenga ma. Fo i ngā luenga le malo. Le na malo lo le sferi le mtai auto le fo. Long weekend le iai. E nisi o mātua uso fo e whalwai mou. Ia e o lātou ai ngai fiti ma New Zealand. Ia na maua le awanoa le la malo lo le sferi le ma le stona. O i le asungfua. Ia tongi lol pase se to le fo. Tongi lol pase se le la long weekend. Ia tono i toi taliu mai tai au sa monei, ia, maua le awanoa, ia la tau na maua le malolong. Ia tātou tiki tātou le koa, ia, vai amali mai tau tua, ia, ele o iese malolonga malanga whaanoano. Ia le whataro whamaitina taiana mai Wellingtone e lau whatarenga mutalo, ia o te loa i o paanga ai o le tātou titi sao, a penan whataro whamaito te leo i la tolo whataro wha, mai tapo kalame, mani a le teo sila iai, to te le whataro whamai lau whatarenga, me se loa le tātou pukalame titi sao, te lo lewa la kakoanga i lo tūlanga pia na masani ai. Ia, oai fwoi wa whamanu ia ina le, ne ia fiafi, mutalo, ia, mana ia fwoi le whalawi loa mai. Mano whaftai tele tole fua mo le awanoa, ia, le lei fwoi ia, manino wane whaaponganga su tātou tunuu, ia, o tātou pokalame le nei a sa te tasi, o le pokalame lawa le nei a tātou kompania le titi sao, ia e whai loi po ia tātou promotions, ia ma results fo ile le whai unga o le vaiaso, ia lo whaanga solo vea stai tasi. Ia lewa mau mai tātou results mo tila fia e nesi whantoa maua le tātou whaasaralaunga,
ia e tau top up mai le lua suta la pe sidi atu ia ile credit ile numero po le telefoni titsau ia po le lafo mai fo ile lua suta la ile atu pau tupe ia ona vanoa le tatu se yo tatu se ile ia te manu malo tolu tatu lima se lauta la Australia tolu tatu lima se lauta la New Zealand le ala wa maua tatu South mo Australia o le lisfa ilonga o lo manu malo al papunikini ia o Vanuatu ai tasile tanto wa manu malo ia o le pia le song fualen to nei to nei ia le sa mo mai ai o le se leni to de fo o le se leni na la fo ina mai i le click it o le swafa o le wa manu malo o le sunga ia silia toi tu pulu silia toi tu pulu ia mai ni ta foio ia a le numero sa mo le sa la fo mai ai le tatu wa se leni o le fitu lua ono waluono i wavalu fitu lua ono waluono i wavalu le la o manu malo le lima se lauta la Australia o le tatu te i New Zealand ia o lisi whailonga lo manu malo ai le fiti ia o lisi whailonga lo manu malo ai le tonga ia ai tasi fo ia le manu malo i New Zealand ia o le swafa ia po le numero le na la fo mai ia o le mata watu ele o no le email antoa le au mai a le top up to le fo o le top up le na la fo mai tila a le numero la sa mo le na au mai ai o le fitu fitu lua pa va fa fitu fitu lua pa va fa ia mo le sil filta tua tu no ia no le email o fa ngai ia la le fa ilo le a mo sil filta tua tu no le la matu so ta ia taiao ia fa ilo atu e manu mano le lima se lauta la New Zealand no uga tasi le manu malo i New Zealand tasi le manu malo e Australia ia le ufa manu e nel tatu sei ia o le nei foi vai aso malanga alo alo i mano faftai ia wala le mo mato me si le tasi New Zealand ia tasi mato Australia fafi fie foi ia pa anga foi le tatu pokalame le o misi le vale man malo mai le tatu titi self faftai tele la mutaro le tulanga ia tu atu leva no pe nei swing ai tatu credit masani pe no fala wilo mutaro ma fala lava faftai to le po o le vaenga le nei a to no le wo mai a tu te le tatu futanga ia sa iai ia o le awa fanga solo fo ile ia ni sti po io tatu fa na wilo ile amatanga o le po ia masina o le tulanga ona o le fautua mai ma le feedback o le mai tangata o le tunu utu le poa la lo po le ai ai tatu a pain panto le fanga solo te mile nei ia mata tu lava le ono ta la to le poa ono ta la ile tasi le aso ia te o ale valus fulu ta la ma le se lau ta la o te lau ta la le te len fa ngai nei tangata te mile nei e tolu te lau ia kika pai ia pape na fo ila na maua le vili fua vili fua le liste politics tau ia malafo ai le text fo ile ai liste fo ni to the fo ai se lau minuto fo na vili atu ai atu no mamau vili atu ai ia ole masina atu ale mo ia to mo fo liste tolu fulu kika pai tolu fulu kika pai le ai e mo ai si fc ai fa ngai fo i longa telefoni e mawhaina e mata isi vanga o TV. Ia ma le vanga le nā e fo le Apple titsau. E whaina i tanga o e lafu i eilau ke autustusia. Autustusia le nā i le vanga le nā tole foa. E pia le mawhai o na e malupuipuia. Pia malupuipuia i le vavo i le tūlanga. E le so o na mawhai o na access ai fo i lea i e se tangata fo i lea matua. Io tasi le nā vanga tā wa alo i fo i apps e fo i nai whaelongo ai i telefoni mo li tio. Ia manisi vanga tā ua. Polo ia i pēr le te mātou a Vista Sim. E lo whanga solo temi nei a mata fo i o lewa o le masino November. Ia leo toi mau fo kisi masi to le fo. Ia November ia anga kui September. Ia vape nā lava lo ia le mātou IOU. A vape alu le isa credit. Ia mana ia le whaanga IOU le nā. Ia fo ia na mau ele credit fa ngai oi ia a uma leo temi top up ia na toi mau fo ilea to le fo ia wa ise le ta u ore
o le vaenga le nā o le tātou o le iai o le credit o le po. E tō te rā nisi o le o mātou o pinga luenga. Ia nisi o wo i e ma sa me la le o tupu to le po. Le ala wa o ia so mai lo fia mo se credit. Ia ta o le tala na nisi fa mai se wa fia mo wa ia sa ta credit. Ia e se i fa iela ta telefoni wa na tau avela o message ai o mai fo wa le mfaio se ia mo le se credit. Ia va tu la men tu po mai so ia o tala mani va ne fa fo ngana tu na ia lan fa tu sti ia vo ile tu e ave ni se lo na ia ia e to poi la ai te se tu pe to le po alu lo wa alu le po ato foi le text ia tau fa noi la fo lo text ele ana na la fo ai to te tangi le ma tu vo le wo te fo de tangi pe wa to fiti mai le tali mai ia mutu rone tali fa pe woi por meo tali le yoi por le tali le ai ia o le tai a fa pe si tala o le auli la faila na la ia la tali lo talo si ia o tali mai ia ata le lo nai ai foi tau atu texto le fo ia foi mai le tala la i lo text ia fa mole ia se i to e sorry you don't have enough credit to send it. Don't winga la to la po. Ia makua fa le tonu wale message nga uminga ka le po. O le taua la le yellow credit to la po. Wale yellow credit. Ia na ye tatu se lau ta la o le vadus fudu o le ono ta la e ma fai ona la fo fu ai lau fe tu sia. Ia nei te wai pa tari foi le o lau anu lau mes. Ia o mai foi le o anu fe tu sia ele o yellow credit. Ia fa ma venga na tita. A fai ko wale ai nai tātou ai o yu i en whaia na ai tāla funei i ai tongi tai au malanga wha aloalo. Mo i ne mu talo pio le te sau no alo te mafo fau i le tā hua te le titi sau i finale mo a inga. Ia mesia pio ia ta vai pio lima i ma vai o ia tātou Samoa. Ia i le tātou kampanina e mesia la so ta inga nei ia mai taua ia tele yo le taua le ala foi na fi fa no longo itanga po a me alo falta to titi sa mo neva yaso ale a foi le fa ma venga ia le ala to fa fonga tu de sa noanga por tele ngai mutalo ia tele a me e sui me dava so swani mo tato ia tato se e tu mutalo tato se e tato Sky TV me fa lava pa taito le fo ia o le ngang fi ma le ngang pa tai malo le tunu ia to te lani sina so tai mai ma mo le ngang pa tai a wala ta longa ia to le fo le fa to mai at ia le na mai to ta tu ta longa to Samoa ia o le na sa longa ta to Sky TV va pena po ia nga tu le i ta longa ia o le liki el Pacifica ia a veces ai ta longa ia io ta longa ni sila ma tonga ia fa solo mai nisi ta longa Pacific e mal ta longa ta mai ta il tu ta moa ia ma e ta longa fo ile ma fiti ia o le la kapi a to le fo man tua i nei ta to sa mo nei e fa to a ma wale ava no sa malanga tu ma tu a o i nisi fo yo alo fa na o na fo i alo fa na o ta to fo le vai mo o le ta wanga o le powerlifting na faila na i na ulu de Oceania ia ai tonu atu o le national sport le na ia pia o le powerlifting ia le na mo le lo tatu pile au to te liu mal tanto au le vai aso ai pila o sa mo to le fo yo lo la le Sky TV mal tu langa lo ia e mana o mia tatu tanga langa la kapi la kapi tu anga ia me se fo ia le mo news fo ile ini se fo yo o lo pia mo ia tala fo ile me se ia pa nota ia America ia o mea lo te tupu, ia mani whata ua, fo ile whana ua o le la mata ia kuenga. Ia o tela o mea lo te tupu, fo ile le lalolangi, ia tela na sawa ia kuenga. Tasi la nā vanga tā ua, fo ile le so swani malo le tunu. Awane ingalo, walus tu maliva tā la, whapi fua ilo Sky TV, ia le istuwi ia le tātu le tau le nā tātu Sky TV. Ia a whapi o leo tu ilo ele, leo yesa Sky TV sambo nei. Ia mania ilo i whapi ilo.
so tai tātou timu lo tai na tongi lo lea ia na whaonga lo lea ia ma so lo fo lele whapina ia maua mai te no te lo tātou tālonga ana ua moro Sky TV pare ua le tālonga le nā kora poa e na fo nei po le tolu le vaveau o tolu le vaveau le na whai le tālonga e le vaveau nei ia pe o le tā ua na o Sky TV ia ua e alai fo le lua le vaveau to le poa na sa vari vali atu le i ta whawhale hoi le lo tātou whanwai maunga po o nisi fo tātou ai ngai tua ia e altu foi esa vale tu lo po ia e foi la masalo hoi le ai nga hoi le vapeso e na ngao ia ka ko fale nga po to le ia la ku sa vale ko ke la ko tu esa Sky TV ia ki wa kongi stie lo ia ka wa la nga le Sky TV to le vo ia la ia me tu ia me sa lo ko sa vale po sa ile lo va via ia lo fa ta mana le fa pia Sky TV e te mata i lava o ia i lo fade. Mo Walo. Kusa o lo lea lo fanga o ia oe. Ia e kupu me se me whapenga ia ki oe. Ia a lea lava e ke pese mai lava. E fia foi de kawar kako Sky TV de we te mine da tu mau wale tau le malifia. Le ono le fitu vatau sa talua. Dia lava to le foa. Moni tau noanga vane whafonga ngale tunu. O ba le lima le ono tau sanga wha asolo tutua. Le ai va sui va tala va sui va tala ia ta tu va ai le tau ia ele dama le laina le tele fo su ingo tau o le tau so fuanga lo tatu ia le mata mai ia Sky TV al te sao le ai va sui va tala ia o te loa ia te mi fo le tatu tele whatau o tele. Ai o tini te malanga mai ai, ma o se mea lo whatau, ale nā molo ainga tole po. A papia ro iei tau Sky TV. Whatau sa Sky TV alo ainga, mata ta mamatina. Ia ma nei fo le alu ma wa o le kuka. Ia nei fo ia ta Filipino, o ata Intia. Ia, wa la ngana, le fono le nau mai nei. Ia e o mai maguka ka anu o ina pa Filipino. Lau tu lau ia va pele so te leia li o le simili raka le ale lo o lungo Sky TV to le ho ia ka wolo ia va nge vo ile va fo ngare tunu pa pe ia so le ala sa ia pe sa ala wo ka ula ka ia ma nga pa lo Malo, isi vetu presiden senga in o le 50 tu mutalo ma fa lava ia so no ia Malo Whaftai lava I la whatalenga mo talo mo le whaafoina tātou titi sal nei a fiafi ar fasili mai sangone I savai. E mai a tupa I vai lilingi whaasalafa tapua I kuka. Wha mole se fasili atu mo talo pe feso o taile ia la tō ma le Digital TV. Ona o loo whaale tonu mātou I savai e le ola wha mole. Ia, wai e se kakua Digital TV, manto voi e se lwanga ia watuai le pusa le na a o le kākua Digital TV le iai ia e voi lona pusa I lona satelite le ilunga le satelite le ilunga e mawhai ona whaapi iai e mawhai ona longo mai tātou ofisa ia e lausunga pa ia vana foi le whaponga ne tununa atu le o tama voi le whapipi e su e won tuol satelite anga ilunga e le tūlanga lo iai ia maso e fo ia mawalele na ia manino tātou a Sky TV ai o lo ava no pel tātou ofisa fa inso tai mai ai vai na ela o telefoni titi sao vi le malitasi lo tolu ia no so tai mai le tātou timo Sky TV ia fa ona tali atu mo so so diat alo mawala no tātou ofisa ia va ni fo le fa fonga nga so tātou tunu ai pe o Sky TV ale ia alo na pusa vo ile amale satellite le inunga ia e mafai fo ia ona ona kwa pipi ia e tu na ia e tama hoi le timi fa pino na ia mo manino malanga fa alo malo ia pe o CD finale la tama ta watu pe foringa mai e le mafaina alu fuai le titi sa pusa le si company e alu la titi sa le langa pusa o sa le multa ia e pe a tu langa le nato le fo ia e le to puto ia le si company le ia langa digital na ia le tele ana o la ia isi fo yo TV fo ile o lo fa ngai na tingi le nei e fa ngala te de fo io TV twai wa o TV fo wana un fa ia no
whaangasa o ama nga isa ulungo le antena. Al tāua o tātou Sky TV le tole fo. Ia, e te iloa le se tenga wai. Kongua. E te ma, le ana loa i o atana ilunga. E te fiu e whaasolo. E isi te mi foi le watau whao. Ia, po o le ale ate mata o lisi vaenga na antoi whamanatu le tunu. E whaina lua upusa. I te tono lau whale. Ai tasi ata perite. E whaifuran pa mata aita mai te ilisi pusa. Ia na ki ale o lantu wata foi le a tātou. Ia ta foi e tamai. Ala foi mata tamai e lana na kapi. Kanga ne iele a inga no wa ai ilisi a sono mai tu mafutai. Wa matan tau vesi le a inga telefo. E whaalongo atu o whaimele tala lo matua. Se o le sau nei la wata whaasolo. La wata whaasolo le a Filipino. O teimi nei a whaimele tama. Se o le fona a matan ta alonga la kapi. Ia wata uwhapo o ila mata la kapi. Ia po o ia mata ila anta whaasolo. E whaila na lua ukuta. Ai tasi ale. E tātou statunika. E wali tu iwa tala. Ia. E ana tofu foi poto lo whale ma. Ma le Sky TV. Ma le ngang whaaloalo. Mo i le whaftai lava lea lawa matua manino wan mata le vai. Ia, e le ai tau ngofia lava le pusa lea e talano mai mutalo tātou Sky TV. Ia, whai e se mea rofa a mesa la lea su marolo lea tai au. Lea marolo mai tai au. Ia mata i te leo pokalami. Ia, tātou se e atu mutalo tātou GPS ma whao lava. Whaftai to le fua. Ia, o le ulanga pe ona whautua mai fo. Lea tu nuu. Ia, e mone toile ngā whaftai. Ia nisi fo i ulangona alfi fiel te leo te iwele whape el tātou TPS. Ia, tōwhani fo i mantua le ua ia isi vaenga fōu ia o mwhaiona mai whafo. E whaiti wha ngai lau ta vale i loa i po whele me loa nga iai. Ia matau se whei fo i e pensini ia manisi fo i o tupe o lau pisinisi. Ia po o sau ta vale lau pasese fo i telefo. Mo, i dede. Ia fo i la amata na vivesi wha i unga tau sanga. Ia mana ia whapipi o sau tivaisiri tonu o lau ta vale lau pasese. Ia po se pasi fo. Ia o ngale nai so soani ai. Ia mana i fo i le whapipi i lau pasi to le foa. Vane whapong anga mai fo i fo inisi o pali pasi le tātou tunu. Le lo fo i pe mana ia le watu se TPS le whapipi i lau pasi. Le lo asa o sao lo. Na fiti lo la ia o le whiautustusia fo i le ona. Whape winu le pasi. Aluanu le muru pasi. I te uwha le tonu maafia so i fua o le olo le atunu. Ia o tasi na vantau, ai la ma deskema to le fua i pi luma o le pasi po lau ta vale po fea lava. O i leila se vaenga siningia to le fua. E mua le leile vaenga loa nga i el ta vale. Ia pi o le tūlanga le na, ia wai pila o le vaenga vo i le masani ana vili mai tangata i fafu. Ia o amai ta vale, wai e tangata i nei to le fua, mo wha tau la tu ta vale. Ai loka i nei. Ai e mo moto e whaatau tā vale. Ia ona, ia, vale fulpa po ngā le tunu. E nisi o aina e alma salo. O tangata e nei le whaanga aina le leia me tō tino aina. Awa la ngona fia pe ai ela TPS. E wa ai mai Australia na le ki al telefoni pe ki laptop pe mai poi. O le o ilo atu le mele fed wa i alma tu tā vale. Ia me se ata tō whele whaatau tā vale fe avea i ai matua. Ia vai mai le fe wa i ai nisi o le aina. Ia e loa po whele me loa nga iai. Ai vai mai fo i o sao. E whena i wili mei o se aluan le mo, le tau fia le usu tai au. Ia ma le fia ia e le tau zuin ma tau sa ili o se leni ia tu no mamau. Ia lafo mei tupe sa mo. Peo le tasi la na vanga tau o GPS to le fo. Ia la tatu o le teine tau le ei fo i tawa le rentals. I le to tele pe amalanga mai. Ai mana ia le sau tawa le tu ilau GPS ma nga whaaloalo. Malo lava, whaftai tere lava. Ia tātou se e atu le atpo tupe, ma le whao lava muntano. Whaftai to le fua, o le tātou atopau tupe, o le ela vea fo i tātou promotion, le whanga solo. Ia, o le fo e mata watupe, o le manumano, le mai Australia, o le tupe le na la fo mai Big X, tono ingo tupe na la fo mai Samonei. O le tāua la leo tātou atopau tupe to le fua. E whai ana lafo mai nei maua nei le se leni. A risi vanga tāua. E tele a vanga whai o nā tala ai. O e aso fo i lea matawina le antunu. Ia, e tangata na lafo mai whatupe latu se leni. Ai tā i fo le whāwa te puni. Ia o teimi whātulanga i nā i te tala ai whatupe le antunu.
a tātou titi sao. E whea nā au le lima, a fo le lima wha solo tua leo. A o lai fo ima whaina e a ngā i whai au wha tau whanoloa. Wa so tele whanoloa, ai me sufui whaitari mālo. Ma whainu wha ngā ina e lau atu pau tupe. Ia e ma whai fo ina whai e ma tu tongi. Tongi e au piri mōli. Tongi e poti o le vai. Ia ma isi vai. Ngā whai fo iona e tango lafo i lisi o a inga i sambo nei. Ia le atu pau tupe le tātou titi sao. O le vāinga tā ua a le loa lau ato le e lau se len. Ia e whiu e toi sa ili. E whiu e toi sa ili. Ai a whai e le loa lau telefoni. Lai malu pui a ia lau se leni lai ton. Ia mona mamalo le tunu. Ia na o se walu o tui pea le pa ia o se tātou tunu. Mana ia le iai kui sa ua atu pau tupi fau tua ilo a inga le inei. E resitawa ia le apo i le telefoni numero telefoni le atu pau tupi. No ele ai ki lafo mai no se le fa nga nei e vai fo le na lafo mai nei na tango le lafo i ro ai a le fa nga le na ia le ati le a le avanoa ia e mawai a ni se fa ndu yanga mo le malo tato no ia pio to se na vai ta u mo le tato a to tupi ia va ne fa fo anga tu tato no le fiaf Mano, ia pio le tu langa na finale pio le we fitalai ai. Le whaingo fie, mea uma lava la whaingo fie. Ia e le tue tingai na te le tue kau akse kupe kuri masesi. Ngā le whai lava ia lewa se na kuru se leni peo me le te whamatalai na mutalo. O le tele a te me te wha malamalama inai. O le tele whina te me malamalama ri tangata. Ne tā ua vaenga ia te whetalai ai. Ia a tā se e atu mutalo i tātou whalo loa a mese lava ia le tātou i le whaleolo. Mna vale le faleolo. Ia whaalawi loa mai pēlanga e nisi tangata e whutua atu i Samoa. Ia lea na whalongolongo atu whawhingo fia mō lātou. Man whalo lamu mutalo. Whawhtai tole whoa. Ia mo le tfo le ngā whawhtai pa Iesu tātou tunu. A e whapea i te malanga mai po le fo i fo malanga mai Samoa nei. E te tau nuu le i faleolo. Ia i le vaenga le nao le e anga i mai lalo olo i ea tātou a whailoilo le nā. Sau tua nā, sau SIM card, ma sau telefoni o tātou ki tau. E te angai mai lo i pafo i le vaenga lea wa le arrival i whaleolo. Wailo le tūtau wanga valeo, nā iei le tātou a kios le nā iei le titi sao. E te wa ai tu lava lo iei le au pai ngaluenga lau mata fia, po ringa mata ata, iei mawhaia na e awhi iei whātau sau SIM card. Whātau sau wiste SIM, tā whapua nā le lua vai aso le te sau wai. A whapea foi whaatau sau numera, foi man whaatau sau numera. A o te me toi fo ia, foi nei tau sanga le ofisa. E me whai o na ta ofi lau numera le si o toi fo i mei whaonga. Ia e mei se ale numera voi le tele na loa e tātou tangata. Whaatau i nā tau credit, pe foi lana wha ilo atu. A mata leono tā la wha solo anga i lunga. E foi na maua fua i minute, e toi vile toi whafo. E foi ana e toi vile i whafo i nā pe, lai fo e sautele e le ta vale le toa inga le nā watu e piki mai oi. Ala ufa ngā minute maua fua ia to le foa. Ia, international minute. E foi toi vile toi whafo to le foa. Te ta o toi whafo pe, ia, a pai mala whai, o leo o tau no manuia i Samoa nei, ia. Ia fia tangata i whafo, mantua le mena o le sota inga to le foa. A whai te tau no mai a toa le aso te le iso tai o. Ia e lai po pole tangata po le mea wana i lunga le vaalele. Po le mea na isa ukini ngalo o le vaalele. Ia po vaenga uma pe wa o mai po le vaalele. Maua le mea le matanda maua le mala vaalele. Wa awe lesi le ato lesi. Ia pe la ta ua le nā lau vili ati o to le foa. I wha unga la tato minute le na e vili lava pe. Ia whaapitai si o mātu wa inga. Ia o lewa maua le lea o ato. Ia leo o tau nuu le whane, leo whaatali a ue sieni mai, ia whaasolo tangata lo ai, ia le mana, ia le nā, toi video call, ia toi ngai fo ia o fōringa, ia o Samoa ni, o tā ua le nā o tātou a SIM card to le fo, ia mpoi nā ngai mai paleolo, o ia tātou paleoloa i vai mea, ma vai tele, ia whape fo nisi vai ngale makete o le fisa utua le tātou le plaza, i Savalalo, ia o le tātou paleoloa i le makete i Salelolonga, a lo fisa utu le nā le Frankies i Salelolonga. A o vaenga uma le atunu e te tau nu olo i ele wha ilo ilo titi sa. Ia o i nai te iloa ilo i ele tātou au nanga. Tātou au nanga mla titi sa. Ia e mawaila wanoa ia mo tātou so tainga.
Mau lau SIM card, vili mai tasi lua tolu, vili fua mai. Mo. Vili fua mai te tonu, tasi lua tolu, pe whapenau lau SIM card. Ai whapene te vili mai atu no mamau, po sisi a telefoni ese mal titisao. Pailana e vili mai le ono walu lima, fitu lua ia ma oe wha. Ono walu lima, fitu lua ma oe wha. E te tō tai mai na, ia i siu tātou tunu, o te hoi na iei fesilia ni siu tātou tunu. Ia i tātou penga te whailangi, na hoi i tātou telefoni. Ia whai na mātou lango, ia matali atu ni siu sili manangang whaaloano. Malo, ia tātou o tu loi tātou whaltan malo, lava hotel, me se foi nisi foi whaltan malo, muntano lo whapenana, ia au nanga le tātou company malo se titi sao, ia whalau i loa mai whamoni. Whaftaito le wha, o le tātou lava hotel, ia o tasi leo whaltan malo, le sa tene whaonga po i tani mga malo, le na mai atu nei. Ia o le tāua le, o le tātou lava hotel, i lika moa ia. Ia le ngata latu a pifia nai le whai a stofi. Ia o le latu happy day le tenen whai a stona. Ana maa nei atu siri ai maura wanoa. Ia mo tātou a aswhanau o whapuiponga. Ia manisi veo kōtanga. Ia mo fwoi sau potu malo lo i nai le lava o tau. Lo i tātou whaltenu malo le tānoa a ki tāno tu stala o tau. Na fwoi tenen whao ngai tangata ia le latu whali. Ia mo nisi fo ia fontanga whapena, fo ia poto malolo. Ia le tāua lea o le fisiri mai le tunu. Ma ofa o ngā ia tātou whalteni malole. Ona o lai ia tātou kampania te tisao to le po. Whapena po tātou tau mesina Island Resort. Ia o le ua iai matua tau lo tau mesina. Ia o le suafo o le tupo sa lesa le ua whaingoa ia tui tau mesina. Ia no winga tau lo tau mesina. Ia foi lo ia o le sa un nofo I le mele le lantul suafo tup. Ia apa le o se le tonga lo ia tātou a paten malol na I matatufu o le sea breeze o lisi paten malol na o lo telefo ina whaangaina le tātou au nanga telefo. O vaenga umana le tunu o te mawai le tātou au nanga. Ia pio se tūlanga le leile na o le fifianga po le na I mawhaiona e anga iai. Ia mawale wanoa e te malolo ai. Wai so potu malolo. O se fsto kwani fo ile ma se tu alalo ma malo tātou tunu. Ia o tawa ai fo ile tele o wala au pa ia le tua ma. Disi au le ma tua to le fo. Ia e o lo te fo yo maliu ia te wa ai tau wa ia ilanto vo ile pe o talo fai su te mama su ti dama ia. Ia o le tele o nei te ia fa pe o le vo ile la ngona le telefo. Ia mana ia vai se potu malo lo telefo ai toki mai. Mai tau se na tau TV. Ia vai se potu malo lo fanten malo le e tato titsao. A mapu ia ta mamtina ia ile tue ngalo. Ile tue ngalo le mea lo tawa. Mana ngang wha alo alo. Malo, ia bawan mea ia nei o no le lisi tapo kalame ia mai le tawo o potu fina le fua tu ia nei to tele nei anum wha nao le tunu. Ia pio tu nangana pio le vai aso mo masi me fa pena fua tu ela tu ta pena le wala ka mai foi le aso maror kismas e fa pena na puk mama tu ia potu mano loina la to matu ta sina ainga ia mo le vai aso mo talo ia ai yo ia telefo e apo I pon pa pila usau no ngale telefo le manu fo le ngale male ngale wa e fa ilo le so ia o le fotuanga po I tātou wa ainga. Anei po so tai mai na yo mātua I nei po ni solo wa ainga. Whaila tātou atu pau tupe to le fo. Anei anei atu pau tupe. Ai lafo me diselen. O le te lau whalten malone. Whaina tongi lau atu pau tupe. Whaina tongi lau atu pau tupe. Ia ai la a whailo ia I walanga ia e pule ale le whalten malo wa susu ia e la to special fo ia. Ia na fo I lunga I la to penga whailangi. Ia e foi na siri ai. Siri ai so sonia a le tāua le na nei lungo tātou a whaitari malo o le mai cash o le atapau tupu. Ia la no whaina tu tongi e fo. Ia tono e so sonia ku le mana whaaloalo. Malo, ia o te loa le whafunga tātou lewa yaso ia o le mwefe mai a mulitalo le tāua mai ia la ui lungo penga tu whailangi siaki ia tau. Le a te aula ia pe tu langa nei iai. Whai ngofia ana o sot fia vai atu e ka ngofia me le whai mai mulitalo ia. A kuroria ko inga malo mo kua de vai kin ko la kala kismas a nei tu la ia
Pei ele deu to le fua fai mafunga tau mori fo te mai tai mota. Ya inu a me se fo le pai lasi o le tatou maftanga le ni aso ta mamati na tapu ia o fai va mutalo a fa pena na ar fai va e fa ma na mole tinu e tu sai ma me alo fo tatou company o titi sel. O dia se manatu ia al fungi ele toto e teime toe tatou maftanga fa man via ia toe e me se fo teime toe ta liwa tuai i mero fa pena na e fio papa au ai fa manu ia te fo i ma lo fa te le at mole alo fa anga tatou po kalame ia le tausi a me se foi no fo alo ia manu ia foi daso mano no la so taiao wa te noa ia wa le te ta o le te finga ringa taiao sa le mutalo ia sa le sa no nga te le fo ia o mato e finga ringa taiao ia mananga fa alo ia manu ia finga ringa le so taiao no maro le marolo ia foi le famtalanga vi ia le tu me uma lama tatu tata no nei e tu neve no mutalo e te whātua whā mai le pai rasi lasio le tātou atunu. Malo whātai to le fua, na tu le wā. Ai whanua le whātam soni, nei da me se fo le tātou wā whāsoa le nea fiafi, e a o tau nuku fo isi ui, e a teimo tātou pokalame, e a toi moli atu le ngang whātai, e a wale longolong puia li o le mamalo si o tātou. Tōku whātai atu sa moa, Whaka ia tu pa ia o nā le tua, ia me se foi tai o kālisia maulotu, i le whaongaina mai fo i o tātou a company o Kutisau, ia e mawhai ai o nā lafo mai te ro se leni, a misa ia credit, i o nisi fo i wa so tai mai mo tātou Sky TV, ia male lango e nai o tātou ainga Samoa nei, mo le atu langa whaatai tele i ta māmtina mātua i au sina, ia me se lava lo te tātou tunu o rosa i ni manuia i Australia, New Zealand, ma so se vai ngol ke lope lo whanga ina tātou au nanga le nei. Ia ai me se tātou company i te mi umape a malanga mai foi. E mo mone atu ai le nganga whaaftai tele, whaaftai atu mo le whanga ina peo tātou company al titi sau. Ia e mātou te talia ni se o tu alalo, ia me se foi a vaenga umai whaale a tili ele au nanga. E le leilo tau whailoa mai fōi tātou a numera le nā tasilo tolu e wili fua mai ai po le ono wa lima fitu lua ma oi wha po le upenga te whailangi. Ia o ngā fōi lea e mati ai ma whaale lea nisi o vaenga. Ia e Moli Seed Field tātou company. Ia o le talo lawa i le tua. Ia e mātou te whamanu lua te fōi pa ia su tātou tunu. Ia i fōi se talo o le tau tamali wala vale fōi le ne fiafi. Ia mātou te whaamalo atu. Ia e potua le tau tai, so mātou vai e le antu lio wā, e lau tau whaaponga anga i le nea fiafi. Ia whatai le mane leo no lo wā se lua to le fōa. Ia maua pēr le soifo manuia i lau fionga. La oel tu ia ana ave au malanga, ia o lau fionga to le fōa. Ia o te loa o le so se tula na tunu e sila fia tapa au le antunu. Ia nā tu te do oi o lisi tapa au e whaitau e sa moa me se tau singa al paripitu ma le whalipasto ia po lau kita lainga ulu langa le ia le tanga tama le itua le aiga malosi to le poa ia langa o rito to o le vati tea ia mo le foi alo whaanga i lai fionga tau salon mauta ene tungai ai lu o le aiga sa mani toa ia mau peso ulu fina ngano ia a wā tau tuaina se o tāntu tunu ia i le ngata i le aso, ma lewa i aso, ia e me se fōri manui o e kāresia ma aiga. Ia, maua le soifua lau lelei, le ngata le malo si le tino e siri le anganga. Ia a waia whaiva matiu te le liu le vai o sina manui e tele tātu pūlenga ma kampania titi sao, taro soifua le vai aso fōu, awa ne ingalo, tau po apsau lua suta la pe siri atu le numero titi sao, po le lafo mai o se leni le atapau tupe al titi sao le lua suta la pe siri atu, manu malo tolu ia whailonga lima se lau tāla Australia, tolu whailonga lima se lau tāla New Zealand, ia malenga whailonga. Nei timo le pō, ia manu i tele, ia whaiva mtutia manasanga o toe, ia e pāsoi fo ia. Soi fo ia mutalo. Ua toe tolu minu te o natale o le itu lai valu i sini au se tālia, ia o le tātou por kalame na malwhetalainga ia mutalo, moli ai le wha malo mal whaaftai, paanga uma lava le tātou titi sal malosi, ia o le tului lava o pa leini o na ia inga i Samoa, luas fulu tālanga i lunga le numera titi sal, o lau fo ina lango mai tātou por kalame nei,
i le tātou sponsor pei o nā whaatu pei ina le tātou le tio nei, mo le aini whaatai tele lava ia te o tō le anga le lei i le tātou mafutanga ma le whetalainga i a mutalo, ia walau i loa i titi sal, po le whetalainga fo i a le ofo. Ia mo le fo i whaatai tele i a ngafo pula sa lua tele moas, mo le selau tāla, whai mea alofa mai ai, mo le afionga i plofesa, ia whaatai lava, whaamanuia tele le atua. Pea foi a talenga ia te o nu ese Paula Banks mai kala stete i New Zealand ia foi wanga le mai lua se lau tala mole tato profesa o tula mai tato wanga le mol profesa faafe tolu se lau lua se fulu tala faafe tolu se lau lua se fulu tala fa tai tele ai o le vi inga le o le atua e mo le atua ia lo faanga po o to uma lava o e o lo fa nga ina le o nanga tato titi sel ia me se fo i le whasau ngā le talenga ia mutalo le tausi ma le ai ngali ia me se upa nga uma lava le maot Samoa vi ingo le atua pese le mo o tau liu mai o le hero tato pokalama.
se sa o le lei lava. Ua tele suinga o le olanga. Ona o le malosi o le tui na nau o le whamari ei. O le ngata i le tino, o mata, a o le whaalilia vale o le olanga. Le whamai le nā ua a fia ai, le to tele o tātou tangata. O lava fo inisi o whanau, a whai atu mātua, ai whaani mai le malamala. Oto, salalau, ua tupu tele. O mea lo whai a mai le sili, sili ese. Waiva minute ua te ai nei le itu la evalu isini au se tālia. Ia a o tautu atu le tātou Paul Kalame i le hero tātou Paul Kalame le fitalenga ia le ale le pule. Ia po le afioga fo i le ni fai pule le itu malo faleata. No bera tolu ia e wha malo lava i lau wha sausaunga i le itu lao le afiafi. Wha whiloa i fo i a Selina. A Selina Ali na heo lefa tu a whiloa i mai tātou Paul Kalame i le afiafi ia. Malo lava le soifua manuia tau le fo wa le. Kako le hero tato pokala. Le tai mai le tato hero ia tato. Ia stu sina 5 minuti a todia lea wa o i bøfla wa ia te le kamaro. Ia no winga na lo vas full minute tele tu la balu. Balu fitu ono lima. Nang mga nawal, 10 minute tele tu lai limba da fiafi. O mana te mi vina le tate pole le. O te me to fai le tato hero. Ya la te mi ne ya longo vinga la va sa va bali te mi le. La e adui. Mata dia fo ia le skekere a tato ni Australia. Ya e pe tato sini ma fina me pone ma pinselani fina pe to tele ma maro le tunu. A pia le skekele a Australia pe de wanga e foi de tunu to telefone nisi vo e ngaru due me le saidingo le auro a on na la vetele na o vai le maro rossi ia wa na no tele de se lendi maua ia o na tonu ala le hero ta to Pokalame ia nisi vo yo alam fa na o le fasino ia te ia lo alam papa au de na foi tu le maro tele le Australia inu
Ya, tatou whatatele titi, taule 5 minute. Ya, le alau vidi mai, mai re tau I tere lau. Palo fo ia a matawhai o se fo a vito. Ia, lea mafuta mai au kilani New Zealand, whapea fo I sianava te vita, ki o sianava. Ia, mai tausi ia lua timu, lea wha mai lua timu, ma anai a tele le pese le fionga le sunga le apostolo ia ke le mete patolo, ia le atua ono si ufonga o lana whanau. Ia langi ina I fo I inga. Ia sanga whaatele ai vi ingo le atua o no na alofa I sa tātou watu nu whaperepelo Samoa mo tātou tangata. Ia. Lea nganga whaaloalo e whaafeiloa I la wafionga I le ali whaipule o le tumalo whale ata numera tolu. A o le superhero tātou porkalame lau whetalainga le ala le pule rimoni ai afi. Ma lor soifua manuia, ma lor le folau. Ia, o sole. O pei oi ori. Pei oi fai pule ni o le kumaloa. Ia malo le folau bilangi mai la wafionga le ni fai pule. Ia. Amaro ro ko le mole. Ko ka mo e mai aka ko kaimi yo le o ke ngai perf. Ia le fa ka lima na siafi. Boy. Ia se ele me ma sa o yai. Ia ale o tanu ma fale maro se fo moa. Lange ma na ile lua toninga. Ora e ne fiafi wa o sa mo no te fo sa mo le so o ta toninga peru chai u. Ia pati tatou. Ia lewa tanu mai le tatou hero tatou pokalame e le ftelenga ia la pule ia por fale tusi por van fai. Ia tanu tatou faftai pe le tua e wi lava na te tonu Australia. Ia ai mau lava I oi Perth me lo ia le tatou fai tusi van fai le tatou HRPP. Ia langa fia nga nga faftai. Lewa e taunu atu nai lau ele o ta'u e whina o ngaro o mawale aulo Australia. Ia whewhela se kanga aulo la sunga I malau sunga ne. La matu whatantari atu wau ke noa o ngare atu e lau mide o ngea sa ili ei le tamau ai. Ngai le skeke ngai wa iei hero. That's over ai. Ia sa o lei lau fionga le fasina male. Tuma te mota. Ia me le ufungi. O fitau milio ngea I lunga la wala. E sa o milio ngea Australia, lo fo milio ngea Samoa la ko. Wow. Ole au fi milio ngea Samoa lai o America gaming ai. No fa rongo aku lai ingo sia o America. E ma ngai ele mele o ko falongo ko ngai. Por kala me si va o ka ke ho ele ile. Por ko va ya ko yo. O va to le o kala ele foi ngole me foi le skala nga paroka. O ko va pe o la ka wa ko ele skala me o foi mai o le. E foi mo ko foi me foi ngole skala paroka e. Foi nga foi ya ko online. I lunga ole, whangaia e masingi hole whaonkongi. Ia aile mwhai ona uma ana mahe, se lunga teo I Samoa, e whai o fingerprints. E whai re leo, ona whatoa mahe, aile mpuelo wata. Aile la o whaonong longot, ka whai mo I tala e wo mai. E wha peo o la o o matala I e la auri o wha pea e. Ngala ta la whai o Amerika la o ko mei, whai Amerika mei. Lango wharonga I Samoa, mele tau pisa ele, mele pe maintanga ta mai Samoa, ta miro I nei I atunu I whafoi whaile mele, vaanga lea, o le whenga o le stala. Whai mo I mele, au te matua mea pito sili lea ona pepelo. O le swele pepelo, o le pepelo tau whaabalea. E le whaile ni tangata o lau, whai mo I tala ia wo mai. Awa ele o se mea whai ona whaatino hoa pea lea to inga wawara te minei. O malele ia le tau sanga lente neo whaasolo. Ele I pea ftua tonsu wafe e tangata ua le stala. Ele tai mai a Samoa. Ele tai mai a lea la o mai nei pea whai o mele le tuarang langa o lewa no wharongo pisa la uri mele I Samoa. Ele I whawhengo fi e le stala to tangata I whafo. Ele mwhai el mele ele o awaile fina ngalo le malo ma le komiti e man tanga luenga o whainga palota. Ele mwhai on whaatino le mea ona le ngate ni tanguta
lo fa fa tino tu ni fa ya ai me se la le tai ana mai sa mo ale to umi man to foi to por masina ama so tasi masina wa o ke to por te sang fo e te puni ai ele fenga o lola ale ana e langa o fai so tele ele minstale el mo le to fa valea e tatu tangata e awalang tatal noa ma fai e mui kan fai sang fo lang fa pe tam tau pasa o tangata le me wa le tau tupu me le wa o man pasi tu la fono al mele tamalea le miskale ma o pe o ia pule atu si da kultura fondo o e moni ai oi ia o ruo fo le fe fu a matalita tu tal no man to fo if to ata no tu la uri sa mo le solulu ele solulu le wo leva na matal fo na matal son fo fo no hoile o ta o to o wa fo fo le solulu ale o runga o mal fo ko o sol vale le ko mai america ma fai pule to fai pule so nga ko pe i america ma o el mele fai el ne finga malor mo de o e matanga tele matanga ta tu pulo se me fa pe o fe wai fai so nga ko pe la ku le tu mo de o ia ta o mai to le fo mai no se o pole pole awa sa mo ayo mfa inusia mo de ale la wo mai ni tu no ifaf e tau fa wa tau fa se mo fa valeo tatu tanga te ifaf mo de la wo fianga le hero ku fa pole ale te min nei le mele le mai le tu punei awa man tofo e lua me na pa no va ngale pa lo tente ni lua me mo o tau fa se mo tau fa valeo whawaleanga o tangata nei ma le pelo i mei e tupu sa mo i whanua ia ma meo tupu o na ngoi ma nen whai e le marota luai lea la ua lea i ma se mea pēo wha maunia lona lua mo le tupe i ne tufa tupe i ne whaatau e parota lea la uto e mai nei whafo e tamu whai warona winga la ola to lo ale whaatau e parota ele se la toa no to mo de ma o tal to no pe fa ta wal palota e mo ele to ina hole le sko hole pa o sa lo nga hole e mo ya va de o ta tanga le va le tele oi e ai ele o so le wo fo le mele tu pu le venga ma wo pa lo mo ma ya Australia America to tu New Zealand o sa mo ai mo lo ma tau sama mo de o mo to tu tia ia la tu no wa mai kwa sai ku pele ko mo pole le va nga le se metas pa wa le me ma ro parot a wa le teia ma to tu John we le to fa ron ile tele o me tu pi o yo tan so mo de o mo to tele me pi o yo tauna so el temile mo de o ai le tu no le tia ma wa mo e me le fa ni initial minister initial ne fenga malo mto fa pula le mele wo ye kwa de ke ara o mo to oi le tu no uma alu tu so alu tu samo no to fa long fa fongo to le oyo sala fai le oyo le so va ila wo ne le power a pere power le so pere vai le so pere power le so pere vai le so pero foi lo nyu ko le ya ku va ale nga ngai ngia me sai ai yo pe ko ya lu ya so yo lim ka e fa sami ko ya pia ka so vai fa sami me sa vai ka yo pia o pe me le sa li ma san ya na tu pour kai no le ja pipi na mata le ja pipi o polonga ma le ja ngolim ma le tunu wen fa yele ku fo le a sto no to filau tato o sta ulanga o si taulanga pai lo mal maule o le mele le mo polu le mo tawai mo de ta mo fa ye lo mo fe no me u mai na ia pa pe mo fe la china i no samo e so se tu mo de
Le ala o mai na wa ese sa mo ma tunu e mo la lo ma tiba mai fa mo bon wan lang e lua fa suru fa e tu lungo sa tunu o le lei ma lu du mo te ma ai ma dia da le ala o fa yetu fonu tele la langi sa mo mo le ma wina la langi i e le o ma ave tala ave e tunu i fa fo le tunu le titi e ma wa e lo na ati nai tu lango ye lo na tunu mo ine ala le be pisa ini au try tonu pisa e talaf mo ine de ele si tanga to la langi ne o ya sa le kupu le ngok ngi mo mo so e ko sa mo ngam si le ya fi me e fier ko e talaf pule ye ele ai ma se ta pa wol me lo ki pilo fa pe o so le mo to ma na ye se to tunu ele titi fa ta va a le mo to ma na ye le lati na e ino to tunu mo to fa ye nei me fo no tanga te tele ni sa mo sa taimi mo Pacific mo ide de taimi mo Pacific mena na le tatu tal no ila nga nga me nei le un tatu to e fa solo tatu por kalam tatu e fo ye tu fa manatu men pa nga me tupu mai le tatu te va ai e lo ai la langi male tunu nei matangata ni le fa vale pe fa se pe mata le tonu ai sura nga moni le wisa mo ide de wisa lo fiunga le hero i nai me ma tel tatu tal no nga fa talo fat pe nga roi ma fa talo fai ngai me fa it fasa ya fa talo fat la fiunga fa sina tai da ya mos foi la fiunga sa ma tel mota ya mos foi la tali ya mike ya fa talo fo ya sa moi yung tulang fa rupe e lo mo malta to por kalame le aso ma roso fo mo ma langi ma lole tapo ai ma lole fo le sa patsele ruai ma na saole le masina ia ma lol fo lau ma lole tapo ai fo faiva wa fo le faiva ma to sa mo ia ma sol to no pia ia nei tu no mo ide ia wa lo fo atu sa mo me sa ia so ia Samoa taxi Samoa mo ide de taxi Samoa me le wo yai pe wo se ai ya to te fa fo se ta to Samoa ma to Samoa mo ide de ono le me le ale na mata mai le i fenga malol nei o le tamo fa fa leanga fa se va i la tu fa fo ma to Samoa mo ide de e oi o pe le tu la tu tanga te fa e fa to na i ma to ye Samoa mo ide de hero e oi ai le masan ya i fa pe Samoa tatu sa wai Samoa la vai e tasi e ola fe alfani o le ainga Samoa le ainga tatu fa lo me upu ya la fo o kalsua mali al makwa ma o lava ma se ami oton ma dia lava ami oton ele la wa tatu ye ni vai cha na le ho la wa mata malanga i sauni ele ma fai lava ona fo ise le leila ngai le mana o e fa le leile e fa se va vole le ia e ma le cha pipi le ai e tau ma fai la mi fa le nga pe le cha pipi ina ia i pen tanga te tonu le lato ma le fa ai sia mo fo le nga ru nga mani ati na foi mo la pe pelo ia ale na le man ale o tanga te fa fo o tu ta e si malo ia ma mori fa tai ia tu le pa ila na vai ma mau ole no fa ya sa mo wa tu ni fo no tele fa ila tu no mo ine de ila no fa ia sa maroro ia wa tu pe mau nei mo ine de ha dan to ngesi nga tangata ila fi fa ya sa maroro tangata la fi fa tu pe oi le pe avin tu pe tangata avin tu pe la fa nga lenga malo tongi mala to tu lai nei ai se me alo fa se po ngesi ai fa nga lu ngola che nga lu ngal malo
Ya le fa marolo. Ia wa e mantu. O le aso le o le fono le vai nei. A wa le si ona vai nga sa iai. Manu fa fita ona. E tele ke tu sa atu nei la pi vai business. Ona o le loa tangata pe o mai pe o loka taulanga matulanga wa pena. Ia le lau koe loka kumanea so marolo ro wati li ai ona. Pa u tu pe la vai business. Into pe mo. Na. Kado fai. Ia. Ana I va na materta to dan longal ni chef e va malole. So fu mo va fo ele. La le mai ole tau sala mo na sei. Ia. O pe o sa o o ia lava o filho tama. Wa tato tau fai fa malo i le no fa male anga le o le atua la o fionga le fai pole. Talainga le ale le pole rimoni ia sa o le nei lava la saunoanga ma fa longo pe le mamado le atunu o e saunoa I me o tupu. O le atupu tau tupu ia mo o le aso malolo. Ia o le a fai nei le aso malolo mo le malo. Mo le au fai ngā nuenga le malo. Ai apa whawhea nu mafio anga sa pangatia e tape na pena a wā ia le wha mana iaina o le a fio atu o le whai ngā malanga ma manua. A atu nuu taitasi ia a o maana ia mai le vainga ia sa moa a mata mai lava le malai vaanele se ia tau mai le mea sa a fio ai le tupu. Ia e tatau la maana ia i o lau saunoanga tangata iei ma fau te tele. To iai ma le alofa te lei to tono le fatu. E alofa ai e faa tutusa alofa I tangata uma. E tatau o na ave ni ponesi mo tangata uma. Ia mai se lau fai ngā nuenga le malo ia la tau taimi sa faa anu. Ia le ala faa malolo mai lea. Ia e tatau o na tufa le tupe, ave se tupe mo na I tangata faa pena foi ia na ia fioanga sa teu wina ma mana ia tatou lau fanua I sa mo ia ai uile ia e fainga tale anga o le malo fia fai tupe o le malo pa ia fia fai tupe malai o sa ili tupe o malo e bana na o tupe o tangata tai fia fai tupe nga o kupe lava ai le ai se ma fa o ke ofo ngai kanga kai vale sanga muli le fainga malo le alolofa fa pene. O le mea foi le ua e saunoa I le whapea o le lesitala atua mātou I whafone. Mo le whai ngā pālota. O le mea lava nā le whamalea ia la uli ia la tau ia lango. Ai le vale ai la tātou wale angai le vale le ta apipi. Ai nā la tau lava le vale ai mea le whaine ia la uli. Mo ma fola I nei. E le stala atu lava I nei, e sa o e le stala I nei. Pei o na manino mai le fono ma le saunoanga ale ministao o whai ngā pālota. Ai e wha uma le lei atu lava I pa I sa moa lau le stala. E ala I le kopi ino o lima ma pu e lau wata. Ia o le mea le na a e le nei lava I ave lava le pepelo. Ia o le mea sili ai. Ia whawhanga I pea la uli la tau I pepelo. Tātou sapi tātou le alo whamaleanga le leo le atua. E ala le tamao a inga sa mai le ngata le a fionga tai siri e o laua fionga le ni whaipule wa matua tono le. Ia e me se fo I le a fionga I le profesa. O le ai longo puia li ina le mamalo le tātou watunu ma lango uma le APP hero. Tole fo? Ia, o le mea, tano ma hero. Tano, whai nu. A masi reo tu poa e lo maho whau, o tātou. Asanga whai I sea nei mea whai e lauti. Maadi e la. Tanga whai nei mea o le fua hao. A mawhau whau uma tātou ia na upu na lafo I tamata I tai atu le epa. O upu ia na o na lafo ina I atu le epa. E reo mea na whai atu le epa. O na upu na whau lafo iai. A o na upu uma ia o na lafo atu le epa. O sa pena uma le melo whai lauti. Papena uma o nufu fua hao sa moa. Pule tutu. Pule tutu le tunu nei. O whea te mea o uma na pāsia whatu la fono. E le pāle mene. Ma tā upu nei. Ale ese na mea sa whaifafu. Ana tala e whain. La whaifafu ma fola I wafu.
Awa ale mele ala ku fa ia fia mele sa ia fia me. On sa lo le for pola fa. Por fa. Ah. Ale fa lo o ma fa le mele le se me. Le se me fa pena fa ia. Ona se siri la tu po lo ngo fa. A sa fa i fia nei me fa. O le ngi o tangata ma le tau fa se o tangata. Ah. Le fa i pupulo. Ah. E fai e tu lava le pula mai nei tangata. Ai pe pelo tu ala pula mai. Na. Asa mau ha le mele le la ngona lo fa no no. Ah, e bueno mai ta lai. Po wel lo ba to. Pena lo ba to le lo o ma la lo langi sa mo ma to. Le martu la fon ele ato ele ya la to se lo ba to. Mo ina. Ala o la pe ya la ya la to. Non c'è ne fai nei to nga mea. Ole mi ole. Ah. Ole mea le fai nei lista la fa long ia. Il lista le tano fai na umal mea nei. Na ma e ale lista le fa o te bi o mele so. Te minen fa ngata wala tu e mata e pea. Ele ya to pili ya to se lima suru tangata ngale skala ku fafo. Ele ya to. Ah. O ina ta tu te lo ai. Ele ya ni so ngau ku nei mea. Ala to wa ya fa ale tangata fa se. Ta tia to sa mo e la to sa mo. O ne la to pa lo ka sa mo. Foi ele tunu. Ah. Ana ya ta la na fa ele. Te maro pa la ngi si lord le a soia le na foi o il fono le fa ni. Ta to ye no foi tunu ne. Ta to to si mea mo trustees. Ah. Ta to si mea la tunu. Ma to ye sa mo. Ma to si mea la ta to tunu. Ele mo ke le o ngangi, ni mea. O me fatasi e tātou. A mātou le tausia ma vai a le tātou me to tino. E au iei o tau au iei mātou. A o le mea le e ekne iei. O le ta mo fai la uli me malo e fese va. I oi. Te va. O pe o le fatotoina mātou e no fai vai a tātou me to tino. O le ukou. Ngo uma ne te tala le uma pa loko ko malanga ku sa mor ko kele ko vai ale tawra lai fa no ale e se pule ko fa ngo ola ai pule o to fa no Ma dia la la fiong al hero. a ko fe ko makai pe kai o le lima sa lau makai kasi sa pule o ko ala le menen ka fa malo ka ruan ai ma se me se fa ngo sa mo pa fia. Ma dia da. Ko mai. Nela o a feo ia. Ia ki nga e ngomegi for la konguni. Mo ide. Ale o mai fa. Ah. E o mai ka bilo. Pe pinga o ko o fongo. Ah, o ko se vai. O la nga o ko fongo la so mo mo fongo malanga mai fa. Ia, ok, o fokai. O le mele o tu. Kako koe avea ia la auli. Le upo le afi vea la auli fai. Kako koe avea ila tunu unu nei matangata ni va longo mai. E fa ma singo mai o ko. Ma singo mai o ko. Le anga la haunga ngei li pale mi ele fongo. Kele le kalanga fongo. Ele a mai e foi pa mafa foi langa la haunga le. Le rule of law. Le onga le tu la fongo. Ya le kwa ai mo le mawinga. O ka se soli kula fongo ni fenga malo. Mo ide. O ka soli kula fongo nga ming skam fai pule. Ale ngo fongo fo le skala. Ah. Ma fa fo ringa la me le fai. Mo ide. Le ka ko kala. Si ka ko koma la kiki se imahe al fondo. Le la mo mal fongo. Le la ka ko ya lo kina i la ka ko e. Ka ko kal mo fengo tatu tu no mal malo le we ni. Mo ide. Wa ke le fa le tonu le we. Wata tau la i le tamaita i pandemia ona tali loa i whewhaafasili le malo le atunu. Tali loa i whaafasili ia taatitia le malo le atunu. Po le pule aina ama ye le vaa lea matoe fo i atu le se pe bita. Le vaa lea le pisa i a tātou le ana sau mai tutuila.
A o me pule ai na ave ai lau whanua o i whale a lili mō whai ai whatoanga povi a Amerika. Ia a o le pule fo ia ai na sainia ia angalosa ia mori o ia mori pola andalosa ia tātou whewhata wa inga ma i o i Hong Kong. Ia a o le pule fo ia ai na au mai i tua whanga la uli ia na au mai au noa ma se pēmita. Ma tau lia o le o sau malana uta whana wha soli tū la fono. Tu ulea ai anu wha mai o mea umalai e tatau na tari al palemia. Pe a whai e loa le palemia. E tatau o na ola tangata o mai tū la fono wai sa o ai lau sau noa. Lea fo ina toi sau noa ai nei foi. A ola na whai ngā malo, male malo, o se malo ola i se whai ngā malo ola i soli tū la fono lau whionga le iro. Ma le tele au isi mau mea. Alanga le tali le tamai palemia inu. Tamai palemia? Yoi. Ele ai, tamai palemia. Yoi. Alanga le tali a fiambe. Langa lailo e fiambe. E se sea na minsta. Mai le pio ia na minsta ma sori tu la fono. Ia awalo ala toe ta ua le upule a ola tu la fono, sa vavali tu la fono. Le yo mena le fa manatu ia ma faina o ia fiambe upunei. E le te whai mai fia me e ola tu la fono tanga tuma. A yo ola vai a oe te le ola tu la fono. Pera mena le tau whamanuma ai nu. Wai e le ia mana malama le tunu. Wa mai pēne nei mata au po le se tari. O le tari na. Wa le tari mai ia fia me. O le tari sa o le na. Ia o le sori tu la fono ia na minsta. Mafuanga na mafuai e muso sa e tari. Ia e nei dawa le wha lai velo atu ia mana malama i fo i le. Ale mera fia fsile tu ro fionga le hero tato pokalame. Fa fere onos furta la le avo leva na alwe foi tupe le tunu. Le tu si mai se tasio mato pa anga ia tia. Ia e de fa lo le ina no sofa. Ia pe voto tolu e la to wa sin me tia fsile de fa se sa la va ia le tato hero nunga pokalame na fsile ia. O fe o fa ia le onos furta la le. Fa peta itaia. O melona ia so ida fa me ia so marolo. Ai fa peta itaia o le akufa aku ia kai ongo sfurkala ala finga mrenga maro e fa kai ai ya ava pena e finga le kai e ongo sfurkala e no vinga mor ko se la tala tangata me ia la akufa aku ko kai ongo sfurkala le e ongo le me se me o fa le ono sfurkala lo finga le hero tat pokra aro pa tai to le fo ai o la tala le la usidi le e nga mele na sa no mai ia tama tel mota ia i mata pui na lau mai mo e le mafai ona tati e pa nga fa tati e mele ele o ese tala pele soina mana tua o le taimi tato tele tato fa nga loi me nei o lona winga o mo tati le fai na le fanga malo tato uma bo ai mai o le tapipi o le upu ren tau ave whainga mā lore lei. Good governance. Be accountable. So se mea whai ia nino mea umai whai. Langa o tupe ale atunu umai tu la fono. Mani e E ala o mea umai e sao no ia inu. Lewa umana la unga ai le e a fia mele tiro mele. Le whata atia rana la unga le mantua. Langa la unga wha tare tono le palamini. La tulo fena nga fa miska era nga la fa miska nga ya ungi silingi ma to fe fa la vete mi la unga na le la uta tia nga la unga le man tuna umo la unga le fa tulu man lafo e tau na teipo e tau on fa ta tia mo le lumo la lo fono matana no ina istai mo mo anta le la unga le ala o me le so ele tal no ina ai e tau ona tala no la ngai o so nga tu la fono men tupu mai le fa tino min sta nei man malo nei so li nga tu la fono ngoma mani era ona tu ta to tala na fai e tai mi le na tupu meni la fa ya to la tala la tanga le ngalo e cha ulanga ele fai e fia me se fa ai unga e meni e fa me mo le va o le ale me tupu mai tua fa ntai ai entro e fai fa unga na le una le fai fai un bem on le mo ele ala auto vai ele ai ma se ele sa ola tala le fai
A le mātou la tute, e le tua. O le e mātou toi langa mai lunga. O lau I tono le whawhitarai le mātou tusi. A mātou tusi e mō lia e tono le palemene. Whai pule I o mena la uma mane ia. Na ule o le whawhitarai. Le la toi whapopo iai. Ma le tupe le se lau fituri mafe. Le anga sa haru mo, ma tau fie mātou. Ono le temina li mahe asu su e ngale. Lo fisa tupe. Ar temina le lau mahe asu su e. Le ufa maania mai ali. E lo yasin. Ua oi a fa nga se se. E tupe ni. Ale malo. Rono binga. Tan moria. Ma ua levo tan sao no al pandia. I mea ni. Levo I la to ave I martusi le o fontalai. Ele ai ma se me ta fia. Pei foi ona fire fontalai I le mato suia lo au. Le taimin nei. I me vo lena na misi ena fono to so. E mana tuole na ave fa ngoi sa malanga kuila fai pule. Le la vai nga ngau fontalai. Le ave tu la fono, o man ave tu la fono. E fa pena ho la mato mene mato te le tu mene. Mato te ave mal tu la fono. Le nga silia ku lo ngo mene. I lo le mero le paso tolu ia na misi ele mato fai pule. A o man ave fa noi. Na la o ave tro sidonga. Ai fa sidonga le ungol mele. Fa pena ho la me yam tau pune. E mato te le tu ua. Mai le te tau on tu ua. A fo le tasilem tau pule mai tonu fai. Leo tatu talia. Leo mai o ka topa len fai mai ai. Le mele forensic audit. So nga ho ile. Lena o tonu mo te atu le tonu so e o mane. Ma male lisi te le ho lele. Ai o me fo mo fai mai. O kipe se o markele. Ai fai me nga pe se fu e pe fia. A waro se akore lisi ke le ia. O me lana. Leo mai ai o ke topa. Le la mo te tadia. O afea. E mai fa pole le lipoki. Langa kasi malio milion ngar ku pelenga. Ai fa ni na. Ele skupa le kiki. O me fa la Elena, langa o fi tele le fon le span mi e sa mo pe u pu rule of law. E pe o ma ola tu la. Le ola fast food ko sanga. Ale la kwali o sa ole tala hu le. Al fa ya on. Na wala toro na tali inale. Outstanding. E le fa mali tu. Ka fe na ku fa for ni tam. Le mesa ye ma ngai ole. La wafioga la wafioga le hero lo inga la ka ko pale bianga ku ai fa for belenga ye le sa sui pale bia inga ku ai fa ku fa le ku lai fa la ku I Amerika. Ya no mai le ole. Ala ofisiri le ono sultala ia o telefo. E tu le ya ta u. Pero o ofisiri ko a pena mosa o sukala le sukala. Wa ale se le tu. Le ta. O ke le I ma wa se o sukala ka no fa sa la le me. O va ai. Ya ka hoi. A te le ma wa se o sultala. Man tu mo. Ele me faina sa masingi ho ia ATM. E o mo korka ke lo ka ko le ko I bank. Te le ka ko fa ngana masingi le kala ia kupi. Ia ele wa mo le me faina. Ele me faina mai ko le ATM masingi ho ia kala kupi nga ngo sulu. No lua. Ia o I fa ave lave fo inga me fai. E mo ko a fai ele pa le ngi fai ko ngo kupi. Ia ke le ka vai so ngo sukana. Ala kan popula nga la fion. Basi ngai me ko se kuper malonga lua. Benga nengo sit Kuper malonga lua. Au le dola po fela o el temini. Pare do po fela. Mala banda fai ele vai nga le fa pele ai e tama ita pale bia. E kau au foi ele nga kau fa atei pai foi o longa fofonga. Nga fa maka ia I longa kai langa ongos furkala. Ai ho ala ulia ma le vai ngai fai ala ko ku nga me loko ia basoli ia al ku la fogo le kala ngo so ia ia pale bia le rule of law nga pe la me nga fai ia lo le ngo sfurka la nga ia nga ka o fia fa mi bika ia ma fa pe nga ia
So e lau nga les fai fi awelelele nga so upu ia fapenga o fapenga. Ani mea. O au e ngol fasidi e wake ia wake le kala in uno fasidi. Ia o le ongo sultala ia nato fafonga le wa saunoa le fionga le tato hero ia e o fea na ia na tele iloa. Ia mo tato ia tusi mai e tia uma faido ma le fasidi. Ia nato fafonga tali o foi fina le fionga foi le tusi tato vanga fai. Ele do foi na ia po feo fai ai. Paulo me le o mautino. Paulo mea. Tole fo vane lo fong. O le mea. E ko yese na no inga ko print. Me tu pele. O ale wok ni far kupe me o. Ele mo mia la ko ele o pa lengi la ko kupe ma le kaui. To pa sa tu sa etele mea mo no fai sa mo. Ta o sa mo. A cho ta sile men mo sa mo o ta vale sa mo. Palo hero. Ele fai bem ali. Samoa le tunu mo tu ta sile tunu le il Pacific. Mita tanga Samoa le mo nei uso le fono le il Pacific ato tunu ma Samoa le tunu mo le nga fai mita ia ka ko me fai esto ino tu le pa markelo mo me. Almela le e mo tu ale se mita. Le mele tu pune e mai le tu e hola sa nga ko bring chai awa pe un tato ye mo ba ka mo kala vole o le to ngo tu pele e la fa lo pe na milion a tu pe na lomi ta la le wef a pe o milion a tu pe na le printing o fu me ku pe ngi pe sa o isso e le nga foi mana tu e ka a ko le plate ma ko lima suka la ia ma iskupe masangi o la ka ser ka nga file plate le me velo lobby ia nga le va kwa lobby kupe ia ko sa al kupe la le ko fa a ko al plate e lobby er tupele e ale nga ka ser fa nga ele ko fa ngai Ale no po ka ele plate. Aga kasi ale ka ele plate pa pero pa lang oile ai na. Ia wala ka kwa kuwe maman. Le lope e ka fa ku desi ko da fa lua ki kilo ko desi ngumela. Wa desi ngumela. O ne fa mai matusenga, fa mai tu la fa le al matusenga. O faida mi tonu fa mai. Fa mai de di pasala le di vinga sa vea vinga le Harry Tendeng ngoi ya dengan ngoi New Zealand. Ngoi si. Nga ia fa ngoi langa ngoi. Nena fa mai de di ngoi dia pasala ngoi dia. E só foi a saber. Aí falam mais saber. A desse fa matalat. Fa mai nga manatu. O leonos futa lá dia. E mai for se futa usanga o aquele lava le velho tupi. E vai melo fazer ni ka ngoi. Nga ma fo ngoi. Dei ele tem mio que vakua ia le akare kushi dunga le ia ile ngoi le rile. Me lenga fa imo meu IT ia finga le kamikilaiki. Me ki mo fioki. On ma ko asifi ngoi. Anga ngoi fa penga ka kile alu fuka kai ka ki fasalla. Ke o fa mare fia le kala ia ko ngoi. Ngoi di. Ya, ala ka vai se me ka vai de tangata. Ako vai saber e me lungo pokalame. Kasi ali ngoi fa ngoi. Na fa me nga ko me ngi pa mai. Ya. Ya, ele va tu peta la ele nga ko ngoi, o le pepelo. Ya. Neu mana ia le wa ta sa no mai. E ia ka ka o mo kupe ia fa pe. Mo collecta so ia ka o tupe, ka o mo stamps me fa pe nga. Ia la ki ka fe nga me male tu tanga te fa ta na me. E ila ko nga na me. Ka ia man tu a fe milion me la na. Ni me vo ia la ki pe ngi me ele tele ni me fa pe na fa. Ai foi olha milion ko pe fa pe nga na lomi. Ia ele se velho ia. Wale tanga ta finale na te matu aso ia fa no ia se vai pisidisi na ameneta la medica ia batafsu ia imatu pesa mo nga ole vanga dia ka hofier ko pe medica ngai hena le keminga
hano e dungo ko pe le kala Amerika ko yo lo le me ko ngana ngare ale ongo sukala le ale ko le ka ko mai kai pale me ia fiambe e au ko ki mafofo fa penga ili kai ya so se afa ska mai afa me po singisi le ka ko ongo sukala i do ko pe Amerika fa mo mo ili so ia ki pe do re ngoro me ngoi le di pasal lau dia kilo le mai fo dinga to le fo lo kusia ko le fa ko to le fo ngoi so si kangaka e ke kau kala ia ima e pasal lau ai ia awangi ngalo e ke oe nga ki pasal lau lo ngoi dia ku Maka le usual nga mo merkau fa valea pe pelo ngoi a te o kwala tanga tala hita tonu ye me tal no mal tanga tala awa a fa ye ngoi le ka fa ma ngi sa e lo ngobinga ele ama se me ka kala ho isa yo e ke le me vai o te le me e fa le ngani le cha pi ka ka le o me pelu bala o le ma kwa ngoi inga i mo tanga te fa lo ngo ya te ia tu ti cha me lo na yunga e u ta te pole ele sa fa tanga ni ma la yo tanga mo ide ai ki a e di unga ka ye le fa ye ni me o fia e fa le anga ia le tule pa mali chapi mo ile de titia o mal taimi ia ila toni mai o mtua e fefe ai mele le ta vai ni gang yo o te mafa fa pia de se taimi te vai de di fasa laude o ke fai moanga la vai ngoi ele yo o taimi mo kwa o le mo ta le fa ya tu de la amata tu i vai nga mai na to fa ya matua inga nei o kofu mala to ngoi fai ngoi ye o le se di ile Amerika le mo mano fetu lo tamtalanga ye le dia o le mena fetu le dia se vea tango ye nga yo le famtalanga le fa valea le tunu fa me a mar suta sanga sa vea le wa toru fata sanga le wa toru fata sanga ia e tuli pe au pe pelo ia me se le meu la si de fie oi New Zealand torne ngoi me ka ngoi le la o tne da tatu vai la uri kasi de ngoi Nauli, oi si ngoi si dei nei ya te vai o to le wo te le olo ya mai se tala le mala vale le ele mai no se tala ya kasi nga ngoi la tatu fitau nei I mana wuri ia le ento fola ano mai le te tu atu tole fua fai maleo ta mamatina e tau ya to I me le ya langa me o ngao ia ngao ole me ho tole fo mai no esel matang o fio le taimi nei le ta to langa o leva on tu I palas ta mate tai mo ile ia masona ainga ile tele fai ya misel upuro ngoi mo mo pur tu man ngoi le me ta wa o pe fie e pio me te mi ta ule ngos ta mate tai soina e alo ko me ngoi ai ngoi le al mo le la what o mai le so o mai le so wa ta sile me no fatta no soina ta mate ta kero ki le me le u fa ngau man me ku te fa aliani ka ia fie pe pa le anga o e me ta to nga malo ma dia la le foi da avi e le tu la no o sakiu por faccion si da bene mo le to avi le no le ala ba ko ba ni kasi le o mo to fa ma mai la to ru mo boy wale o me ngi kon so e ako so e ako al me io fe o se me ali lau mangi me ngoi o ka o I fale o fe ale wa ko le a ko pa inga lima ko sango su ele se me kasi a sa pa me o ele me se me mo ba dia la pa ko le ngan ma ne la ngan ya le la ta to no funi ta to va ya o so le e ma o e la me le ko ma o se kai ni ai e ko ma ma o ta no le ta o ni mo ile de mo Paskai mi le ko mau ka ka ngole si ma wo ma me ye ma ta tu tapena. Bo. Awa ale ala pa pe ma ngai ile. Pe ile la un fai usko in. No sa wa mai o le sa me le to fo ya lo ai ngani se me te vea.
Mo i de. Na fani ala no sa wai sa o no foi le to foi ai. Sa o le ya le sa mau fa mau ia. O lo fani ala mo lo fanua nga ai ele fani mia la ko foi ai. Ah. E tatou wawai la. Ah, isi teimina tamai. Ia on tatou wawai ro lea. Ia i latou. O lea lea tatou lei mai eri a. Ko se pai inga kalu o miska. Ah, markulanga la wo ia. Mo i de. Ah. E langa e taon tatou langa na matua te lea lea whaina. O le ta pipi. E mar te inga tamai atu le pa. I mea nei tau whaleanga me pero ina lau mai. Mo. Ta lau ilu. Ah. Pa pe o nga fale fa ka fe ma fe on ke nga ku pe fe ma fe. Mo i de. Ko pi ko. Ai ma se me kasi asko inga. Ah, kasi ele me ngaru akorong kai mo nga marosi. Aki nga ingo sa mo le wak fe mi kai. Mo i de. Kalanga le vale le fa ka lu fa il kupu pe ka ngia mai si kupu sia ko ngula ngo. Ah. Ya, on me ma nga yor me ale. Ah. Mo de ole fi ba ka mo mo. Ya, me sa me ya fayatu fa mai langa le ko kongi la ko. Ya, desi mo ye desi fia o se si ko kongi o ko al fa makala me sa. Me le langa o fayatu kala le di sa vea. War kanga kan ge ya. On langa mangaku ma fengang fa vale ale ko ngu. Ya nga sa ngoanga pe pelo e fai pokalami. La e mangaku e vai o sa vea. E de kemi mo uma. Lea kako wo mai le whainor kako ka alonga. Le vanga e whaleanganga le whionga ke siri. Le vanga e whaleanga le HPP, le la umma. Alo mai, yo e, ang paual me wake ke o le ngoi. Le ia se sa moa le loa lo ngoi, e o e ka me ki la iki. Danga ngai ngofo ma whai me le anga. Le ana wai vai me ngei, le lau kau ka laku de pokala mea whinare moto sa movi ingo le tua. Ngoi. O le kanaka ngoi. So se se vai e sa bea, kasi ale ngoi ka sa bele a hurricane le far sa lau le likiolia ngoi ai loe se to le fua sau ka o fam singonga o ke bea me umale no ngoi malo fa le nganga o le kai sit pa le anga mare chapipi ka ho lu mat fam singonga pa wala o kala ya oi ngoi e ke fiu e se menga ngoi to le fua ngale pa wa menga ngalo ku pelo malo fa le nga ele ya ya so me boa ngalo sa un e ke le fa pui pui Ole vai ngala le ka fai ele fai pese foi ele le au nga oi le ai se oi ngal fe ai le fai men mato autos tu si la o fio ngai le di fai pule e va nga fai le ke sa sam o a sam o le wa foi wa gase ia commemorate con le meole e ko ko le fale ma ia ke ua pe i fore ma ko ko inga a lele mo lia i ranga o le sina me fenele no wa a fa no mai mata to Amerika ta ua to ia la udi ngoi ta la le to le fo ngale paulo mi sta fa ma ngia no nga oi i to no parlamento e ta ua to ia la udi vai de chime finale fa polina ele se tala to le fo ya le foi kuskusi mai ma ko kuskusi ala fo ko e loka le uso sa vea o Roni o i fal pui pui o le nga oi fo o te le ta waia e na yuso e a Roni tu do lava e a sa o per tangata le la te faia le me valea dia fa se ina le tunu fa mai wo umana tala umen fa le anga le fiona te sidi le ala wo kango ku fa kasi a ku e o nga oi so se tangata le vai a sa vea heritage longa ngoa o nga oi ya pio e vai la sabia bili di singo oi le laudi le area America lau ia le ngoi tangata uma la vea America lau e ngoi fa mai tole fo ki ngoi laudi fa sa tala ya vai mai laudi termine ro te fa tali na ke fi a vea o lo mena fa ia ja ya lo te lo nanga le wo manam laman nei ka ke le ka fa valer tangata ndi ia le sai nei ia in Australia nei ia ma se sau i melo ia tole fo le ia ma se ia se me tole fo ngal fa pui pui ia mena nga vai ka le mai pam snunga le va no fa tali tangata ne o le fa mai kusi me ka fi tole fo ka fi dia le no fa tu ne ela la ko dir ko nga o i no mai e ta o tangata dir ko nga i fa ma ngia ele se nga o i vinga fa pe
ngoi fa maungia ngoi bo ai fa no mai te de sta in mai presidia laudi ko e laku for vai aso de rosa aso sa manama e lau nga au ka ngaka ngi a komo o i e manam la mai tangata de presidia laudi dan me le fa me telefone ki ngoi ya dan me le fa me di sabe eu sa o kala se ko nga hole li afera pasi na nga pasi ia a ko fai ka ko kupe wala ki ker kupe la fai fe mer ko inga ta lo fai o ele tango au e ruru wa telele na lulu ya ai eres langa to we o ele skango sengi au e ruru wa pepa ta lo fai Ole ma ngai ole wari ia. Eu fai na ole kipi ia ta tole foa. Mai nu, a me sa kipi e ngalo ole wari ia. So se taimi na be fa di le ta tole foa. Ia la fila la ko le fona ngoi le di de. Ia do no le de. O mea uma to te faia e to fo ia to ia te to. Le la to va ai ile le anga to me na faia tole foa. O ka kipi o ka tole foa ma fasara lau. Ia na la koe fo ia kwa ka ngai au ko le ke me va ai tanga te fo dinga tole foa me ai foi la lau mani ngoi sa vea ai foi la au mani ngoi lau menena to tini no ina kusala o la fa masingo ngai le sawanga ko le foa usale ekipe ka kaya ka ko le foa ya ve ile ole most wanted po so se akugu wa fia lau mai nga oyo ka ngai ko le foa so se akugu lama ko le foa wa fia lau mai nga oyo ka ngai ya ile upo e mawalunga ko ngoi ai de fanganga ke mingi ya e tolu upo e mawalunga ko ngoi ya o sa o le mele ku fu ko le foa ke o pe ale se ngo duam ke le fia fai me le lau mai oi o le lo plan me ala mai oi pero le misale arco inga male lo mokua Agora ko le lo mokua la fasimo ir ko inga ke au lau me lo mokua e tama lo me avi ya ane menana sa be wa fa fonga mai te le ya tu la fono ya lena so se te me lo fa tu tole fo ya te ngoi o me manga fa ya tangata nei malata usanga montu atu o ka kipi aka tole fo male la tole loina ya so se ke me ai fo ringa tole fo fa msino le tu ngoi ya e tu hoi la tole fo ya Maroa e sa le a fai fo e tatou te le fia ma te le tatou upu ia o sala nga tele langa o levan fai ni tanga te le ma fau a martua i o mane upu leanga ma ia tatou a o le mea le tatou te o nofo mo tatou ma fau ia o la ho sila ma te le tangata moli mawina ele se o fasala se o ila to fai nenga luenga o fai ni ai mesi ala tonga lu ai o fia tau sanga o fai ni tanga le me fasala fia tau sanga te ele ai ama sana tupe tasi o alu se me fai ni mo o no fe no va pe a o fai se au malanga o no fo tani se au malanga to tele por melen fai ni o rua mal mau to vinga mo to sa mo vinga le tu ele ai se la to me fai na to fai o le ala ia e mau mau ta to te mi to le fo awan pa wale alo tu upu so mani pa upu la fa le ngata tu ai le ma se me ma tu wale ma fanya beia na le au tu fanya nei ma ta tu va ai mo le mawina le ngata ole se nga ma lo fa fia ya me se le malanga mai le fa ta bilo ma to le va fu le na sigi pa mata ma o le ngaka le fa ka o pasi lu fa ke ma ko a ko fa ka o ma le va ia mena nga wa kiri a faile fika ya ke urua moe ia sa nga fika a wa wo lo ko le ana wala kuri le fai ma se me kas pa wanga mele fai nga sa we fa ali fo dinga wala ko o mo en kupe en po ko en kupe ko e ko fa spea
ka kile loa po me ngale ku pule ni fai ki ka ka me la vo tangata fia fiola Mo e fo na ola me ni tangata mo fiola ha e le mo fai la ole ala vale le ku pe vaku ia pa wan me le anu boku wa ia ile ke la to wa ile fo ini ni fa lo ngona ho ile ro ma yo le se me ia mo ia le in la ngona a te me tau tole tole fo mo nga la ngonga ia o te mi nei da le ba le fa rongo mai la mo nga la ngonga i vai va ngana tangata wa le anga le udu no le mo le la ngonga me le sa bea e fa fonga mai na fe tu tole fo so se te mi vai se si le ata ne tangata pe vai data tole fo me ai fula sa tole fo la no o yo sa bea ia malongo pulo ka mo la udi dia la vai nga pe pelo fe america wan me te mana tau da vanga dia le moro vandoa pamatar sa ya la udi o lai fa sa la mai o moto sa mo vi ngole tu ngoi sa bea tu ngoi ma oi le lo mistade fa ma ni ton o mai na va tu sa o la ko fa matale numa ko ngau wa langa toina tali fia me o le ve se me numa fa msnonga wa mai na va tu tole fo no la ko ya la wa ko me nei numa e tuai le tadu e me va tu tole fo no la ko numa masanga fa ma ba fai fo me fia me ia fai fo sanga su o mai o le fia malam le tunu e lo an malanga le ni Amerika wa le ta tu tino fo fa tal tal e wa e o mo na la fo ta tu o fo na la fo ya am talanga i lunga e le ta tu por kalami o le la wo mo sidi ya cha o a fe e lo kai mori ai laut le sa ta tu fa tal si mai al fono e re o mai al fono e ta tu sai le ti al me ai wa le na sidi mai nei no ule le keisi le sa o stau mo no mea ona luka lola o moria ton moria ro termine ele tau to tu via le mele o dua molianga le ton le termine o tanga tau mai na tau ngo e fa le ngai no ngo male fa le mele o le to inga ya cha o le otio o Samuel ma to inga cha o fo e fasioti fa o le oti minsta le o moria o mama patete ale leo loka ia tama leo sa mo non to lu le to tale tu mai la to ole se leo e ko kasi pa mo na nu e kan fa ku le hero ya hero ya sa no mai fa ma luatu ke wati sa pien ya sa no mai leo le vinga le fa tala o le la wo mal termine o le ale meu fa tuai ona loka la auri wa lua molianga tele la wo ye to no te leo le la wa ta tu ta tangata nei fai me nei tala pelo nei me fau nei ale fero ro ya la udi kua sa o ye le to no momene o le ala o tato fatal chat ele tau na tau fiu mil nei o tau o fatal no ro le me tau fai mo ide o tau o na moria lo tu la fono ya la o ai se sia ne te o tu pos fa la lave ai pe le mena ua le mele tau te pole ai ia le a fai o ngase le seri le anga moria ne ia le mena o no iai le anga ala sila mai fongo le tu e menei o la atu ia na ele fa masino lunga tu fa masino ngale nei mo ele fa masino sili o le sila mai ele mafai ona
na lilo me ni lo mo i de ala nga wole va on na tinga ainga mata na tangata o levo na inu me ona mo to tele malingi lo mata o sanga tsai ni me ni tu inga ma ni tala na fai ni me fai mo i ala me fa tsai la mo tsai le fa msino ya vui Clarence o le loka pe ai tono le fa pui ole le lilo Samuel mo ai o tangata umai ale na ta wela auli mo tangata umai na ta wela auli a fien meni o le o uma no moria uma to ya oia o staune ya on Facebook fo ngai tau ele tau tu ta tia umin meni man ora ta to o le mele fa se no ngale o le fo e ma to fai pule na moria o fai cases ale o rua moria ole fai pule ale no fono fo ai tangata fo yo le fasa se fesilingia tangata fo yo le fasa se la to fesilingia na auli ole ele me fai mai el po kala me le al maota o le na fauina ia le moli mau pepelo le a Samuelu ina ia tua ina ile ala se la ko fesilingia wa on me ngale e ta wa tato wale bana te tau na moli ala uli wa o ia le nga fawal pepelo le ia per ta ua fina anu le usa no le hero tato pokalame ia nanga le welunga le ia me nei wa tau na moli ia laud sa fatatali la tato se uma le fontanga le na umba i wa tau lo i leo wa ia mafuanga le welunga tu la fono i tau lo na fatino lo molia ia laudi pe o mei tato tano moai e molia toro faanga i to fa swafa ia asiata tu i manga kikiona se tasi fu pa anga le tato pokalame ia le ma mon me fa ma lo si to fa swafa ia asiata ia tama ia te no lava le umanta maftanga pa te tele lava langu ia me se foi langu inga le amitonu tato lava fi na lava me amitonu ina nga fia na pion mele wa sau noi mana ia fina ngalon matosenga lau fiona le hero se lau tu pea ia fina le matosenga ne tusi mai afa mai Philip Nathan manoto le fo o le upu fia fa mafa o le ngoi man miet pokalami ia nena dina mo tau me tonwan nei ia tasi le au wala ale tunu e tau sao ia sa vea ngoi e pe fie faila na mio le fai nei e pina le na te fa valeare atunu le fu fai la uli pe yo le tulanga na fina le o te talitonu ai la o fionga le hero ya alo mai fai le wa te tau sanga masulua masina le toi mai ta sanga nela mo umar to fa le ngai le HPP ma le fionga te sili ma fa le anga tangata ia mai lola tato famasino ma to te le faleanga e tau sao tu lava tato wo famasino ngala ave umma tato me nei le se tali fia me ia e ia wala e fatino ai le fata tali tato le ummi te tato fatali ia malo o te loan va yaso nei tatawana fo ia to lola au di Amerika rapol me na le sa ko leki kupe kangaka ole le fefe ma le mama yo fatasi ma le malato ainga le mena tatu va ai nei to va ai se tangata to va ai se kanga ka fai por kiki makanga yo fatasi ma le ainga ma no fo alo sole sa mo ka ke di fa rongo wa lu se sima ave so nga inga ma ingi me fa pe me e ta wele tunu pe io se me fu tangata nei o le me ta tauna fo i to tonu i fa ma na mat ta wat bili atu wan me na fa tu fa ma mafra ngoi yo e ta no pe sa on me le fa me to le fo ngoi e o mani po o kau kara ngoi e me na ta le fo e su tu vesile pelo ma ho fa mana tu o le e mata campaign fo le nga palota e awa mātou e le tasi malanga le New Zealand, e au tasi mai nei Australia, le tausanga awa, ma se tali, hone wala au hatu, ma tātou, e mai tau na mātou o mai. Se tali le mau
mau pepelo ma le fa'aleagaina o matou le na fai tele taupa ma ua loa na matou tulai mai i le ai ni malaga te le fa'apena tausoa le tapipi o le ala fa'atali auā o le lumana'i mo lesi toe ono masina ona amatalolo le campaign o le ala atu e amataina toe o mai ia matou ma te telo vai fa'afai o taimi lea ua iloa tagata o le ao i le palota pea tele ma le mele fai nei o le opio kousaga a'u mama o mai fafa ate ai le tunu ua sumalie le afa matou te tuvesili o le ale mea le fai o le ale mea le tula'i mai le taimi lelei i tagata nei o lea lonoviga o lea lava e o mai tutu te tau le mele ia le fa'aleagaina ma pelo pea ina ia aua ni galo i tagata o lesi mea o lea ua mai uva ai o tele o tagata ua tamamai ma malamalama o lea ua vaai nei o tau tamafai ao mai au o le iloa po le atonu la mea ia ua mai ta'u tagata o ilele o atonu la pelo le ua mai o tele pelo ina fai muamua o le masa mea o toe sao o tau fale tagata nei pa sa tau na fasili sa tau fasili atou o fea foi saina ko fai mai ko kia kukuri mo ilele o fea fanua ia fai mai ngoi kule o le ale me wale fai pui kule o isu sili fono foi ni tagata ye o la mo ko pul fam sinonga o sa la mo ko e roka la pule pe fai mo yo o le manga me o kana ngoinga o le lola o la tonu le mele mai e fa tau le mai e tau tagata il temi le malanga i sauni so mai la tonu a le ta atia la tunu o la le kele me ka un fa le ma ave fa mo me ka mo fe ma ko o ma tau le fio tonu le malo ko me le malo la le anga le malo o mai mau le malo ai le fa se malo ko le mai me ngi le fa le malo le ka ka ngi ele ni mea fai se malo tu le mai o le o ka fa pe ka fa mo kupi ala ku mano bo ilele ai fa pe fe ngale chapi pi ka wai no vinga la pa ma ko ka sa mo mo lua ko fa li mo e o al fies fulu ma ala fa pe ngol ka bilo mai fa pe ni awala me e fai changat ka sel me ka sel la ko mele ko ni o le mo le pidi le fai ngi kama sinonga ho lele fa ngi fa nom swaf le nga matu tal tonu fa tu le vuta tu tal rom fa ka kola papa fa mama lamba le ka le nga man ma fu anga na fa ni pidi le suinga fo le tu la fono e awa me asina samo ma tu o i lunga le kama sinonga samo le ka fa e ku pa wanga mele ko le ka mi milongi fa ale la pra si mele fa mo ilele malama hinga ka i ole ka biru gi sa o mo po ko kele kan ka mu pe al ko sfunu la fa longo ye ele a ko ska ko ros funu ma ka yo gi ye me ka fa longo o ma malama tangat ma diela mo ilele pero la fa fa gi me fa ni pa wana ole la ma to pola si mele ka biru gi ko le mai ni fa pol me le ka ke rongi ole mai fa ma ku la ko sfa ma o Mangkuai, makua lo solka ele, ele faz. Sao ele escoiga, Rafa fela chawesi. Tá com chama ali, na lo solka ele, o solo digo, você não consegue, não makua lá lo solka ele faz. E makua lai ke kila lo solka ele, ilo ngau lau al ngoi sabia. Yoi. O le la te vea tune wale ka milo le sunga laut. E le la tu programa na fai melponge. Na tu ele tasta mama fai dan tala. Po esto fuanga o fai na le programa le I fina le sin. Ya. O le tali la le o te fia fai atu. O e fesili ala uli po ese la tu programa. Pe ese la tu programa fai le po le ese la tu tala fai na le programa le sin. Ia, o nai fa mau ni e pe pelo la udi. Wal mele non fa pe nei iti. Wale to iti tia tau no me nei de mota. Le ia masisi. E le mamau fun mota ma le fale o leo leo a vita ngata nei.
Lea fo te whaatari I tusi, ma mena na fola I tangata nei, Samoa o te le mai whamatala. O le ngoi o le vaenga lea, e langi pe to le fo lunga o le moto Samoa vi ingo le tua. Ai sea, nanga le hanga lato mea lo whai ati o tau, o le whaava lea o tau, e tau ato lea lauri. Iana mei e aru Amerika, o te ere, o tau uma e leto te whanongo longa ma le pokalame, tau ia lauri lea, lau me longa oi e to le fo lunga o le moto Samoa vi ingo le tua. Lau vaenga uma lea. O lewa no le leina, e sau ai, e ra whai le tau la whamatala longa oi. Whamatala mea ia le te pepelo e le tunu. Ia, a le tali lauri, o le tali nā. Ioe, o te whaatari pe le te mi whapenara le li o sabea. Ia, e le mawani usila ma Australia. Sau, ngoi. Ia, pe o le talana e, a to vai mai fōringa o tole a fua. Wa lava fōringa na whaaleo toi, sabea ngoi. Le mafufau. So na whaifa matalanga ia tu le epa te lele au ngā le teite sili le tunu. E leo sau ni tangata whamatalatala pepelo whasese le tunu. Ngi kakaka ngā oi kala pero le kunga. Ioe, ia peo le vinga nana. O mai kakaka ngā oi whai kala o kakaka i le ngā oi. Ioe, malisi me tau atu a lauri. E pepelo au whamatalanga ia whai lauri le whai mai a le pokalama moto Samoa lauri. E pepelo mai a le palo tatu mātou I whawhawa o mana pāsi e tono al palemene. Iai, pia siri sao iai, ave iai tano noanga ne tau iai. O nato te ilo ai le pepelo mal palafu. E o lua le pepelo mal palafu ne tangata. E o almele kupunga I pāroka lea. I. O hera kala whai o palmingi ma kākai. O a whaingi kala ia kāka mai whawai pāroka le skara le whaingi. O mako aina. Pe wha pe wha lipo sa usama o kausanga le se pone langa lava le kupe whai ai. I. Na. Almera leo kupunga I tangata ne. E walo whalongo mai, whaarua arua. E lako mo mo whale skala, koe lako laso paro. I. E era kwa peka, e era mela whai fole mea. La mela whai fole tūlanga, alfe siri tele alea. Siri tele alea. Ai se a mela paloka koe kankai whafo. Ole whako koe inga mātou I Samoa. E mo moana, mero na rua. E leo kāwhia. Ele tau fia lava le paloka ka mai papo ka lu fa baile maru Samoa o mai le so ele ka fia I ka ole mea anu ko Samoa fela paloka fela le skala fela paloka ole mea na sa o mai le amtanga e o mai le so ala me la sui fu me la sui fu le tula no o vinga ka o poli o poli ele ko malo ka le Samoa ai va ka I fa malo ila to mo. Ele fitawi, ele tala fea ngai, o ai kukuila. Ala ngol kumalo kukuila makokunga. Eo fole ka ufai ko malo, mele, mako nge kuila sa. Le fikawi. Kawa kaka palo ka mengi, mako whangau le malo, le ami. Milkeli. Au kanga kaya pe umanga suru wafe mako nge kuila. Kawa kaka palo ka nge, mako le ngofe whaila kuhu. Ya, na whai watu le. Ele wha lea mana ia meo ka koui o toui e whafo. Langa mi milo e whape, ngata nei upu. Mea pe lea mana ia mai o tou. Lea mga e whafe. Lea mana e whafe. Mea sa wai aso uma e mga ia ma. Leo o mai le so. Leo ka mo whai tangata nei. Lea ka whai mi milo mea le mana vale. Ia, o le tala na. Ia, la whai atu tātou pokalame lau whionga hero. Ia, le tūlanga le sa mato tata noa ne mle whionga te te siri. Ma ne whelo pside tu pēa. Ia, wai o te tali tonu. O le tasi ne mta upu o lo whaatane nei le atunu. Le tātou malai valele. Ia, o le pesiri lai waletu si mani mato senga. Whameia lo whapato please. Se whai atu lava I le hero o le whaipule. Pasa le anga lua. O e wa ai moa le whale o le whaipule. Ia, peo manatu I lua mai nei, e tai tusa lava man melea whinale, ia, mane whanmanatu a tamatene, whamaia a tamatane. To le foa, e te tau ia oe o na li poti I New Zealand Broadcast Authority, mea ngā a sa vea e whai. Ioe, ia, longo vinga, o nei loa lea tunu, o nei whi e whautua mai e te au, ki aro li poki le ri rea, ia te au ia, lei ase li poki le lau o kore ngoi, ia sarole ave to le fo lu mon fam snonga
inga ula kure fa ma nama uma ia na mele to te fai mai ai ar tu langa le fai o tatu pokalame la wa fionga le hero tatu pokalame ile mele ya olo min stale o finalo ngalwenga tele malo Deixa valer. Deixa valer. Não vale moto lo watan hero. Deixa valer. On me dana feira fama tananga. Na se saunoanga fai o tatu pokalan. O le aise valer a le fata tali le tunu ke le tele le tupe waru fai ngale. O le a final ne ia mla valer. Mla valer lona lua. Yo. Te lo po fa fong mal hero. Ya le wato le mamlama pula mule molata. Ya. Ya tatu si muri dia ya. Sai me ya tatu. Dole on sa ile balo statu watu no se tau titila tu pele. Fodinga au leo le hero tatu pokalame. Ya no toma mai. Te mana e oso saunoanga tūlanga lea. Ona le tasine tūlanga le FFC le tunu. O le te tali tonu te tau na su ene mata upu lea. Faisi komisu su e lau whiunga le hero. Nea se fina ngalo lo whiung. Wa tasine mata upu. La le tala no isi mata upu ia mai to tele. Ata no sao mle vale le. Ja. Le fa ti do nei. Ale me le ya man so ho isi no ma bra mai ta upu le. Ja. Ona whatever na o ya i ma sa upu le na fo mle vale le. Ale ba le fi si le lo tangata. Ale a tonu le me ta o le regional airport. Nga ko kua. Ale a tonu le me. Awa elua ko inga mle vale le. For the domestic, mala international. Mani da. Faila o le fa mo le regional airport. Pa mo ke no le regional fa senga le fa tau ye la le me ka le regional wai. E kele ko nga region. Faila le fa po le regional le fa po yo Pacific. E mo ko New Zealand Australia pa tu mal Pacific. Le winga na fam talang. Ele ai se va lele. Ken waku Samoa. Take off my region. E mo le mela o kelenga le. O vale le uma ku Samoa. E ma a fua ku fenga malanga. Is tono se atunu. Atunu ile atunu. A faina le fa pe le regional airport le a fi makonga mafiki makumi. Ele se regional la. O le international. Ona fsi on moro na fsi dia. Asha la te fa ile international airport ola ele la vale vale kele. Ele kai umong fa nga. Ele kai pis. Ele ola wa ele fully utilize kwa kele la ma kele mla vale. Ma ko mla vale kele la fa ye. E fa kingo ai po ai lava ya angi malanga o ye termine wa mele ye. Ya a pisia isi so le lua. Vale. E mai fa fo. Ia ma vale la ki fo i. Wala ho e fa ngali la ko o e si vale. Ale la ko fa ngini la ale le ma fa ngo o le regional airport o le mela na le tsi mam lamba ya uya po le ala ma fo anga o te fa ele ma la vale ina wa amata nga renga le sa ye kam tala nga fa pe mo le me o ta mek mo le me o le malai e pa kai vale le wala nga tele vale le na le na tu yo tu ne fa il fono fa nei e tele ta yo ma lo al tu po ya ku la ko vale le ona pakai le o atu mai pe a foi mai ele lava la me pakai va le no fo nga pakai va le le na tope no le va nga le mele e pakai va le e tayan o mo fo fa tele o fai mo me la va le fai no role o le regional airport ia le me anda le pa do fesa se le ma fo fa o le ana ma fo anga o fai ele ma le va le ia fa popo pa tu sa o le international airport lava. Mai o ai vale le mai kuila. O le international flight foi le melna. A international flight. Lo no vingo o mia QK, customs. O mo mia tata securities.
O fai le airside ma lens e tele mo me o inga o alda le inga fa va ma lo fe inga va le tele. Olha la o mai le so. Wana no inga la mina vale le Pacific. Forte te inga. Fiji Airways. No inga en fa na tu vale le tele. Vale le tele. Ko ku mo le vale le kikina. Ale ku vakasia. Ole lona plano vi ngole men fai nei. Ale over losu milion ale fatino linga luenga tope va pene. Amatua ia amatua fsiringia ile uma fa. Le mafu angan fai ele na vale le. Amatua fsiringia. Ele ai se mo mianga. O se na tau fatino. Iwa terminei. Ele mi domestic flights o ye samo. Le se vale le tele. Se vai. Boy. O fia tau sanga le tuis vale le se vai. O no mo mi ai se me va. Sa foi. O ka se mala vale ke le. Ele tai o na umo na fa nga. I vale le ye le tu termine. Ya a faile o pisa le tu rumu siringia. Stau. Stau ona siringa tau fa masama manga tono le parlemene ma le tunu. E ai se a o fai nei mala vale fa po. Pesa. La fo le ka o film la vale le o ya li pat. Ama na tuara mala vale le ya li paka. Ai se me fa le ton wol mala vale le I fa le olu. Ala o ye se mala vale le o e vale le ngai mo tino ele un fa ta fia mala nga tu tono sa mo mala mai fa fo sa mo. Ola isi simla vale le International Airport. E lava le runway. E fa nga pa tu langa tu pulo take. Ala kwa sa mi yaro ngam la vale. Ai la le lan tam fa e fa la vale le ile nga tenga la ka America sa mo. Alo yese atu la mai ni fa la ngo ngo ste mo mo. Le fa ya on ta fia le auto vale le blanga atu ton mo le ese mai. Ola ye le si option. Ola ye le sim la vale le ton la tu. Mena len fa ye ni. Sama le mu. Ale la foi dele mele, ele wata ofir mele, la uma. Ala tu fai le me. El le tu petele. Ma tu ale ai ya ma se momia. Ele o le tonu. Ole mal falo no. Ma do sau do ai la wa fionga le fai pole. Ia ma na ia foi le fsili le sa au fi fsili ai foi. Wa o la wa fionga sa e pole a foi ia ma va le mai te le lo sila fia. Ia ai wa o fa no longo foi la fa amtalanga. Fa no longo foi fa amtalanga le tai sili. Ia o le la wo ma wa ya o ia le tadi o le toi fa yo ma va le. Wa fia mana o mia se me o so se la piki. Ale ming skalia. Ai le ma wa se me o so ai wala nga lenga ka wo so la piki al ming skalia ai le ila na taavane. Ai te iwa ma wa tu tato. Ai au mai le fa ma o lianga mai New Zealand. Ele ai ni tu pena mai fa pe fa yen ka va le ming ska ma me fa pe. Ia ale la wa su se wala fia o so la piti. Ia le la wa o le te tonu le alo fa le atua e ia le aso e fa malama o mai mea nei o mea nei sa la totua ia ile a fionga tai sili o le sa manatu umatangata a mai se aso e fa malama ai mea ia o tua ia ile a fionga tai sili sui fa inga malo tele le tua inga ale na vai le wa sui ale wa o mai fa malama ngai sa o ile sa noanga la wa fionga le hero wa toi fa mai la to Oi le sa tu ina la wa fionga o sa ya ale wo to yo mai la to fa mama o ma la to tu inga ia ila le me nei le tolu tau sanga le wa to va ai me onga o te tonu ile no fo le tua e ai se taimi mai fo ile tau sanga ele to tu mai fa nga malo le ai o mai fa nga malo fa malama me ia le anga o afu le atu no ia ola wa ula ia fa matalanga ile wa ma lo fa alo to le fo ia a wa o mai fo I ma tato pokalame ia wale nei o tato pokalame ia langa lo fa ma mai no pokalame
ai se ofisingia wa lewo tatou lo nei ia fasolo tu ia mangele ngoi wa lewo le lo tupe lo fa tonu ia lo fa maungia ia la ta fatatali de di o fipule ai lewo mai wa ke va ai ele listio la nga oi de lo fa matalai du le ia te mana ia isa ile tunu ia me nga oi pe pelo yo o le te mai tai palemia e sa fa masifa matalanga lana te loa e soli tu la pui le oi ya la soli tu la fono ana minsta ya nanga lo fa o te mai tai ma tole po kala e se me te fisa no ai ya la moro te mila o fiona hero au ia lo fa sa mai ai nu ia a le sa no mai le hero ia e mo moli atu alfa aftai tele tai tato maftanga tato fo ye o naite lu atu angia ma si o faltua na foi fatu a o atu ina na vai ngol fa now ia watuli mai ya tato maftanga ia ona le ftawi tele o tato taimi mai na ya o to mo le tuai fa ma lo ma fa aftai ro manatu mai fa foga anga le manatu ale mamalo le atu no ia fa tali fo il taimi tato te mafutai Wai mo ia fo e mafuta ma le fionga tai siri ai pe e kau fa alo ia upu ia ona o le fionga tai ia ai e matu sa o lama matu fa matalanga ila o fionga ia walanga na o mai ana i tangata o fa le anga ina le fionga tai siri fai tala malai va le oi i te avea ia ale o mai ko fai le va le se io ia se ia mai se va le a singa afa vale le foi se ia mai singa afa a kule se afa se io kule chapi pia mai uma ia mo le tuai ma tau fa time mal fa ma no ma tau fa manianga manuia foi ia fa nga ma no longo nei po ia va tu le ava no pe se si me te fia sa no ai ia ma tau ma vai ai hero a le se vale le pe sa no hero ale no le no tu va nga le ku siki le vale le hole no ku vale toi hole ma sino Yo fo le mama. Ia ai ia. E tele ana im tau. Le nga hole o tatu tala no pea. Moi. Wa tatu tipai tu le matanga o nimia. Ia an tatu wa vai ia i taimi le tua. Taimi le tua i nimia. Awai, dol mali o nei savading. Tatu wa vai nei ia tamate tai atu le. Soli walking ka io malo va fo o mo qua o fo le malo se tanga fai le malo se le tino va su tasta sa la va su tasta sa le ma fo fa ele intala va nei ta tala e fai an tanga le fa o ngale tu ma dia da al me monia le ele se fa tanga ngal nei te vai foi le toin ta tala ele se ma dia da Wai ia tangata fa mai tele anga tupe sa moa ma mau me sa moa. Ele alo se kala tule pa. Ma dia. Asia. Ya foi le ia ma sesi ia fa pe mai fa fe ko le pa se be se ko le pa fa ia pe fa se be a ko le pa ia pe ma os ko le pa sa be mai ai mai. Le ai ma sesi. Ala hula le tala no alta ma ia le tamate tai. E fa se sa o ai le ai la hole ta ia lo fa le tunu mo tanga tala te le la tato vai neile ele tau e fa ini tato fam tala wa le au sa le mau tau aveli cha pipi tau tala ngal ma dia tau tala ngal mo fa tino atu nei fon tanga tele ma ai sa mo no ngal nga tele tu le pon fa ma le cha pipi e wa e ai si o tato tu le o tu tato mita o maia aftai via le tua le ala o tu nei loa tala no ai tala ai ngalo ila tu mule atina o le atina o le meta u ave fa momo fa fena atina sa mo na e alu tu peso tu pe atina ele tu fa le mai a me uma e se me fa le toni ne awane i nei fale tonu tatu atunu le taimi non tama ai ngomar fatino ino tata ia rola fi ola sa lotto mola fi le mu mo inde beana ia oile ia fa ia sole le tatu tu vai pe ole la vaso mal metu lai mai ai awa le mea la vole le silingia pe mato le fionga le tama tai pale mia ai sea o ele sa no mai le telo fa fi tauri ma tau po nga ia tu lai mai
Matu inga te tende ia tua e la whenga mano. Mau minsta. Ai se au e ngungu e mene. Mani e dafa. Na we masani e te metule e pa vai so uma. Tala noa. Amatala. Mela ha ie mano. Mela pongi sal fai pisinisi. Pongi sal te no la tunu. Pongi sal toi matou. O sa oil me la langi pongi sal o tatou ola. Mo ine nei. Ia. Ai whaftai molo o whanoa. Pei fo ia. Oia, pei fo na tatou tala noa ia. O mai fo mana fo sa ili matangi mal nei tu Australia. Ma maur ngi me waka ma o ma ia. Ia, whaftai fo ina nga leu mo le wanoa firo ai fo mai ainga. O so ia mas fo whanau e nei tu Australia. Australia uta. Ia. Ia, ai mole atu ia lo faanga fo mo tato au fa fonga ne fiafi ma lo fa ftai ia mo tato por kalama ia manuia neva ia so ia fai mo tiuche ia mas foi o rua ia mas foi la tali ia mike ia fa penao na lo fongia le tuol tato savalinga foi wa matal ni tau sang ni masina ele toi ma fo fa on tau sang ia ai man tu ho ia te fa na tu tato was fa na u le pe una man tato tusi wala au mai sa mola so fa la so rosa fulo te sema ia la fa tanu ina le fa mo tele ta tot fi fa ta se sa mo sa mir fa so lima tau sanga o le cha pipi ia ma se fo e fa i nga lu ngol nei tau sanga e lo fo malanga le tua ia o le fa mtalanga to le ma le ava tele tawai ai ho se upo o sala ia fa ma ru watu le tato ma ftanga le fiafi ia ai manu ye tele ia e po onu ia le va ia so fa mo nga lu so fa se fo fa so fo ia lo fio gal hero ia mo li fo ia lo fa aga ya trace le musu mauru le leota le ma futa mai fa pe fo timu au va li la wana tu pa ita ala ba ia uma Josefa fondo ia fa man ia le atua ia te oto uma fa pe fo fa ai fa ma fa ai we tele mo e lava ia ai fa man ia le atua ia te oto fa te tono fo ia tato pokalame na mo de po nga leile atua fa time mata o tustusi lungo apio folinga fa pe fo ile YouTube ia manuia fa nga malolonga nei po fa pe fo ile fa fonga mai ma malo sa mo inisi o tono fa nga duenga ia me se le fa fonga mai fo ile nei fo itu la le fia fi mo ta malawa ia fa manuia le atua fa nga malolonga nei po fa fo wa yese upu wa le tau tamali isa mo ila fa fonga anga po kalame mo sa mo vi ingole atua fale ia le fale le atua lo finangalo e mangalo ai le au nanga mo sa mo vi ingo le atua tato toi felo ai fo tato po kalame ile mai aso ile aso lua ile tato malefua mai ai mo nei time fa so ifua ia sa mo mai le mo ta sa mo vi ingo le atua isini au setalia Samoa ile polonga na fua
tautua le hei tapipi aloia yo faiva ia fatamali ua e masani ai lava ia tasi o le roto mafaamuamua pea le atua o le a upengana e te taua i o le taua o moli atu le faafetai i minisita uma o le maota e le tau faailoaina aua e ngangana o ngā luenga tele atina e ese ua manui ai Samoa ua tumapu e ai taua i motu uma o le Pasifika sui fai pule uma o le hei tapipi malo tautua e le ngalolo tou sao tau mo se lumana i manuia e le paufua sina tau olo tou afu i le palapala e sila mai le atua i loto tautinga Samoa tula i mai se i tātou tali sa pai manuia o i o lima aua le melea a e vi ia i le matai o finanga lo faatau sala ia mali e se i toe seu sila le hei tapipi e tau tailo tātou sa le hei tapipi aloia yo faiva ia fatamali ua e masani ai lava ia tasi o le roto mafaamuamua pea le atua o le a upengana e te taua i o le taua le hei tapipi aloia yo faiva ia fatamali ua e masani ai lava ia tasi o le roto mafaamuamua pea le atua o le a upengana e te taua i o le taua